Talo fatu Sāmoa le atino pele lo malei fo mai whanunga fōle nei tai au. O tātou lia mai le a solulu nei. A solua se fulu nei masina o me. Lua fe lua se fulu male ono. Malu tau tuane le siu fonga lo mui Wellington le Sāmoa Capital Radio. Toi amatalia lan tau tuane nei tai au. Alo meo le tātou sauringa lotu fale ainga le a teita ia le pas ta tanga loa. Tamasipani so-so. O le whawhenga o le Kalesia. Glory of God Ministry, Washington State, ina malo telo Amerika usi maya, whaafafonga. Vi ia le alofa maleanga leo le tua. Ina uang whai o na taitai mai lo tau soifua mana malosi i le nei tai au fau whatalo whatuai le swafa malu le di o Yesu Keriso a sanga mai a se o tātou tāpua i le tua le nei tai au. Le ali ie o whai oe ma mea mātou tena nofoa i le tupulanga ma le tupulanga. O le i whanau mai maunga e le i whai a fo i e oe le larulangi ma le atu laulau. O le tua o e mai le vavau, e o i le whavavau, tātou te tāru. Le tua o atua o le lii, e mai le vavau e o lava le whavavau. E alanga o le fia ma le oli le nei tai a fo ina umwhai na mātou mo le fo mai, so mātou o tunu o. I le soi fo mnuia ma le malosi whafo wina i le nei tai a fo ma le yaso fo. Ia o le tua o le pule awao i mea uma. Ngā tau te wala au lia lo nganga pa ia. Fio mai e nei tai ao ma e whamnuia i la mātou tapo inga. I lona amataina se yo o i le taunga unga. Amene ma amene. Tatou vi i le vi inga ua saunia. Whawhetai a wina mai, ua mali e le talaina, loa lofa e o lai, ia whasanga tonu ina, ia whasanga tonu ina, so mai a Yesu, to mai a Yesu, le ua whai le sauni, sauninga ia tai mawai se lelei ia talia le falelei
ia ngatai le masese, ia fasanga tonu ina, ia fasanga tonu ina, maya Yesu, maya Yesu, le ua fai le sauninga, e mawai le filemu, ia liua matoloto, ilo mana mai lunga, ia mangalo angasana, ata pangota, ia fasanga tonu ina, ia fasanga tonu ina, maya Yesu, maya Yesu, le ua fai le sauninga, e mawai le filemu, fafetai lo lava poto, ua talaina mai, ia tutumu ai o loto, ia taofi tonu ai, ia fasanga tonu ina, ia fasanga tonu ina, maya Yesu, maya Yesu, le ua fai le sauninga, e mawai le filemu. O se upu mai le fionga le tua e ta ia laina ai tiu te mawhaiva o le nei aso. Ia maua mai lea i le tusi a le rungaria o Ioane se furu o lona whai upu e loa se furu ma le fitu. Whapea lona whai tauina. O au mamo e whaalongo mai la tau i lo leo. Wa o i loa fo i la tau, wa la tau muli mai fo i a te au. Leo tu e fia whama mawhaina e whapea. Fe so ta inga. E whapea tania ina communication. O loo tuli matanga upea i le nei vaiaso ato o le tali o le fesili. Ua whaima au tu o le vaiaso e whapea. E whapea fea o na whausia le mata, le mafutanga po le sotanga valatalata mo le atua. E whapea fea o na whausia le mafutanga po le sotanga valatalata mo le atua. How to create a close or an intimate relationship with God. Lima mikis poni vaenga o lo tari mai le nei fesili o fai mautu o le nei vaiaso. O le ki mua sa fa autu ina ai le aso mua o le sotanga. O le connection. O le ki lona lua sa fa autu ina ai le tai au o mawai o le fasi mamanga. O le identification. A o le ki lona tolu o le tari o le fesili le o fa autu ina ai le nei tai au. O le fesota inga, o le communication. A whamanino le au tuo le neta e au fesota inga. O le communication le whapea whafofonga i le si fofonga o le tu. O le hearing God's voice. O le fesota inga por communication, o le isi lea vaenga taua o le soifuanga nei. O ia ona po o le talaango so tātou atu nuu. E te tonu sa whapena fo i le lalolangi. Sa whainga tai fesota inga. Fesota inga o whemalanga inga. Fesota inga o whaalesi, whaasalalau. E pe i o telefoni. Mana tele lawa fesota inga i ia ona po. E mana tua ia. So umawai. E tasi le a inga e whaile TV. E tumu umai ei le nuu e mata ai. E tasiri telefoni le whare komiti e awai uma e whaonga. Se tā loloa i Sāmoa i ona po e tau sopo. E whai tau waso, pe whai tau masina o whenlanga. Ai a se sota inga i nei ona po. E lo toi loa se mamao o le nofo varvalai. E vidi atu lava nei ta noa ma vava ai atu le isi. Ua le iloa se mamao. Ona o le televave o fesota inga.
Arafisive lu tau wa ina ufafong. Ea mai le sota inga ma le atua. Wa vea ea le tere wa vave o sota inga i ona pone. Ua mawhai ai ona fesotai, ona e fesotai. I tawhai fio le lalangi ai wa avea ma awala. Ua tere ngese ai le fesotai ma le atua. Le whawhi tau li mo mua e maita wina i le sota ina. I nei ona po. O mawhai ona whanatarata mai ai e o tau mamao. E ua vala mamao. E o loo nofo la tarata. E pe o tutono o haini. Ole, Ioane lea, wana mtau po se fubu. O lo whautu ina o Yesu le leo mamoe le. Sota inga vala talata. O le leo mamoe mamoe. E whalongo mamoe le leo mamoe. E ilo fu e mamoe lo latu taita. E le eise leo mamoe. E mua i mamoe. E muri atu itua. O le leo mamoe. E mua i luma. E muri atu wai mamoe. O se awa o ngā e whaailoa mai ai. Le mafutanga ma le fesota inga mawhana le leo mamoe. Mana mamoe. O le sota inga o vaenga tā ua tele lea i mafutanga ma vano ai. Communication is the lifeline of every relationship. O le tua, lo tato o ona iai. O le tua, e fia fesota inga iai tato. Kāras oversteam e communication tā. Mai lawe le whawaina o le fofoanga ina ua kuma ona whaia le tua atamu. Ma taratara noa ia atamu le whatoanga. Na whetalai ia noa le whawina le wā. Whetalai a pro amo i le whengaina. Whetalai a mose le la au taratara na mua i le whaumatia. Na ia whetalai a Samuelu o Elia. Ma le tele lava o tana noanga tu tono tu spaia. O le tua whetalai. God's desire to communicate. O le naunuta inga lea o le tua, e fia tala noa, e fia fesotai ia i tātou. E le whapito le tua e se tangata. E fia fesotai le tua e so se tangata. E fia fesotai atu ia te ia. O le fesota ino. O le wanoa lea ua tatanga e le tua e mafuta ai matangata. Communication is God's invitation into intimacy. Ele que nesse todo fai por vários fumatasi. O falongo ina ua si fongo Iova le tua lo savani fato anga le tua so e ani mali e mai ele matangi. Una la lafia ile o atamu mala na wa ai lo mo Iova le tua la au fato anga. Ni wala au tu le o Iova le tua ya atamu o fa perki ya te o fea o ye oi. Ia tari mai lea o ia, na o whaalongo atu o si fonga i whatoang. Na o whewhea ia a wāua o le laulawa. O na o lafi lea, o whetalai atu o ia, o ai ea wana ta watu ia te oe ua e le laulawa. Ua e ai e le la au, na o whai atu ai ia te oe au te ai. E ui nang sala. A tamu ma e vai le tua, ai le tau fia ai le fisotai o le tua ia te lau. Se tala noanga e whailoa ai le finangalo le tua, e le tau mamao matangita. E le ingata ai a tamu le sota inga le tua, e nei e sota ia kaino. Ia noa, ia poramo, ia kopo, ia mosi. Ia Yosua, ia tavita, whapele au whaitaulanga, ma le au profeta. O lo o fia whetalai pēa le tua, ai petai. Ua le fia whaalongo, ma whafufonga le tangata i le tua. Ua vele anga sala ma wala ua whaa, whainga ai tangata o le fisota i le tua. Peo ni mana maua paulo le kalisia Roma whaipuere. Tau pe tolu whaipue losu matopu. Ua anga sala tangata uma ma ua le o le vi inga mai le tua. Le mafu anga le na fio mai ngai Yesu, ina ia te wha mautu ina, e sota ina. O wina mai nganga pa ia, ina ia wha mano sia atili. Le fio ngā le tua, o le tuspa ia, ua vea lea na siufofonga o le tua, e whita lai ia tātou. O le tuspa ia o le wha vai mautu lea o le sota inga mo le tua.
o nisi o awala e fesota i mai ai le tua tangata mua o lana upu po le tus pa ia. Rua o lona nganga pa ia. Tolu e awala mai kisi tangata le tua malona finangana. O ana fuafuanga o mena whaia e pei o na whai. Ta vita ila na pese, mai ta vita na pese sramo a ova ai le vane monimo. Nga duenga mamana u a au. E fisota inga le tangata ile atua, e awala ile tatalo, o lauvi inga ma le tapua inga. O le awa unanga e ala ilo walofa ile atua. O le manosi mane solo le leo le fisota inga, e a fua ile sotanga mausali. Ma le fasino manga e lo ai le vana nofo, ma le vata puia. Ai fa marisia le sota inga e fa awa pia. Le au fa fonga ni tai au, o lo fia sota i mai le tua ia i tatou. Tu se Jeremia, tau pe tosu matolu fai potolu, ia e vala au mai a te au, ona o tali atu lea ia te oi. O fa avia tia te o me te tele ma whainga tā o mea ua e leilo. E le o lo tatou wawa noa le leilea. A tu te vala au ai le atua. Ua tui na mai le whatangana tatou te vala ua tuana. O ia whatari mai, le tatou vala au atu. Mai ia whapea mai vala au mai. O no tali atu lea ia te oi. Pamanu ia le atua ila na fionga pa ia. Tu mau pea te ia lona vei. I lau whafonga ne tea, le suafo Yesu. Amen. Tatou te talo. Tai le tua no le nea no matou maua, matou te whanongolongo ai lau fionga pa ia. Tai ono soifua ma le ola ua la whainumia mai ai so matou atu u le nea sofo. Tai lau whalutanga o lau whamalolonga lau whaasalotonga o matou saolotoa. Vi ia o etama. Lo manuia so matou atu o Sāmoa mo matou tai whaftai o lo manuia i ngato uma. O e o lo taati masara lau tawhai fio le nei naru. Uina matou motu mai ma le taula. O lo matou mana tua pea na i o matou aina. Si o matou atunu. I alava o e whagaba. Matou te talo. Laktalo matou poto. I le lava fo i lo matou malosi. E matou te nao mia pea lau o fio. Matou te wha moi pea ia te oi. I au wha manuianga. E lungo sio matou atunu o Sāmoa. Familia o matou tai whare malo. Tai whare kalesi o ta mama tina matutua. O loo tapua ai tutono ai. E mei se i matou. O niso mna o ia lau wha malolonga pa i atu a olofa. E wha malolo i le swafo Yesu. Wha mawhanwhana i e wha noa o no le mawhtanga motu si e le mariu ma le wakti. Ia lau fio ialo mwhanau e so mātou atunu. Whea ngai maua onga. Tai ao ma le manai. Whamania lau fio le nei wa lesi whasalau lo awina tuai le whea au le tala le lei. Io na pūlenga no. Tangata whaingarwe. Asa waringo le nei aso mātou te lafo i atu i ate o. E te taita ina i lo wanga le lei ma lo walofa tunu. Se ye i ulawa le nei aso mona taurumi. Ai au ia te oe lau i inga. Ia i lunga ia i matou mo munuia le atua tama. Le atua le alo ma le tangalilo ma lo nganga pa ia. Nei se ia o le whavavau. Whavavau la. Amen. Amen. Via le tura nei tai au Sāmoa le atunu pele o naua whaafonga le tātu tunu i le tātu sauninga lotu whale ainga. Na veila au na le tua le sunga le whaafengainga pasta tangaloa tamasi pani so. O le whaafengainga le Ecclesia Glory of God Ministry i Washington State i Amerika. Mo le tuele nganga whaaftai ma whaamalo i la au na le tua ona o tāpenanga mātu o whire nei tai au. Le utomatau ina le whaafonga anga o le tātu tunu i nei aso. Ta ala ina fo i ngā ruenga, ia meise tiu te whai, o nei whanau fo i au onga le nei aso. Ia tau io se whatu e pa ui se ele le lei, tupu maola i eise au ngā wāna sui fufale nganga o tātu te ngata.
Mātu tala sanga whamanuia pele tua lau sunga na whaafia inga, whare tua no whalo, te nale tāpu inga le kalesia, ia ele nai tour kalope, ele malo tela Amerika, ele state Washington, ia mātu te alo whātu whamanuia tele le tua, i lau sunga le whaafia inga. Pespesenga whaale nganga ma le step of faith wa wanoa le langi, nei tā alo uluas 1 minutu te li tulai fitu tautua mo le siu whonga lau mua i Wellington.
O le tau tua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
ata o le taia, siu fofonga o le laumua, aso ngā fua, i le aso fua i le ata o le taia. Ya ile suafa malo Yesu Kristo lo tātou li mo lo tātou whaola mātou te whiawhia tau whalofa whatalo whatu Sāmoa le atunu e pele loto malanganga ya ile mo li fo mai whanunga fōra ne yaso nei tāo le aso lulu nei ya ua lua se fulua yaso lo tātou whalongo nei masino me ina nei tu sangan wafe lua se fulu ma le ono mātou tūna atu limo le whatalofa malo se fu manuia malo te wata iso tātou tunu malo a fua ila o mau le lofa malanga leo le tua Pai na mole mai lau tu se fuma sa mātou na yola. Leu tātou tu e whailua i lungo peau ngalu le ea, ili tu tōra siu whonga la mua le Sāmoa capital area. Mai la mua Wellington e Aotearoa New Zealand nei. Good morning tā lofa mā lolo se fuma nuia. A vea tu whata lofa nei tā au pai o lau whai ngālu wenga tutofia le tua. Ia o lau whawhala le malu lea whata whaitaulanga ma lea whata whaitaulanga. No manu a wāsi manu o Sāmoa. Mo nei mātai hao. Whatalo whatuwhaina i o tātou tu āsina sino ta māmatina mātutua. Tā poi mi mota malawa, pōla whala maula mwila. Tā poi o tātou whaiwa matute le aso ma le aso. Ale tā poi o nei whanau ia o onga. Ia mālor se fumanuia nei tai hao. A vea whatalo whana nei tai hao le fionga ni matua soli ia masanga ta maula tātou tunu i Aotearoa New Zealand nei. La fionga kom sina maulunga o le malo Sāmoa i Aotearoa nei. Ya morona ofisa mamalu Wellington e whatalo whātu nei tai au malo tautu āturung. Le whangarina fo i la fionga konsula o le malo Sāmoa i Aotearoa nei. Ya morona ofisa mamalu i mangele i au kilani. Ya malo sai i na ngā ruenga a wana tautu ino Sāmoa i Aotearoa nei. Whatalo whatu foi. Ya i tātu wompa anga o whaiona mau mai tātu tu porkalame lungo le Facebook, lungo le YouTube, lungo le tātu website a me se foi.
I lātou lo whangai na mari tātou tasi ono te si mari tasi whamo I lungo le tātou frequency le tātou ala leo paua lau me whai o le like, love, ma share tātou proklame a whai lai te mafuta mai lungo le YouTube e lale me te le subscribe mai le tātou channel o lau sauna nai le tūtua si ufonga lau mua I lungo tātou penga te whai langi na te whamanato tātou website www.samoacapitalradio.co.nz e whai nei wha fonga mai ai wha longo mai lungo lau telefoni ia pe mai mō mai foi ia I le tātou proklame I le aso ma le aso ia I lau inato le tātou tautua ia manatu mai o tō nei tai au ia whai asina mahalo lua nei tai au le aso lua la tau ia o ngā tutono nei vai aso fi au mga luenga o ngā whai nei whanau ia le tu il manatu maulunga o lo tātou tau whai tusei le alofa ma le tau singa alofa a lo tātou matai sili le langi nei tai au alo mai ia o le kalama nei on ato tai au laugh of the morning tau tō mua si whonga lomua I Wellington e maran proklame avar tai au tātou tan me wha solo ai mo mua I le tua le inga man wha manu man wha fitai o na whai na mole me lau tu se fuma sa mātou ni ola good morning ta alofa proklame nei on ato tai au good morning Sāmoa
talo fatu le te mo le tai vai le talo le tau fa pe fo talo le tai wow fo fa nei ya sululu no nga tono le vea su tatu le mai ile lo fo mala ga le tatu ta pa usini langi tatu amata tu le mo Wellington ni talo le tau pa lo yelo official vai tau le so ya only a war ya le te mo tai ya ai o si talo fia ya ono mai le ma to line statement le yaso tatu te mo tai fa so lo tu la woli mala fia na nei se ful mal fati ke rile fo le mo luga fa mo wina le so se ful mal tasi fo le mo lalo e lon fo le malu lu le so nei vai ngala so tana sto file mo tatu lo mo lang le tau sul ma tu file la le sia va ia mo tatu lo mo le so tao pe on valu yelo official vai tau atalo vatu ai tele o kilani le temi lang le tau mo to le so sul ma tu file la abena fo inai Hamilton Tauranga Rotorua Gisborne susulu matu go file la New Plymouth fa solo mai nei Taupo Napier Mastone Palmerston North o winga na tau nei aso langi le tau mo tau tatu se atu mo tu saute nele soni pito lungo mo tu saute matu go file solo la nei aso mo tau fa mo wine le so le solo matu go file la abena fo inai Blenheim Westport Franz Joseph Christchurch, Chatham Islands, Timaru, Dunedin, Invercargill, Queenstown, Stewart Island, all out te lingo ao te ro New Zealand le so langi le tau surumatu o file la e pe ono valo i lo official vai tau i le nei a so lulu. Tatu se atu talo le tau si o tatu tunu i Sāmoa ma lo le sui fumanuia o wingo le tau le so o le whetaya ingo sa vini ma ti munga o lo ta oto pe saute i Sāmoa mai o mai ao ma ti munga a fia ila tunu i niso taimi e le ini fautuanga po o ni alap ta inga ia o lo wha malo sire nei taimi o le talo tau mo savai mo polu le so e a wo i niso taimi ma ti mo te uluwa ma solo ai e ma mafa a e pupu i niso vaenga pa pena i wila ma fai titili ono iai o le a tulango le a wuli ono iai ni wila ma fai titili e pe ono viputia ma nei tai au e a wo i niso taimi ma timu te uluwa ma solo ai e ma mafa ai pupu i niso vaenga ma pena i wili a wila ma fai tili la wuli nei tala na tau mo tatu tunu i Sāmoa ma nui e tele nei aso i lau wha fok mai tatu se mari talo tai o a foi e whangotanga foi o nei aso i ngata i whale Wellington o lo o suar tai le pato a suatu tai o awharfitu tau nei lena suar tai Wellington pato a peli to is fumar tonu minuti li tu lai lua i la wuli nei ia ona to sua le ta tono li tu lai valu i le poana nei po la fiafia na nei ata i fale o mana pol rua ia o lo peli tai table nei o le 2 minuti li fitu na peli tai Wellington nei ata to i mana pol rua fato a to sua i le 2 minuti te li tu lai tasi la wuli ato i pelea i le 1 minuti te li tu lai fitu i le fiafia na nei ia tau tuana sa ngale mu ofu faola awani ngalo ia tau tuana ni o faole lungo va telefoni fia vea i longo le taime tau te taliu atuai ia tau tu va atuai ia ma taime tau te fufu te taliu mai ai longo pela ahinga wad sao ngale mu manuia tele le yaso i whainga whaiwalo tātu o tunu tātu se mari talo tupe le tahao tasi tala New Zealand mawaile tā la fast food fitu sene Sāmoa tā la fast food fitu sene Sāmoa o le malo tō tala New Zealand i le malo telo Amerika i le so na o le 5 fitu sene mawai 5 fitu sene ia o le tala New Zealand i le tupe Australia na o le valu su tasi sene mawai valu tasi sene o Sāmoa lava i le so tasi le tala New Zealand ma o le tala fast food fitu sene e pe ona iai whamamunga le whale tupe le ANZ ia mana ia le asiasi pe inisio penga te whailangi pe ona iai le Click X ma le My Cash ala le Digicel mana ia la to rate wan la fuina o tu seleni mo tu tatu tunu i Sāmoa ma mole la ngang whaftai ma le whamalo i lo sao i mea whaia nei o tatu nu ma fiuanga ia e alu sao wana i o tatu ma tua ma ainga ia olo i Sāmoa o tau man viena manu ia la fuina o tu seleni na yaso
O le amano whamnianga si fōma so whanau whamna tutupele tātou I melina so whanau at samoacapitalradio.co.nz e mwena tu mai sau whamnianga I tōla ro nātu lunga le tātou pol kalame. Au le mauneo le whianga paia le tō mau mai le tu si a ngā luenga. A luenga le mtang pasifulu ma le ono alon whaiu pasifulu. Wa iloa e ia le whaalinga o le saoni roa lea o I mātou e o atu I Maketonia. Ua manatu lava I mātou, ua wala awina I mātou I le li e fola atu le tala lei ia te I lātou. Ia le nāna mauni nei aso o iloa e ia le whaalinga o na saoni roa lea o I mātou e o atu I Maketonia. Ma manatu lava I mātou, ua wala awina I mātou I le li e fola atu le tala lei ia te I lātou. Mauna nei aso na mātou talo sanga whamanuia pele tua ia te utou. Ia ila toa ngau wa si foi le so sanga tuli pele tu ni saso stele lo tu si fo o na ia te ia. E ala mafutanga mani utatu ai. Ngon pese nei mo to Mali Peace Chapel Yesue te alofa ia to. Rio to si fo. Talo falava o smel fa fonga o talo mena tupu la langi ne yaso tatu o lia la salua sfulu o me. O le solta usanga tasi fitu tolu ia o le li lea o Captain James Cook na ia tu ua le mamoe mua i New Zealand. Lo inga la tatu su el tala anga o le tele o lafu mamoe i New Zealand. Ia tatu su el mafu anga e pe o le moni o le li su elea fo lau o Kapiteni James Cook. O ia le na ia tu ua le mamoe no winga sa mai sana fai ngā malanga tu ule New Zealand ele aso tonu ole tau sanga tasi fitu tolu o le sol tau sanga tasi valu no lua na sainea i el Palestine o Amerika na fu taimi ia o Abraham Lincoln se le tula fono e ta o le Homestead Act tula fono lea e whaatanga i tangata Amerika na lato umia ele o ni lato lava ele pe fo tatou Sāmoa e ia tatou ele whalanga nuu e fo tatou ele o mia sa loto foi en dato fa tau mai e fa pena foi la tu la fono le tau sanga tasi valu ono lua na sai ni ele so
ia e apila amo lin kone ia e whaatanga iona e tālu sanga whaatawina sa ele ia mawhaatula fono I lou lava suafa. O le so tau sanga e tasi iwa o lua na maualtu to tasi o nulo kiupa mai pulenga a Amerika. O le aso nei tau sanga e tasi iwa to lulua o tamai tai suafa ia Amelia Earhart. O iele lua I tamai tai na malanga ta amilo ile el vasa leo le Atlantic Ocean ia ma na tau nuu na alu ese mai ia mai le nuu leo Newfoundland ia matoe tau nuu I Aielani I le aso lava nei na malanga to tasi na o ia I se vaalele o le sol tau sanga tasi iwa fas furu na tau nuu ele pango ta mua lava I to tonu o Auschwitz I to tonu o Polani whainga whaapolonga lea ai peila le pango ta mua na tau nuu le aso nei no fuanga lea I lalo pulenga sia mani e leo whailo mai le ingoa pango ta o ien tau nuu le aso nei tau sanga tasi iwa fas furu ia malau atu ilo maistanga tai utaia ia o le mela na whai e iei tangata lea e whaamasino le taimi nei ua matua lava o ia sa tau fia ato ave ese mai mama auro lima o tangata o filifili ma mea tangata ia e vatu tangata ia ua whano o la tau soifua I sa wanga le atunu ulea ia polpulenga le nasi sia mani na vai tau o le sol tau sanga e tasi iwa lima iwa na manu malo at company lea le Ford I se whaamsino ngana whaia na whaonga I lo le ingoa leo le Falcon le utato iloa into inga tawa le Ford le ta o le Falcon ia ma tasi leo o tawa le taulia le langi ia pe us whaamsino ngana whaia I le whaonga ino le ingoa ia le na malo ilo le asol tau sanga tasi iwa lima iwa ia ma whaonga ilo le ingoa na ia ma taulia ilo le tele o lato tawa le langi o le sol tau sanga e tasi iwa valutolu na whaasala lau ai mo le tai mua I le lalulangi I le channel le ta o le science ia te ilole ia I le pese tusi vo ile le mekasini le ta o le science na whaasala lau mo le tai mua ia le mauaina e scientisi ia o le HIV virus le mafu le AIDS ia na lua I whaasala lau le aso nei tau sanga tasi iwa valutolu ia le sofo tau sanga tasi iwa I vaono na saine isi whenga le vaa o malo o whaatasi ma Iraq e fesu ia I el whaatawina o lato usuau ia ma le fesoasoani o tangata tono winga e mawhaio na e se vaenga tupe mawal suau ia e whaina fesoasoani whaatupe nisi pokalame a malo o whaatasi ia le ta ue lato le whenga na tau o le Oil for Food Program no winga e fesu ia ni suau ia manisi vaenga me whaio na watu tangata e ngalue fua tono Iraq ia pe fesu i fo inisi vaenga ina ia mauai mle pokalame le a malo o whaatasi e tau o le Oil for Food Program na whaia le sol tau sanga tasi iwa I vaono pensainia I na whia ngainga tala nato e maul whapoponga tai masani whaaftai lava O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo I le langolango a le New Zealand On Air. Fitu minuto tone o le tala o li tu live valu tali tu live valu ta pena mai tatu tala mai Sāmoa telefou o le nei a surulu tatu tantanoa le tatu whaaso telo telefou e o molo tupu nei atunu au te roni silo lo tatu nofo mawai nisi tala mai Sāmoa tala ia tunu mau ia tatu whaaso ai le nei tae au long pui li fo tatu tunu ia e molo tupu nei aso pol kalame upu whai o malo le tu lai sifulu tae au nei a wane misi le tatu pol kalame na tatu tantanoa whaaso mala fionga ia la wano ati lawa ia mtang putau por kiki ia mtang putau upu whai o malo tonu au te roni sila ia o Sāmoa male larolangi I le polokalame li tulai sefulu tulai so maritasi polokalame le moli o le ava I tulai sulu ma tatu telefon tala mai Sāmoa ia tatu mafutai fo I lea I whaafefianga musika siu fifiloi o le nei fo I a solulu la toula ia ai malolo sa I nei te mo tae au ia whai a sina malolo le ala usu le pai o le malo le tatu tunu le ua ta pena fo ia wā ia ngā luengo nei aso nei whanau liu ta pena fo ia malolo sai ia whaatala whatunisio tatu wompaanga ia leo mafuta mai nei te mo tae au tatu ole le whaafifianga lea Elena a ta puse malolo se fui manuia po ta puse malolo atu le whaleo ina o tau suafa o le fionga ia futialo Tyrell Pedro malolo se fui manuia le nei tae au lo fionga futialo atalo tvo I le sunga I le awao ia le sunga ia lumetisila ia po le sunga le ilua malolo se fui manuia le tae au ia le tua atalo tvo ia lusila tinei good morning malolo se fui manuia o telesia Cristino
o le talitu ia mafo Eric ma lor sifu manuia alitasi taumua ma lor sifu manuia le nitaya good morning o ele si le mafuta mai ya o la fionga ia mafiti vai onga ma lor sifu mai lo sunga la au ma lor sifu manuia le nitaya tarini pam ma lor sifu manuia ia tuan fatua a jalo tfo ia fa wina tani enu le mafuta mai nai au kilani le fionga ia pali sina leo ma lor sifu manuia por sunga ia pali sina leo ia le ngata fo ilea ia shona tu alo mafuta mai le tau ia ma lo fa tele mafuta mai me o tau familianga le tau ile tatu tutua ma la wonanga fa me fianga le tau tau mai le sunga ia fiu ia o semo le tufunga ia ma fa fianga le o favor tapu ia ia e manuia in le tau tau fa talo ton fa tu ia tiris ene good morning malo si fu manuia tatu telefonu tapena mai le tu lai valu tangi leia o ina le manongi o funga la au e o le whaai ai Sāmoa o tama whanau nei ti o le toia ina pepo a patita oto ilo nala sa tausi Sāmoa wana o e lava I lalo langi tele o whanga tamba Tua whale le papa uma whale le moana E uina e mativa ai tau mawhai lava Mateo, ai a whai a mawhai O mamana, awa e te whawai vai Ai a mana Sāmoa, lau tāpua inga Peo na talonu atuna mawhatai lo la lo whai vai Sai fo manuia lo tātua tunu I leisi fo I le nei wha o popongo tala fo mai Sāmoa
o se mai elo whaafonga. Wa te tala alua ia i se sauninga whaapitoa le DVD o pespesenga po musika whaakerisiano a leo whai pese le Kalesia Katoliko i susenga i Sāmoa. Ta ua te mai tei pese e a Shirley Mariele ngoi tuangalu e le iai se mafua anga po o se poloketi walai o na whaia le nei DVD se whaatawina tu moni se le ni maua ai ono o le tu whaatasia lavo musika o lo wao i na le au whai pese lea sa tu whaatasia e ia pese nei se fulmalitasi. Ta ua whaia Shirley e le o iai se pese o wha au tu i ele DVD ai o musika uma o pespesenga ma whātunga la vai whātatau le talitonunga le Kalesia mai e le vao le tolu se fulu le whase fulu le au whai o le au whai pese. Wa te enda umailele ia afualo tero mapu mōlianga e valua le tua leo leo e whaasanga ia hatia e lona sootanga tau i fuala au whaasaina le ena toe loka mai e leo leo e sitasi o lato rosa whainga tarwai nei. E whapena fwoi i tama i ta e to o lua le ena tau fia whaatasi i lato e au fiai malona whalitua ia ana saini mapo ma le tama i ta i a Marie Van Welly. O sitasi leo osa whainga mtanga lwengo leo leo na whaatino e le masena ua mawai o le tamaita ia ana saini mapu na tau fia mai leo se tasio ana os whainga na anga iatu li investea wau il papa i ngala sa ngadwe ai ma maua mai ei whala au whaasaina ma le paipai ulaina ai. O lo tatala i tamaita e tua i lalo tu unga mtanga lwengo leo ai o lo tau fia pei lalo le vava ainga malo le malo le li o a fualo tero mapu. Wa fonga ina le whaamsinonga, wa whaase atu le mata au pule nei e toe wala au i le aso lua le masino November le tau sanga le nei i le mata au pule luma o le whaamsinonga maa lua. Wa whaaulu le whaamsinonga le tangia le li o tai o li seu fiti ai masu sa tau waa le whainga parota lai titi le tu malo vai mongo numero tolu e whaasanga i le ua manu malo le whionga lautimu ia a fōwe le seva ai. O le tangia le sunga tai o li seu o lo ia masalo mia ni whainga whaatua sinam whaala tua na whaatino le sui na manu malo le lato whainga palo talai titi. Mai o le asunga fua le vaiaso le nei na whaaulo tuai le atangi o tua inga e se furuma le whaa e whaasanga le whionga lautimu ia a fōwe le seva ai. Wa mahe a nei le whaavai o le fausi no le hola le Kalesia so fitu le toi whio mai e pia le vaia talu mai le aso lua le amtanga le maasina le nei o me na whatau te iai le sauninga o le asuina le ele amtali ai le ngā luenga fōu. O se ngā luenga wasilia ele se furu tausanga talu o na mai a fausia mal fōu le Kalesia ele tausanga e rua afe male fitu. Mai o se moe metinga sa wha moe le lava o se seleni e fausia wha mai a ai se hō le tua maoto le malu le whatu a whatau nuina le tausanga le nei lua afe lua se furu male ono. E na o le konkarante le Honey Wrecker Builders na ta wofo le ngā ruenga, o se konkarante o le pulea e le whionga pe star Marvin so ona lole, ma le whaletua ia siana tū leo talu. O se ngā ruenga lo fofo ina i le vāo le whase lau le lima se la wafe tā lalo na ta wao whai, ma wa talo le sunga le whawhia ngaingo le ngā ruenga, le sunga Pastor David of Masanga ma le whaletua ia matangi, a to ai ma le sunga le taitai ia maangele tusi ngai ngoa si maika, mamata fale lata i le tolu se fulu le Kalesia i ana tama whanau ia tano o i whafo e na ia whesoaswani mai i le ngā ruenga wa amatalia le teminei. Ona o lo i eile whaamoi mo i e whaamai e ina le masino i ulai o le tausanga le nei a o lumana i eile sauninga tele le Kalesia i Sāmoa atoa o le Sāmoa mo ke riso. Na whaadia le nganga whaafitai o se tasi o toe ulu tai o le Kalesia le sunga i anu i a li i sisi suisala o ia lea na tūsia le ato le maru o lo iai le teimi nei, e na wafausia le nei ngā ruenga a o soifua pe i la ua, e lo la au sia o le valu se fulma le wha, ma le valu se fulma le tōtau sanga, o le mātutu o lo la soifua. Wa te tala no ia nei, whaitoto o se tasi o pisi nisi e umia o tātou lava tangata Sāmoa, le whale tari malo le Sāmoa Beach Resort, lea sa whaingoa ina mua o le whaten malo o le Sheraton i mule whanua. O se la sanga peo na whai loa le sauninga whaapitoa, e le whionga i le sui paharamia, mule pola ana rosa ale mōrio, o le pine wha maule e ma whai lava o tātou lava tangata, o na whausia tātou lava pisinisi, ma maua e fwoi awa noe ngālulu e ai o tātou tangata.
Mai o le aso mua le masino Januari le amatanga o le tausanga le nei, na suia mai e loa le ingoa mai i le Sheraton i le Sāmoa Beach Resort. E le saunoanga au tua le whionga le tamai tai sui pāne mia, na ia wha ai loa ele fina ngā lolo i ai le malo i tu ai ngā poloketi wha penei. O le ati na e mo tangata ta whao mai whafo. O se tasi leo poutu o le tamau ainga o Samoa. O whale tali malo e pe il Sāmoa Beach Resort. E tāua tele i le tui nātu o le au nanga au pito sili o na lelei. O le anganga tali malo moni o le Samoa. Ai mai se awano e whailoa ai le loloto o le tātou wanganu. O le tausanga e rua whedua se fulma le whāna toi te tala alo i ai whai te to o le nei whale tali malo, ina wa maa e ona toi wha le leia a toi lo na tau, e loa se fulma le ono te si ma le malu miliona tā la. O tala whawia le ni aso wha mdia le tua i ngā ruenga o le awhianga i eimalo tātou o tunuu, wha soi foia. Tala flawa al whaapoponga momoa tala fau mai le si ufonga le lau moa mo le nei tae lua se fulu o me lua awhilua ono. Na whaasilasila le malo ni fuafuanga e toi whaititi e le to sama le se fulu whaapasene o ngā luenga a le malo i le isi tolu tau sanga o lumanai ina ia whaasau ina i le lua te sima le wha biliona tā la o ia fola sanga na sauno i ele minista o tupe Nicola Willis i le asolua. A o lumana i le tala whaatitau au tu o le tupe le malo, mai tu sama le valua fe fitse lau. Ngā luenga o le awa e pe whaamutaina i le o ngā tatono le tau sanga i lua a whelua iwa. Ua fuafua ia o atu le masina o iu lailu a whelua iwa, i awane isilia ma le 5 afe, tangata whai ngā luenga tu mau le malo, pe ona whaalia le minista. O le taimi nei, e lunga la ititi atu le ono 10 afe tangata whai ngā luenga le malo, ma ua pa ula ititi i lalo le whai ngā malo so whaatasi, mai le ono 15 afe, na iai i le lua afe lua wha, lua afe lua 5, na whaawiwe Willis le to e lauli liu ngā tele o tangata whai ngā luenga le malo. E whaiti le numero matanga luenga al malo, whaapopoina le whaonganga le poto whaafolinga o masini, po le artificial intelligence, maisi mea whainga luenga e whaua le tekonolosi, ai whaasawina i le tele o tupe, pe ona whaalia i li poti, ale le teo New Zealand. Walaolango ina le lala New Zealand mo le saunga le mua tau mafa, le fuafuanga ale Hellas Limited, pe ona toi whaafo ia ia lātou olo le sweet chili pork tenders, taluai le ono mauti no le mawai ni atingi po ni pa o malo lano liuli o ia fasipua o lo mawai so supermarket le tunu pe ona fa le sui fa tonu sili le la New Zealand mo le saunga le mo o tau mafa o Jenny Bishop o fauto ina le tunu ina ia tanga i pepa fifio sweet chili pork tenders e ta iono se lau kalama le mamafa ale Hellas Limited po ia le fa monga e umalelele yo ia fasipua po le best before date, ile aso ono yoni lua whilua ono ina ia awane i tau mawhaina ia oloa, e te tau na wawe whaafeso o ta ia tangata whaatau. Le whale oloa na whaatau atua ia whasipua ina i toi whaafo i atua lātou tupe, a whaia le mawhaia na toi whaafoi, la wha iloa i le la pisi. Na ta wele New Zealand Food Safety, ele ia ini li poti ua wha o atu ila lātou la, o nisi wa fia maia tau mafa, ma ele i whaatawi nā tu foi i atunu i whafo, pe ona whaalawa i tele mai i salatou pepa o whaamatalanga. Na whaatula i ese le fonga whatalai o le Parliamene Cherry Brownlee, le taitai o le Act David Sāmoa, mai le maota fono i le awa uliana nafi, ina ua ia whaiti o ina le awala na tali atu le fonga whatalai, i se whaipule o lana vaenga wha o whai, na la ngai Simon Court o le Act, se fesili mata upe whaatitau tau lo manga tau walo al maota, ona o se whaafesili al whaipule le leipa, Dan Roswan, ai na tali le fonga whatalai, talo sia pe awhai se mata upule lei, ma ia awane i fete na i matu la fono tō mau, e whaatitau ine fesili whaopopo. Na saunoa court, olo na ia malamlamanga, olo o iai se isi fesili whaopopo, a se suyu sufono ele italiena, pe ta aina taliane le fonga whatalai, e whaapea e se se ele i whaipule,
lea na layo na whaalavilavi Sīmoa mai ala ngā pe whaatuina sana ia fo imata upe whaatitau lava e tau alumanga aloa ia al maota mai e sauno atu waile fonga fitalai e iailea ia tatau asu Yosefono le maota e la ngā ai se mata upu e winga ili whaatulanga ngau tau alumanga e au nomani upu le tala fia ngai e pe iona sauno ili fonga fitalai la lato sui. Ma whaatu la i Eloy Brown ni le ta le act e tu ua le maota fono na ta ue Sīmoa le autostala e na te pui pui i ana whai pule. Ai tu mau pelo na tali tonunga malo na whaalo alo le whongfitalai pe tai e manino lava e le ole lei le aso le whongfitalai e pe o na ta ue le poti a le leite o New Zealand. E toa whani tupulanga tama na tau fia malokai nei leo ona oni whainga wha o lima in Recagel na tutupu taluai nei ma sa wha o ngai nei ni apps po o polo kalame telefoni. E wha atawa na uma wha ato sina atua isi tupulanga pe ona ta ue leo to sai mali po Tele One News. E to olua le auta isefulu lima tau sanga ma le to olua o le auta isefulu ono tau sanga ia uamolia ia soltula fono. Na whaalia Mel Robertson o le ofiso leo i Southland e whani whaafitauli ese na tutupu na whao ngai na ia apps. Ma whaatosi nā tua isi tangata ine no whanga ese ai whaamoemoe tupulanga tā mai whaao o yeini whainga whao o lima o ngaonga. Na tā ue whaapiolo whaawau pia lātou suenga mai ono toi tau fia i manisi tangata. O le whautua ngā leo a whai o yeini seo sila fia ni whaamtalanga e winga i a mionga ele leo na whaelo atu ina ia tau fia i nisi whaafitau le tutupu mai muli. O le a tutu ia tamatalavo le whaamsinonga mō tupulanga talavo i in Recagel. E o atu ni tangata e whawhanga lātou ta'awale ili tise i le Avalon Park i le Hutt Valley ua momotu e se waia e whawhanga ai. Na whaalia Michael Taylor o le Hutt Valley i le Radio New Zealand na omala na uo i le asfareile i le no whanga le vave le malosi o le ta'awale pe a whawhanga i le Avalon Park. Peitai, e whetango fiatu i le masini ua motusi uma waia i e whai i le kopa. Na whaalia le Meridian, lea i ana masini e whawhanga i ta'awale ele tise. No lātou whaanono a tele, o na o le tūlanga o whaalea ngai nai a lātou masini. O le so eina nei le tūlanga o ngaonga, o le leanga ua iai e masini whawhanga maa. Ai o le a fo i le ume toi whaalele ai, ma ua ngā lue whaatasi e nei ma leo, ma vaawa ai fo i masini po e ata, mo le saunga le mō. Na tā Wei Jennings o le taita i leo sue, i le Hutt Valley, sa taule mai nei leo se li poti o ngā winga o lo tutupu le Hutt Valley mo le kopa e ui ele o mata wina le alu ilunga o iei tu ai ngā mionga o lo tutala mai le vala a watu i le tasi pe a o iei nisi e sila fia ni whaamtalanga i ia mata upo. Ua suia i New Zealand le tula fono, ina ia aloa ia pe avea ai masoli tula fono, a mionga i e whaonga i le AI e whausia i ni ata o leo po o videos mātanga, ina ia whaafolinga mai o se tangata moni e ui lava o ni whaunga pepelo, o le vaso nei le whaitaunga momo le pili, po o le tula fono tau whaofi. O le Deepfake Digital Harm and Exploitation Bill ma ua whailo le langolango ato al palemene. I lalo le teuteu ngal tu la fono, a whai e whau, whaasoa, ma whaatau atu se tangata ni ata, po ni videos pepelo whainga mātanga, na whaonga ile AI po le poto whaafolinga o masini kompiuta. O le a avea whainga masoli tu la fono. O le tu la fono, o se tali i le vavetelo le sosolo o le whainga e au vele titalanga o le polkalame le li bilionea o Elon Musk e ta o le Croc AI chatbot i lunga o le X le whaonga e tangata e whaini ata mātanga i tamaita i mateini. Ma whawai le whaitau miliona o ni ata pepelo mātanga whaapea pe ona ta o le Radio New Zealand. Elena o New Zealand le whea ngai ma lea whaafitau li tele. Wa mātau na whaalau tele ni tu la fono whaapea Peritania tele au Setalia, Korea i Saute, ma le United States. E moli ai le tu la fono ma whaasalai tangata e whaiani ngā yoinga whaapea. Ma li putia pele ma tautia o whainga whaapea o lo o whaia e whaasanga le itu pao tamaitai na ta oe se tasi suenga. E tu samale iwa walu pasene o ata videos pepelo whaapea po deepfake videos ilunga o penga ta whailangi o ni ata mātanga o lo o whaalea ngai le tu pao tamaitai. Ia tonu i whafo,
Ho tauli maina e Peritania ni uta whala au e tā ua o Favipiravir mai a pani e tā fiele pepesi o le vairusi le hantavirus. Le ieli so o tanga i le meli po le vaa mo tangata tā whao. O le Honduras e tu saima se whaametalanga le la o le puipuinga o le soifua malolo i nā Peritania. O le o tu maupeo na mawalalo le avanoa i ono pepesi te le ile vairusi i le atunuu. Na taula le Honduras i le wafu i Rotterdam i le asonga fua ma ave isi ele au wa afa apea ma fo mai. E to o tolu tangata ua maali liu mai tangata e to o valu i na wha maoni e le vairusi. A e to o lua tangata i ele talitununga e ele so o tanga ma le vaa. E le isa fufo wha apitoa mo le hantavirus le pipesi mai i sumo peitai. E se au na mawhai o na pasi atu e le tasi tangata i le isi. Mai se ilonga fo i e umi o na vāvala lata le fiso o ta inga. Wata ua e maasani o na whaalangolango le whainga o tonga fitinga. Le lava o le malo lo ma le to anga inu le vai a iei fo ini singa se ono mo umia le masini e wha amana vai. I ta alonga, watoe au sia Eddie Nketia le isi teimi fogo le to ungata mo e ta ise lau mita i le iwa te sima le fitu fase e kone ini ta alonga onga le United States. Peitai, e leo wha mawina aloa i o se matatia, ona e wha apea safso soani le malo se o savili na angi mai tua o Eddie Nketia o se talavau New Zealand. Peitai, ele ilewa ona liliu atu mata alo mo Australia, pia na wha alia le pote le One News, o le wha alua i leo na sawa atu lo na taimi, Nailo Patrick Johnson, lea ua umi tele se taimi o ia umia le matati o le selau mita, i le iwa te sima le iwa tolo se kone. Sa tamo e Nketia mo le University Southern California, i le ta aminasanga ta o le Big Ten Track and Field Championship i Nebraska. Talafo wia mai lisi ufonga le lau moa mo le nei tai au.
Lua sultasi minuti wa tele tu lai valu fa vianga le temo tao mai le sunga ya ta pusoni le mayava ufi malu lo sa ya fa vianga na le temo tao fi foi lo mo le no mat fata ta sia tu tu fini ya an fa solo ya wa fonta tu po kalam le tao good morning talo fa ana malu si fu talo fa malu si fu malu le usu to ane mari to fa talo fa fo il tata fa fonga ne vaenga le tao malo lava le usu malo le ngalu noi la to foi le wale bona usu inga luenga malo fa ila to le mana va mari le sa si fipo ya le wanga ia to fa le wase fa inga malo longa ia to e sa uni foi la fia nani moni le leita o fa talo fa leita o ne ta tu au fa ngalu ila to lo ngalu e wa ana le ya tu wa le ila lu sul tao aga inga luenga le po iyo ele mo se le de wal tu singo ai ngo fa nau ya me fa foi ane ka le si o fa la putonga ya ale vini me sa mola to i nei tatu ma tua ya o le tau tua le ai tau malele ya e tatu te no foi nei atu ya ai tau tua so tatu tu ma ai i Sāmoa moni le fa talo fa la to mari le asi mai Sāmoa ya te lo foi to titito e o si vaenga le ono wa mataram sa le tau malu nu ya tatu i nei New Zealand yo e tu se malu lu tu tatu ai o atu foi la yo la to ya me so te mi le foi le mo nei ma tua ya e fai samai Sāmoa ya ho Sāmoa ele se winta to ya ngai mai foi le tawa fana tato moni le ya ai o fa fia ngale por pes besenga sunga ya ta pusoli le maya ana ya o upol pese u fi malu lo sa ya o le malu lo tilo le ya sur ngana sa morto sanga ne nei u fi malu lo sa fo lau ilangi ma pewa tau bo watu mangalo atu le malu lo tilo la tu sa ile pavel tau sanga ya le uta tu lata foi ya ele vai sor fa mana tuina ole kana Sāmoa ya tu New Zealand nei ya ole ata tu mano tile na ata no fo ile nei go vai so tanwe yo e mari ole man lau ti pe ona tuina mai fo ile no penga tsa ilangi tanga luenga pas tanga Pasifika ole e a fo mai maunga manui ono mana ya e a fo mai monga te tele le manu ya o le tatu manu tiri na o masina fo wale to ma ya o la so tasi la sa tasi o me lo winga o le fo ila salves fo talai ya le ya son ngana Sāmoa tatu walo to le mela sumo mua ya taula vela so really ya po le so really po la saul le so ya so ya te urunga i fo ya la fa mala tuino le so ngana Sāmoa la te foi por kala me ya onga moni ya me se o kali sia la to ya fa ta o no tatu ngana ya me ma ai fo o le au fa tasia male wa ya so le fa mala tuino fo le tatu tu tasi le pe ai le file li maso ya fa nga solo i Sāmoa ya tu la ngol fa mala tuino tu tasi ni tu sanga lo no su fa Sāmoa moni le mari am ila to le tongi pase se o ta fa Sāmoa tai milia ya sauni fo i tu nga va ai po male tele fo por kalami o le fa awal fa mana tu no tu tasi Sāmoa ai sa oi e fa mana tu tasi ai fa mana tu ile ngana Sāmoa ni New Zealand pe ona masani ai tau sanga tasi ta o tele pale ni su kwini umatato ya pe o po masani ai it is balance ya mama levo ya levo vai tau o la tatu anga e tuai ala ta to muai ile tala le la volunga ni ta mai le malo ya o te lole tala le na o lo tala na mai savelina le ta ya o le la tu alu fo ia le va fo la tu si fa opunga ya o le aveseina le o te lo ngalwenga al malo la to public sector jobs pe ama le iva afe mon tupo ngalwenga le na mai nei tatu telefo le fu forfenga malo lo tu nei foi ya e amata ona fa matu ese atu ya ele mai lopo le alte mi fa tinu nai ai paule mele wilo o le no ti con malo le lo tu foi ya e to va el te lo ngalwenga ale malo mo public sector jobs pe ama le iva afe ana ma toi te le foi numera mari le pen fa no toi tal fo savelina ta te ma fo fa la vai nei tangata i o le leninga luenga tai mi foi nei le na me foi tala fo le tele to tele tangata su enga luenga fa fingta foi ona morning luenga ale fa pe mai le fo la sanga ale minister to Penicola Willis
e whaapea e tu sa male valu afe fitu se launga luenga o le avaea. Pe whaamutaina i longa tutono lua afe lua iwa, tu so le whatoa lua afe lua ono. Ai le wavalo ianga luenga o le a whaamutai le lua afe lua iwa. Whanono te le whanonga atu, tonu tau sanga le tu mai le, mai tau atu tu mai tino i whaanga lea. Pea mai sut 5% i o ngā luenga o le a whaea ia pea lea le te whaawawina. Ia e sefe mai e le tusale ma le lua te siman 5 piliona tā la o le tupel malo e le tutou ngei tangata. Ia a vele whaatino ina ini so proketi le mai la tau o a o onga so i fua malo loina. Ia matele wa ise o unanga le tau whaile malo e whaatino ni so proketi. Ia a o le tupela le la sefe mai i ngā ruenga e pea il walu hafe fitu sela wanga ili iwa hafe. Ia o le amo mai le tino e tupele lua te siman 5 piliona tala. Ia a vele whaatino iso ngā ruenga nei. Ia a tu le fei sa on te mini ana e pea ma le ono sul tolu afe le ono sul lima afe tangata whenga luenga malo le te mini nei. A whai titia mai lai le valu afe fitu sela mo tupu periva inono winga e o le mana o malo e o tu le lima sifulu mo tupu afe. Ia le foi numero tangata whenga luenga malo le iei. Yo ila tu ia le talia lau telefoni pe avile atu wins. Moni. Yo ila tu ia ngā lua tui fo malo luina o leo o a o mai si matanga. Tangata lango ma tangata fisosoani. I matanga luenga. Wala fai mai la tu ia le a fele o leo fo mai ia. Te lo foi o le o fai tau te foi si vaenga o telefo. O le o a fie foi ma tangata ita o support workers to tono a onga. E vene lai to tono o a onga le onga lo te iei Mari. Wa tele la vaina le maua ia patita inga po vainga le mawhai ona mō fisosani le OAS funding e wha atu peise whai si tangata fo i le fisosani sta mititi ini ona mana onga tū mau. Wa tau le talia ina e wale ini si uolo inga o le olo o awhi e lalo ia nei tangata whainga nuenga ia i le numera lea tangata fisosani ma tangata ngolango. Alina mai savelina Mari whaapea o le awha o popol whaonganga o le poto whaafolinga. AI. O le artificial intelligence. Tu so i la le la kawai tu lo fa mo merta tu le si va nga la le pe lo fai atu. O le manda yo o tu la lui fo lima su lima afi mo tu tanga twenga lu malo. Yo o tu to sanga le no afi mo lu i velo ngaton. Ya o tele la tu nga lu la o ese mai malatu nganu se fe lua te simon 5 piliona tala fa tu pe ni supolo kit ya a matar fa ngal ai la tu ya fa ti tier foi no mer department al fa al malo po ministries al malo pe a male luas full mon tu pu matangal ngal malo ni sile te mi ya a o si malo ya o mai pe a mar su fa le tele ya o te loe e ye tu le e foi tu le ia me se alanga luenga ia frontline staff talo si aua ni a fila to ia o la to le talia tatu telefoni pe vala watu o la to ia le lumo ia au te lo luenga e tu o luenga moni ia tatu te mafo faui ia fianga la pe a tu pune ni tu langa le ole AI a Mari o se ia mantole sa tatu tano fo i o se vaenga le telefso soninga luenga e fo ona vaenga e le ata mai tauina lava Mari le tele o tangata o ia o le au papalangi e mato te whiwha soa ai wa tele na o lato AI o le whaingana o lato ia ta o chatbot e whaapea mai o te whapela e whia mana o te mana o senda e lafo tu sa email ia o e Mari le tae au i le vanu e whita o whila wha atono lato bots ia whapea tango sen lo email ya Mari matasim savelina le valu taiao i ona le ala le sen lana e la fola na email ai fai uma AI e na ngaluenga pe fa matalo pe fa pe fa ngo singa nuenga ia o le atele na le tumu o mientanga tai fai ai o le a o lava masini o put fa foninga masini o le tulakana le la o i tatou tala tu tatu le telefoni pe fa so mai tolo lima lo fa tasi le ta pule le wo fa so atu ai o vo fo kan malo va erte lo ngal wenga pe mal valu afe fitu se la le va afe o le va kan na mai ana fa fa te inga nafi o mata le TV tasi de New Zealand no o va opunga fa pe e fa ngale ai me fo le lo atu tanga te su el fiso so ani mil malo fa te inga la mata wenga le social development por wins
Atinga ese tina e sona lo fo ile lai mo mini fiso swani tau tupe wa ia fa tau o mata o sang eyeglasses na lo watu ai lungo poto le pa fa yo ai le we na lo o mia vo le fa sino ele to fa ai na tangata tu lo fa mo mata tu tu te le to tau vili ile telefoni fa ngale ai le va vena so tai oi fa mo nianga po o nianga o ni va nga o lo fa ina fiso swani mai malu to say it's efficiency le tau fa ai ya ai ye la to e fa tu lo ai fa nga ai to tele o tangata ya o le foi access in internet so va pena ya to tal le email data po data ya po afianga foi lugo fa nga teknolosi la to ya tu se le tata no tu le lua fe lua iva le pe a matana tatu vai tu fa ti ti fa mo mero ne o tangata fa nga lugar malu ya ai te utu la me fusi so nga malo mai foi sui o mena mali ai we o le wa tatu ga ya tu fa nga fin nga tatu tu le ni sile la so fin to november moni ta si ne fu nga le fa ilo mai malo moni le ma ai le teknolosi mari o le o tatu i nei New Zealand le mele wo oisia tu no ile atu Asia Singapore mari o na wa fa nga ia fo mai robots vai o le wo e te le tuare vai se fo mai i sia tu no wa alu atu ai diagnose mai o mai e ta o mai ai masini le mai te mai ma fai au blood tests ma fai ia so ngelo toto o le toi se so ta inga foi le tangata vai o le ala le o ta wa le lava pe ta si ai le afianga nga nai fo mai ma e o nei lo le si li mata sanga o lu mai ai o ta o vai ngana ma el menda o lo ti fiaru li fo mai na pena se el robot o va te lo ai si ni dal fai bel robot il fai burtagata fa me lo fa o te lo ai o vai kat leila tvi vai sta ta mo ma le tala o bel robot o va te lo ai tu lo ai te e va pe la o le o ti italiana la le ai fa va ba i robot le ai fa ta mo i e più ti bo ma la fa so mai la tnua o bari il robot te fiu e te misa tu e ele fa ia te lo ia na tanta to te phone to lo limo lo fatasi pois ngata wa sana AI o te lo se meta o fin tato fil mele ole ia wai o man tole ai o meta te tu lo wai fa fanga tu AI te tu what AI fa mo bo information for e a ole AI lo wingo e o mai fa for me te tu ina tu ton it comes in that way e ole AI for e mo mierta ngate fa AI ia i tu langa ai o le tato mana tu foi le ngaluenga te lo ngaluenga ia la va e pa fa tu nu fa mo le malo talo fai ia o le o afianga fo ila pe ava ia nei tangata ia o istangata tu fo ile wense le sef so ani mo mai ai malo la non sai ni sina vai ngam fa na fa so mai ni tai au mari la to sa fa tawina le sweet chili pork tenders o fa spo ai tu lo ale hela sa le sa want to fa fo yo no lo ni atingi po ni pau o le tāua i o vāanga ia lea mai tātou telefou i lea taimi ia tāua te le loto mai le recall ana ia lo inga te alo siaki le lo pus aisa tu lo wai le lo vāanga ia fie to te lo lātou meo yo tenders me sa fai meo fai ngō fie voi lana tu air fryer deep fryer ia fai sina snack ana i whānau mana ia toi silisilane ia toi whāfo ia mel tupe moni le fa pe mau so supermarket ia ona no minga la le manino le mau supermarket ia tato o te panalo purple ai ole tingi po ni pa umalo lanu liuli ia le so tato vala nei te motao so fo manu ia fa tano sai mai talofa malo so fu no ia te fu manu ia no va no ngale si fonga la mo to fai mai ia lo so lima minuto tona talo li to live li te motao o tu langa nai tenders de patan no toi ia ta o tele to na sa ngale mo ai me se to fa foi pa fa talo fa val au fa sai mai ia se como ia no sunga de like well
Se mo manuia le tau. Talofa. Ya, nangi ma. Ya, mai se de fatkua pe ngo dua mafuka ngi vai ngo aspo de ri. Ya, malo se fo manuia le tau. Ma wola no. Fa madudu aku da sunga faisa. Ya ongo mako mai kuat ade o so mai kiavi ya wo so mai nga jadi sapo de mwen Yes me fanga. Yo so mai dok fanga ia dara po ngar kwa ya kon ngaki nge ni kaya oi wo. Nei lua. Yo. So sui vai si fongo. O bele we o. O le titiri si fongo le lo le tau mate. Oh, tau mate ta o le tau. O pesore. Nei malanga se me por meu. Tode. Mawa de wo fa no longo ku ia fainga ya o meangi wa levanga karango inga ka ko de kio benge o masingi ngai fa ngai yong po ya aka pa ku ngai fa mal masingi wa ovaro koko lunga e mana o mia lo walu e tui lo toto lo suka waru lo ya ora fa se nga karangoar ka nga kasoi fua mar ka nga ka ola man ngi me o masing bali ya na nga de wo fa ngo ko e ke fia su ye na me tau me ayala o te tani ai na lo tu ka masini me aya o te lo isi me ia sa o Aunque longa voy a de va pe mayo lo faz pua aya como que era pe Ari fa que kire ai de faz pua Kalo fai ari ngi nga mayo su engat wenga monile su engat wenga Ora se si diga o fela na su engat wenga ade fa mai da fa ki engat wenga ya o ai la ya o le sime o le kau ke ngau maka ko ku ia ku nungo lekio I ka ko fa ngau le ya o onga temingi o ya o fa fo mai mali ya a le ngai ora fa nga mai masingi o fe la fa ya o nga ka mai ki mo nga fo mai o ya we ta o ya o mai boy e moni le lo fiogalu matsile le tau o lui tau ia leo tātou mate tu ia ai se longa ia lu le tamama te ne a o ngai meta computer pe a I technology te mini a e tamo fai pa ia ku ia I vai kamingi e se longa ko la me ngai o ia o kamingi ia to pa fa longa ku le ai la ko wi a o makwa sau I luma fai ngar ai ia a o wi eu queria ir ao pé ao afé que ir ao ai fainga ele é só como fo fainga me e ele caquia ele e ar caco por caco calo de dia mawaro ko soi fu ma umir caco wala caco que o lai ko sia caco fanga um fai o caco ai mali ya ai caquia pe ia ngai dem fai fo o la o ko ngadwenga se ngai foi mameo wai ngā masingi de ngai vai kaini ya o le fu o ka vai whaalongolongo ia e mkau kia fo isi koi ngā masingi ngā wo o iei le akamai o ana la kou ia o te roi le teimi te whaalongolongo vai te ere o ana le tano atu ia te se hiri teimi te whaalongolongo tole pe o leo ana matasi rai tiu te mai ilo o kopio e ai lai tatu whailoa I oile ta whanga po whimea ta whailoa I ia lai tu te mai le I ai rungon aka whanongo kuruliki o makua ana lai tiukem tai le ai o le masingi pera kako mai ba o teknolosi le mele la ye ia wa e o le sau o le mele wo e vai kai na fai no mele la lo turtino ai e pera lo tur masini ai me la o ye tato ia ai power so fuanga wa ngai rumba ni man manama na kowi moni ore nga fu a kung fu me de ka ku ka fu inga poko mana ka mai ka ko fanga ya ni dana o mai ma kele ya
Ma lo ha le ong sa. Aftai le lua mo lau whaasoa. Ai, pe yo whanonga kui kala kufu e fo ilele leang kukupu ngai as. Ia ngā fu whakaua mai, ne mā moe pe o le aso ni ngai ngau rua ku mai moi. Ia, sa. Tako wa aila ia ili wa so o lalangi ne mā moe ang iwsila. Ale ngai kau kisi ai mā moe mwhia kau mawha mā moe na kungu. Au makuanga whankang whakau kau kāri ngai vai kai. Anong ko kau mo pe mai ko lalang. Ya leo ang ngai iwsila le ngā ulua i ola i de mā moe. Ia olonga winga ne, kau kako whakaua ni ngai asor mā moe. Tāo te. Whalai mā moe atali. Sau supo mā moe nei. Ia. O le asola ni ngai e kaulanga, karewe mā moe. Supo mā moe. Ia. Tawa mā moe. Na, la fo mai lau address, ne la. Whalongo ane miri ama wapea. Sa e te whalai e le ni. O la ua whakau mai e le ngi ari ngai o whakaua mai mā moe. Mā moe le so, Ia ka wau ka ko lava ia. Ia, mana ia tato mawhauwhaunga i whāri. Ima ngai ia ka ko mawhauwhaunga ia e kau ki fufua i le mea maua mai le aso mle aso. Mali. Ia ai, a kongo ia nisi runga lainga ai whakakele lau sunga paisau ia meset whatua ia ana. Mai se lau whainga ruenga tu whonga lau mua manguia kiu ke whaiwa koe o ngai aso. Tai lava leilua. Ia, se whonga lau whionga. Ja, se foi ja. Maar het was zo le fiong ya le lua le tau, e por fiong ya le matsila. Mana ia te le faso sa o le AI ali e tato te e tala no ai le aso ma le aso. Mario te lo e poto tu tanga te le AI. O le vai pe o fa falling o masini poto ata fa falling. Ai e sili atu le ata mai o tangata le na te a ole. Le masini le AI. Mario e mantua le tato woi mastoni tato wha moe vo le ai le tato outreach le whai mastoni. Te ai pēr le whai startala le ta telefonia na wha longo mai tātala i o le whale ainga le sa tato iai. Maho e au. So o le na wha so atu o le na matau o le whale ainga. Ma mai lo le mamari matutu na masini fo ile le self-serve le titango i oka le tau mafa po la tama. O le ala mate taltanoa mamari. O le ala uperka, o le moa po le beef, chicken po le beef. Big Mac. Ia, ai tau so o ala upui o chicken mo le beef. Ia. Ia, le nana oka tame ai. Le va e salo atu lau Facebook. Wana o chicken ama beef. What was also my le McDonald's, also my le KFC. O vele o Vetelo ia mari solo vai le fa longo lo telefone tata. O le fa longo lo vingo le mea po le mea. Tu so o i te loi le ma fo o le meno le ia. Tu se fa longo ia utala. E fa longo. O mea fo i e fa te inga la me te fia ai. A te inga ai a lu Facebook. Na mea tau de pola o le te fia i scroll. Tu se la wa o le machine. Oh, e feiva la ana mea tau ni te polo. E te roa tu listing, na mene te polo a me iu whaasau. E o fo lai au searches fo i. Ia. Tā ua te lewa anga i, o tu son mele te tū nei tonu. Ia, pe... Whaapurkala mea ia, me te ai. O tio, fo lai whaalongo mai i upu matala. Pena whailana pō mari, o le matatala noa, an matou wale i lau papa tipi mea ai tu lau. O chopping boards a. Te ai le wa tunungo le o lau Facebook. O so mai le ada le temu. Tōn whaalau i loa mai ala tau. Nau papatipi mea ai. O so mai le Kmart. Whapea o lea o aho o mai le telefoni po le AI. Tono le AI. Ia. A tātou whamatalanga o mai whai. Whewhe lai whono au rotu. Whewhe whono au rotu mam. Whai ta tala o man AI tātou tala. E te rua tu le temu o so mai lunga mea tau rotu ma. E o te ulo. E vaanga fo yo settings o lau telefoni. E tā ua te lele. Tō siaki. A me sa la microphone. Ia. Ia me sa la wha longo o telefoni. Ia. O isi mea.
le we o mia to mo fa pe la ya le we ava to le access mon to te la me fisi mai pe allow ya lo no wingon te me te allow to you no winga le wa va to ye fa jana fa lo ko mai o mani se ve e me vo le vai te la vo te ni hey Siri tu se le we tu sa me se la telefone ni iPhone por Apple no va to hey Siri ya ta no mai le hi Mari ya e te fa to no vo le ta mai pese mai Spotify ta tu sa le umana avele le fa tangana e fa longo mai lo so te me te fa to ila e fa to nung e fa e fa mena vole hey Google lu con Samsung male ya o mawa e te technology te mini ai mar tu ala alo te pela le feature na alo no mi te fi wala te hey si ele to la ngona mai o sia lo e te pela nei va ngana te sia ki le lo telefone ya se fe mai ta to i mena te we e se mette sta lo to va tu o so mai no te Marie, we lato fia missa e lato Siri. So le vet Siri, it's ta one o IS KFC le asole. Mai Siri le ai. Le pizza mi lo package. Lo to no lo pecca. O lai lo Siri, we vai O lai lo Siri lo fai ngol tu pele to. Na, we vai. A te fa mai le ai Siri o fio pot. Ta tu va via nei te mortao. Ya o ye sur ta tu tau tai. Tau tai mai nei me o tatu e leila langi nei te mo nei ai man ya sa o martato val au so fo mo wirt val au Malo se fo mo wirt o va se do le nei tai au langi malo se fo mo wia ya malo la vale tu le de foi tai au malo la vale tai oka ya so fo mo wia a mai lai tu maston le tai au ya va tu sa no nga Mario le la vai lo po le tua le wa vai pui va po mana le su mana yo la nei ya lo po na le tua ya ti ta to le nei ta po monili ya o e fa ma sai nei me ai na i nga we ngama yo te lo la o e tele si e pe yo mana yo pa lo lo wa tu le alu ko nei no le ai sa e sa le sa no nga ana o na le e ta tele lo la copy e la telefoni me la ta foi pe foi na de pestano doanga e na pawala me te wa wa foi na de te tanga wala la foi ata ai sa pita ye de sa le que to rosi wa ye de ta ai pe mane foi le te mane foi ai ni si foi ni si me ai de mane ni si te pe la ko mai e mane foi lo tarato vai ata i telmasini awa ine yo toi vai se tanga ia e mana ia ni sina tai pe foi ole tulanga foi na le isi a me foi na le tate vai e au nga au isi me foi na le e pe wa le tawi ya le sawa tele ma ai tulanga na e wa sawa le anu ngale ai tau foi on tato mata lai foi ai me foi na yo tato pa nau ma ai me será tato pa na moni awa tato tere o lo atu lava foi na le ia pa nau me ala ko fai re ai ala u pa tai tai ko irato moni le ai mana ia foi de no pa so ni tai au foi na le ia tato lo me tau na fai ma me le tau na fai tau yo ya wale o tato wa vai atu nei lungo le bengo so tainga te wa o pese ia o matua wa na le ai a pese ia o tau tai bidini te wa tau le ai foi na ni pese foi na le a aloma tama fa na yo tato si tato tu no pese tau pese ai pe yo le ai de wa te le lungo le so mi tai bidini ni o pese matula fa pena saule e au nga pa tato vai tai pe foi lá mena na fa ele que passou na uma ia ole tau foi malo tiki nga luenga ia ai a tato vai le una ia tato wa no fa na ia o ia pera la o ia no fa na ni ta i o manuia o nga nei fa na e pe yo tu langa na e au nga i si vai nga ai le au nga i si vai ai o tu langa na ai le futa au ma le fa no te lua por calambe nei ta au nei e mastone ma na ia le wa sulu ma na ia le la le ai ke la o mi noi te mi nei wa na le suma ba ai mai ai le ke mi noi o la au te ni no wi ga tau mai le sabi
Ia, Maria. Maria. Alo Maria. maluia me au mai nei. Baftai. Kama penga ruenga ma palongolonga tu pian lo por kalame nei foi tai au matango fie. Tai la boka. Baftai. Ia, Manuel ai, Elias maluia lava Maluanga. ia. Diu te mafai vole nei foi ato ia te olua. Lo Alo fatu fatu. tama le tafi matu foi. Ia, Alo baftai. fatu. Alo fatu Manuel Elias. Fatu. Se foi ia. Tai di sunga ia. Oka mai mastone le te murtao. Ia, fa wota tu fianga. Nei fa si silanga o le fa lo lo atu. Ia pe te teri mai. Ta pena mai tata foli tu laiva. Our team is made up of many Pacific cultures, with hundreds of others just like you, to support thousands of Pacific islands, so future generations can thrive. Join a team you can count on. Search Navy, Army, or Air Force careers. O mawhai nei ona whaatau top up al Digicel li lunga le website le ClickX Pacific. Mawhai fo ona la fo ilau se leni mai cash al Digicel li Sāmoa tonga whiti mawanu atu i le fi e na ole lima tala. E le leile rate i aso taitasi mai whai mo fie fo ona le sitala ai oe. Asi asi le website www.clickx.com e la fo ai sau top up al Digicel. E la fo ai fo i sau tupe le mai cash al Digicel li Sāmoa tonga whiti mawanu atu. O ni si whamtalanga whafsota i le olua tasi, lima ono tolu tolu whawha. Olua tasi, lima ono tolu tolu whawha. Sekia, Digicel. O le whasisilanga mo le whainga o tui pui pui. He le wha moe le whai i le e whaka PIPC no Kise House i Newtown i le aso lua o le aso lua sifulu ono le o me. O le whainga o tui pui pui o le fulu, tui pui pui o le koviti, tui o le tali vivini,
tui pui mo le misela mo tangata matutua. Ma walewa noe whai ai nā i le PIPC Newtown, i le afa le iwa le tai awanga i le lua, afa le lua i le afiafi, o lo wala au mai i a longo whanau e au mai umale a inga, whaonga i le awa noa tāua. Awa ne imisia le awa noa mwhaiona whaifua i a tuina, tui or fulu, tui pui or koviti, tui or talevivini, tui pui or misela mo tangata matutua. Ai ai nisi wha matalanga wha afso tai, lafu e kena sio, mai le mafutanga tangata matutua Senior Exercise Group whaafitai. Malo whaafitai o leisi tātou whaasisilanga nei, on le ata oto ia wha maene o teilo loto o mamalu mo pa ia whaarupeina Sāmoa o le au mamala, vai ane le mata ngasi o muli au malasi o isa mau whainga, o upu popo mo upu tau oto mai la matanga, o le ao o lava i le ngata anga i le amata mai saua, se o atu i le whawha o lo loto, tulou lava. Mātou te wha poi lia fo i le paia maurunga i lupe wha lele o le tala lei, i so se kale sia Kirisiano i tonu lau mua Wellingtone, tāno whalava. O le afi sin tonu le nei wha silanga i sui umo le ainga fast Aotearoa i Wellingtone. Ainga fast Aotearoa i Wellingtone. O le awhai le tātou tau sala, ia mau le awha tonu ina i tono porurua i le astona i nei, le aso lua su tolu o me lua whenua sumaleono, taimi a mato le lua i le a wouli, no fuanga e whai o le Niko Lao Ato Nia Center i Porirua. A fio mai, ma tau talia ma le fia lau a au foai. Whaawatai tele le taitai fono ma le lau fast Aotearoa Wellingtone soifua, mo nisa mtalanga whaafsutai i ala sui a suruvave a liva, i le olua fitu, tolu fitu ono lima wha lua wha. Suruvave a liva, olua fitu, tolu fitu ono lima wha lua wha. Whaasisilanga la ainga fast Aotearoa Wellingtone. Ia nisi nau tātou whaasisilanga i nei teimo le tai au te whaatalo whatu, ia i nei teimi, ia lawina siu mangele, ia oriti nā lawina whaaftaili mafuta mai, ia o seo liana sai lele ma loro si fumanuia o fui maona Walker Base. I le ngāti veleo le sunga ia CK tupu, manuia nei tai au, e te wale kasiano, good morning, a taro tuai sunga ia oka le mafuta mai mastone, ia o seo ngali ka peli, good morning, o pala tu ia Rachel Sifa mai nai au kilani, ma loro si fumanuia sione tau pai, whaatalo whatu Tiana Casserly, good morning, ma loro si fumanuia, o whale a onga kalolo, whaataini mafuta mai, ia marto te lau la tu ana le mafuta mai le te mortao, ia ele whangaruina tātu paanga i lungo tasi ono te simartasi whamo. Iyo e, sorry Mary, talo whatu leo so ia Tuina Casserly, le mafuta mai wanga nui, alo whatu mo o e mal whanau, alo whatu fo e la to umala vanunga tasi ono, le whatalo le matamata mai fo i el tamale o Jerry, tapo manaia ia pole, sunga ia tuyasa. Manuia le yaso Jerry. Vaina wa umili, le yaso. Ia, o le maluta yao. Iyo e. Koko alaisa. Maluta yao. Koko alaisa, o manaia. Manefu. Malulu. Malulu. No vinga isho matu falis koko alaisa. Restaurant tende. Ele tofa fogo. Lea se melo uma pessoa. Yeah. Koko alaisa. Ele fese alo fanga fa pele se koko Sāmoa le koko palangi. Tamana. Sile tu tamana. Male fu tunga tate. Se fe koko Sāmoa fa ti. Ta o te lo vai ngani o tatu telefone le tau ya. Te lo la tatu jo te tanoi i mai o tatu telefone tu laiva. Ai ta pena mai so fa so ya le tau pe fa so mai ni so tatu telefone tala mai Sāmoa. Tala tu pe tatu le telefone to lo lima lo fa tasi. Lucia la tipi malo se fo mo le tau. Ya ai o le tatu vai so ngana Sāmoa pe ona fa ilo atu la sto tasi ya ni masi no me fa solo tu la sumo mo uni. Ya tau tu na nei fa na wa mes fo yo la tu solo yo tu la fo yo la tu te langa yo ta penanga fo ya onga ya o ma tu ai fa mo popo ya i tonu a onga ya fa mo ni ana moni fa vele ani la ipsi koko tatu toi fa so pe a mai ya tatu tala fo So i fōma ruia lo tātua tunu i leisi fo i le nei wha o popongo tala fō mai Sāmoa o se mai elo wha whonga. Wa te tala aloa ia i se sauninga wha apitoa le DVD o Pespesenga po musika wha Kirisiano
a leo fai pese le kalesia katoliko si usenga i Sāmoa. Ta ua le tamai tai pese e a Shirley Maria le ngoi tuangalu, e le iai se mafua anga po o se poloketi, walai o na whaia le nativity se whaatau ina tu moni se le ni maua, ai ono o le tu whaatasia lavo musika o lo wao ina le au fai pese, lea sa tu whaatasia e ia pese ne se fulmal tasi. Ta ua foia Shirley e le o iai se pese o wha au tu i ele DVD, ai o musika uma o pespesenga ma whātunga la vai whātatau le taltonunga le kālesia, mai e le vāo le tolu se fulu le whāse fulu le au whai o le au whi pese. Wa te ena umaile li a fualo tero mapu mōlianga e valua le tua leo leo e whaasanga i tia, e lona sootanga tau i fuala au whaasaina, le ena toi loka mai e leo leo e sitasi o lato rosa whainga tarwai nei. E whapena fui i tama i ta e to alua, le ena tau fia whaatasi i lato, e au fiai malona whalitua i a ana saini mapo, ma le tamaita i a Marie Van Welly. O se tasi leo sa whainga mtanga lwengo leo leo na wha atino e le masena ua mawai, o le tamaita i a ana saini mapo na tau fia mai leo leo se tasi o ana sa whainga, na anga iatu li investea wau il papa i ngala ngala sa anga dwe ai, ma maua mai ei whala au whaasaina ma le paipai ulai na ai. O lo te tala i tamaita e tua i lalo tu unga mtanga lwengo leo leo, ai o lo tau fia pei lalo le vava ai ngā malo le malo, le li o a fualo tero mapu. Wa fonga ina le whaamsinonga, wa whaase atu le mata au pule nei e toe wala au, i le aso lua le masino November le tau sanga le nei, i le mata au pule luma o le whaamsinonga maa lua. Wa whaaulu le whaamsinonga le tangia le li o tai o li seo fiti ai masu, sa tau waa le whainga parota lai titi le tu malo vai mongo numero tolu, e whaasanga i le ua manu malo, le whionga lautumu ia a fōwe le seva ai. O le tangi le sunga tai o liseu, o lo ia masalo mia ne whainga whaatua sinam whaala tua, na whaatino le sui na manu malo le lato whainga apalo talai titi. Mai o le asunga fua le vaiaso le nei na whaaulu atuai le atangi, o tua inga e se furuma le whaa, e whaasanga le whionga lautumu ia a fōwe le seva ai. Wa mai a nei le whaavai o le fausi no le hola le ka le sia so fitu le toe fiu mai e pia le vaya, talu mai le aso lua le amtanga le maasina le nei o me, na whatau te iai le sauninga o le asuina le ele amtali ai le ngā luenga fau. O se ngā luenga wasilia ele se furu tausanga talu o na mai a fausia mal fau le ka le sia, ele tausanga e rua afe ma le fitu. Mai o se moe metinga sa wha moe le lava o se se leni, e fausia wha mai a aise ho le tua maoto le malu, le whatu a whatu nuina le tausanga le nei lua afe lua se fulma le ono. E na o le konkaranta le Honey Wrecker Builders na tau wofo ni ngā ruenga, o se konkaranta le pulea e le whionga pe star Marvin so ona lole, ma le whaletua ia siana tū le o talu. O se ngā ruenga lo fofo ina i le vāo le whase lau le lima se la wafe tā lalo na tau au whai, ma wa talo le sunga le whawhia ngaingo le ngā ruenga, le sunga Pastor David of Masanga ma le whaletua ia matangi, a to ai ma le sunga le taitai ia maangele tusi ngai ngoa si maika, ma mata whale lata i le tolu se fulo le ka le sia, i ana tama whanau ia tano o i whafo, e na ia whesoaswani mai i le ngā ruenga wa amatalia le te minei, ona lo i ele whaamau mo i e whaamai e ina le masino iu lai o le tausanga le nei, a o lumana i ele sauninga tele le ka le sia i Sāmoa atoa, o le Sāmoa mo ke riso. Na whaadia le nganga whaafitai o se tasi o toi ulu tai o le ka le sia, le sunga ia nu ia li i sisi suisala, o ia lea na tūsia le ato le maru o lo iai le te minei, e na wafausia le nei ngā ruenga a o soifua pe i la ua, e lo la au sia o le valu se fulma le wha, ma le valu se fulma le tōtou sanga, o le mātutu o lo la soifua. Wa te tala no ia nei, whaituto o se tasi o pisi nisi e umia o tātou lava tangata Sāmoa, le whale tari malo le Sāmoa Beach Resort, lea sa whaingoa ina mua o le whaten malo le Sheraton i mule whanua. O se la sanga pe na whai loa le sauninga whaapitoa, e le whionga i le sui paharamia, mule pola ana rosa ale mōrio, o le pine wha maule e ma whai lava o tātou lava tangata, o na whausia tātou lava pisinisi, ma maua e fwoi awa noe ngālulu e ai o tātou tangata. Mai o le aso mua le masino Januari le amatango le tau sanga le nei, na suia mai e loa le ingoa mai i le Sheraton i le Sāmoa Beach Resort.
e le saunoanga o tua le whionga le tamai tai sui pāne mia, na ia whae loa ele fina ngalo lo ia ile malo i tu ai ngā poloketi whapenei. O le ati na e mo tangata ta whao mai whafo. O se tasi leo poutu o le tamau ainga o Sāmoa. O whale tali malo e pe il Sāmoa Beach Resort, e tā ua tele i le tui nātu o le au nanga au pito sili o na lelei. O le anganga tali malo moni o le Sāmoa. Ai mai se awano e whailoa ai le loloto o le tātou wanganu. O le tausanga e rua whedua se fulma le whāna toi te tala alo i aifa i te to o le nei whale tali malo, ina wa maa eo na toi wha le leia a toi lo na tau, e loa se fulma le ono te si ma le malu miliona tā la. O tala whawia le ni aso wha amdia le tua i ngā ruenga o le awhianga i eimalo tātou o tinu, wha soi foia. Te whaatalo whātua whapoponga o tala fō mo le nei tae ao. O ta aweli po te leleite o New Sila, e eini sile o leo o lātou whaalia, le amata whaio ni a lātou te te, e ui e le italia ina whaale tō la fono, o ngā yo inga ia leo, e au fiele whaatua iana whaasala ni ta avale sol tō la fono po le tu watu, i ave ta avale ni traffic tickets, taluai, e yelo lātou tali tono ngai le te ona lava le siitanga e tesi maleono pasene o tutongi lea ua o fuatu, peitai o le whaamanatu a le asosia leo ia lātou sui, so se itu ainga te e lava ele ialoa ia o se whainga whaasolto la fono, e le mana na o e lamatia sui o le asosi, ini ngā yo inga e soli ele tu la fono, ma ele talia ina fo i ele whaala potopotonga, nisi ngā yo inga i tua atu o whaatinonga, po oni te e ua whaatanga ina i lalo to la fono, na talo sanga leo mo se malilianga tu whaatase se fululua maasina, e awhi e sisi itanga mo le lautele, e mawhai o nao whaatase ma le tau le soifuanga, e tu salea ma le 5%, peitai, e tesi ma le 1% nao foina atu i leo, whaatase ma le si itanga o totongi e whaavai lungo le anga waa, ma le umio le au aunanga e o atu i le 2%, e te tau le au whainga wengo na au sia anga waa whaatulanga ina, ile tiu te o lo ngalu e whaapito ai na ia au sia ia tuunga. O lo ofifina wa ile asosi ma leo pe te tau na au fiai le tuunga leo si tanga o tutongi e whaavailunga le anga wa amale umio na ngalue o se vaenga o ofa o tutongi o lo tu inatu. E le se si tanga mo pule po managers e lata ile to aiva se lau. Sa whaatal noa lau whainga luenga le teo New Sila nisi o leo ile o whailoina o lata swafa. Mata uane ai se tasi o leo sinia. O le ua amata te e anisi o lau whainga luenga, e ui ele i whaatangai nā loa ia, e ia isi o whaititia le whainga o whaasalanga o ta avale, o nisi foi, o lea vanoa, pea umatai mi whainga luenga whaatulangaina e pei o le tape o a lātou telefoni. Na whaalia le uniforma i sinia, wa whaopopo ina pele numero ngase, e le mawhaio na wa aise forma i whaapitoa, e ui whaasino atu e lātou formai. Na maua se li pote le asosio formai whaapitoa, le ASMS, e to atasi mai le to alima ngase, e whaasino atu e lātou formai po GP, sa le italiaina le tau sangatalua i to malo e fitu, peitai, e le o manino le leile au te lingol whaafita hauli, ona e le o awina matu whaatsia le soifua malo loina, ia whaamatalanga, i to malo e fitu, na si itia mali se lau malitasi a feiva se lau ono lua, ile tausanga i lua fe lua tolu, ile se lau se fulu afe iwa se lau se fulu ono, ile tausanga lua fe lua faa, leo fa ingo ngase na te ena i forma i faa pitoa, ni a lātou siaki, ai se lau se fulu lua fe tolu se lau faa valu, leo o yeli tolu tonunga ole ai ile lua fe lua 5, na ta ufo ile li poti, a fai atu maupele atu langa i tu malo umai se fulu maleiwa, o lona winga, o lea o atu ile lua se lau 5 se fulu 5 fe tangata, e te ena ina lātou siaki mua i forma i whaapitoa i tau sangata i tasi, pe ona li patia le teo New Sila. Na whaasilsila le malo ni fuafuanga e toi whaititia le to samale se fulu whaapasene o ngā luenga a le malo, i le isi tolu tau sanga o manai, ina ia whaasau ina i le lua te simale wha biliona tā la, o ia fola sanga, na sauno i ele minister tupe Nicola Willis, i le asolua,
A o luma na ele tala whaatitau au tu o le tupe le malo, mai tu sama le valua fe fitselau. Ngā luenga o le awa e pe whaamutai ai le o ngā tatono le tausanga I lua a whelua iwa. Ua fuafua ia o atu le māsina o iu lailua a whelua iwa, ia awane isilia ma le 5 afe, tangata whai ngā luenga tu mau le malo, pe ona whaalia le minista. O le taimi nei, e lunga la ititi atu le 6 afe tangata whai ngā luenga le malo, ma ua paula ititi I lalo le whai ngā malo so whaatasi, mai le 5 afe, nai ai I le lua afe lua wha, lua afe lua 5, na whaawiwe we lesle to e lauli leo ngā tele o tangata whai ngā luenga le malo. E whaiti le numero matanga luenga le malo, whaapopoina le whaonganga le poto whaafolinga o masini, po le artificial intelligence, maisi me whainga luenga e whaua le tekonolosi, ai whaasawina I le tele o tupe, pe ona whaalia I li poti, alele tio New Zealand. Walaolango ina le lala New Zealand mo le saunga le mua tau mafa, le fuafuanga ale Hellas Limited, pe ona tui whaafo ia lato olo le sweet chili pork tenders, taluai le ona mautino le mawai ni tingi po ni pau malo lanu liuli o ia fasipua o lo maua so supermarket le atunu pe ona faalia le sui fa atonu sili le la New Zealand mo le saunga le mo o tau mafa o Jenny Bishop o fautoina le atunu ina ia tanga I pepa fifio sweet chili pork tenders e ta iono se lau kalama le mamafa ale Hellas Limited po ia le fa maunga e umalelele yo ia fasipua po le best before date, ile aso ono yoni lua filua ono ina ia awane I tau mawhaina ia oloa, e tatau na vave whaafiso o ta ia tangata whaatau. Le fale oloa na whaatau atua ia whasipua ina ia toi whaafo ia atua lātou tupe, a whaia le mawhaia na toi whaafoi, la fua iloa I le la pisi. Na ta wale New Zealand Food Safety, ele ia ini li poti ua whaa o atu ila lātou la, o nisi wa afia mai tau mafa, ma ele I whaatawi nā tu foi I atonu o I whafo, pe ona whaalawa I tele mai I sa lātou pepa o whaamatalanga. E toa whani tupulanga tama na tau fia malokai nei leo, ona oni whainga whaoli mai in Rekagel na tutupu talwai nei, ma sa whaongai nei ni apps po o polo kalame I telefoni. E whaatawa na uma whaatosi nā tuwai isi tupulanga, pe ona ta ue leo tu saimali po Tele 1 News. E to olua le auta I 15 tausanga, ma le to olua o le auta I 11 tausanga ia ua molia ia solto la fono. Na whaalia e Mel Robertson o le ofiso leo I Southland. E whaani whaafitauli ese na tutupu, na whaongai na ia apps. Ma whaatosi nā tuwai isi tangata ine no whanga ese, ai whaamoemoia tupulanga tā mai whaao o yeini whainga whao o lima o ngaonga. Na tā ue whaapeolo whaawau pēa lātou suenga, mai ono toi tāu fia I manisi tangata. O le whautua ngā leo a whai o yeini seo sila fia ni whaamtalanga e winga ia a mionga, ele leo na whaelo atu, ina ia tāu fia ni si whaafitau le tutupu mai muli. O le atu tō ia tamatalavo le whaamsinonga mō tupulanga talavo I Invercargill. Ua suia New Zealand le tula fono, ina ia aloa ia pe aveai masoli tula fono, a mionga ia whaongai le AI e fausia ni ata o leo po o videos mātanga, ina ia whaafolinga mai o se tangata moni, e ui lava o ni whaunga pepelo, o le vaso nei le whai whaitaunga momo le pili, po o le tula fono tau whaofi. O le deep fake, digital harm and exploitation bill ma ua whaelo le lango ato ale palemene. I lalo le teu ngal tu la fono. A whai e whau, whaasoa, ma whaatau atu se tangata ni ata, po o ni videos pepelo whainga mātanga, na whaonga aile AI po le poto whaafolinga o masini kompiuta. O le a avelia whainga masoli tu la fono. O le tu la fono, o se tali I le vavetelo le sosolo le whainga, e au whieli titalanga o le polkalame le li bilionea o Elon Musk, e ta o le Croc AI chatbot, I lunga o le X, le whaonga e tangata e whaini ata mātanga e tamaita I matene. Ma whawai le whaitau miliono ni ata pipelo mātanga whaapea, pe ona ta uele Radio New Zealand, elena o New Zealand le whiangai, ma lea whaafitau li tele, wa mātona whaalau tele ni tū la fono whaapea Britania tele, au se tālia, Korea I saute, ma le United States, e moli ai le tū la fono, ma whaasalai tangata e whaianinga yo inga whaapea. Ma li putia pele ma tautia o whainga whaapea lo o whaia e whaasangai le itu pao tamaitai, na ta ue se tasi su enga, e tu samale iwa walu pasene o ata videos pepelo whaapea po deep fake videos
Ilunga upenga tafa ilangi, oni a tama tanga o loo whaalea ngai leitu pao tama i tae. Ia tono i whafo, ho tauli maina Britania ni utau whala au ta ua o whavi piravia mai a pani e tau fiele pepesi o le vairusi le hantavirus. Le ieli so tanga i le meli po le vaa mo tanga tata whao o le Honduras e tu saima se whaamatalanga le la o le puipuinga o le soifua maloloina Britania o le otu maupeona maua lalo le avanoa i ono pepesi te le ile vairusi i le atunuu. Na taula le Honduras i le wafu i Rotterdam i le asonga fua ma ave isi e le au vaa whaapea ma fō mai. E to o tolu tangata ua maali liu mai tangata e to o valui na wha maonia le vairusi. Ai to o lua tangata i ele talitununga e ele so o tanga ma le vaa. E le isa fufu wha apitoa mo le hantavirus le pipesi mai i sumo peitai. E se aona mawhai na pasi atu e le tasi tangata i le isi. Mai se ilonga fo i e umi ona vāvala lata le fiso o ta inga. Wata ua e maasani ona whaalangolango le whainga o tongu fitinga. Le lava o le malo lo ma le to anga inu le vai. Ai ei fo ini singa se ono mo umia le masini e whaamana vai. Ita alonga. Watoi au sia Eddie Nketia le isi te mifogo le tu ungata mo e ta ise lau mita i le iwa te sima le fitu fase e kone ini ta alonga onga le United States. Peita ai, ele o wha mawina aloa i o se matatia, o nei wha apia safso soani le malo se o savili na angi mai tua o Eddie Nketia o se talavou New Zealand. Peita ai, ele i lewa ona liliu atu mata alo mo Australia. Pia na wha alia ili pote le One News. O le wha alua i leo na sawa atu lo na taimi. Naino Patrick Johnson, lea ua umi tele se taimi o ia umia le matati o le selau mita i le iwa te sima le iwa tolo se kone. Sa tamo e Nketia mo le University Southern California i le taamilasanga ta o le Big Ten Track and Field Championship i Nebraska. Talafo ia mai le si ufonga le lau moa mo le nei tae au. Fumul walu minutu tele itu lai fatalo fatu ya Filippo Numia. Good morning. Fatalo fatu ya Marcelina Masoe. Fatalo fatu ni tayau fatai mafuta mai ya tuan fatua. Lucia la tipi. Malo se fumul ya ini ni tayau tayau. Sāmoa e whaavaile tua. Oli ai nai tua awa whai i langi. A olele watu tupu mai e lo tama siasi. Ela u Sāmoa, ela u Sāmoa, o fea e a o.
Tianga nei te mata mati la ngana Sāmoa tu la lo fatunga sunga ya fa po ya kopo nei te mata ya ana el fatunga le te au lo moli mai ai ya walo ta tu tino ta tu na ngana Sāmoa o le ngana ta tu te fa melo ai ya me se lo ta tu anga tu o il fa mana tu no ya so ngana Sāmoa e nei tu sanga lua se fulu maleono ole Manlo tio nei tu sanga ya fua mai monga te tele manui o nu ya fua foi mai lai monga te tele ya manui o tatu tunu me so no o fa nau o nga e kalesia ya o lale si fua i lo ai le manui le mai monga te tele ana ona mana ya le si le fua ta o ya lo avatu i pese le mati tatu ngana le si le fua i lo ai manui ya fua mai lunga ya ngai mi lalo wa ya tato tu mani sina malatuna sina la matan tu sa tala ya sa fa lo mo no malatuna tu sa tu ya mana ya telele fa lo fa winga ole ngana ta si le fu e moni le ya o te lo ngana taimi nei mario o tato e fa ngai so uma ai wa te le la fo ile swinga ngana nei ina yona po wa ya tu ia AI wa feta ia AI le fa le ngo upu ai fele tala foi le mari wa sui nga ngana i ngo pena tsailan wa le toe malu le ngana i fa ngana i le vata puia i lunga ai o social media tamile ta u tele le vanga le ya manel mon loti o to ma fo le sol pc mati le ngana ya to mai le man loti ya fo mai mo tele mon wiru ya ola ngana le fai mai lunga ya o le wa halu ya o mo ya fa na o ma tu bulang o fa longo pe mo le lo sono o le tu isi me fo le lo la vai ai me sa fa na o te mine ya ono live ai fa na ya so lo mu e ma tu lo fa mo merta tu no me le tu se detta no le me le ta tu va ai ya le la yo tu upu mo fa pata ngo fa na o ye tu vai tu no Facebook ya ta tu ma na tu avea foi vai so ngana Sāmoa ni tu sanga tatu te sa le fau tatu mate tu ya po feo i tatu ni te ya ai ana mana yo tala le mai ina ni ta mani tatu noi foi ya se o fe aure mani o fe aure moli mai tu stamale an na mai io e moni le mari wa tele nei ya ta po documentaries le fai stamale o te lo velo o mai moi ni silungo o Ping of Sota Inga tamale so fa ya Paul Richard Alexander ia le sa la wilua ole tangata no foi tono ole iron lung ia por masini le mari peo e na le ulu lava mi noi pese masini pe ala telu tono la fa ata foi le tita o toi tai fa pe na fo lingon masini e sa no foi tono tamale mai le ono na tausanga son fitus fu lu tausanga o no fo ele o mafaina na vai na o e mo mia le so ani masini le so le fa upu io se polio survivor ia po se tangata sa matoi na paralyze le ono na tausanga na mawale nga se e afia ia mama ia na matoi le mfai la vona na vala ia le na la ona ona mai lava le ono na tausanga na matai ona no foi tono le mela le ta ole masini ole iron lung e ta oto le so ato ele e na ole ulu ai minoi a mari ai pela o mana e foi le faso o maliula tamale na maliu ya mati la sutasio mati lua fa a pe o foi le tala ile o tato isi taimi tato te fa vai ngofie e taimi tato te fa pe o tato ni mafai ona fai me le ona wata mai pe tulo ai ona mana ia o le o langa o tu singa foi pole o le history foi o toi ina lea sa ia tu si le tele ona tu si mai na faila na bachelor's degree i le University Texas o ana tusi ana fa ala wiloma lo mia na ia fa ngale peni mari tu ilo na ngutu tu ilo na fofonga ai tusi ele tusi if I antus to singa eso e na le ulu lava le nga yoi malo na ngutu e fa nga if I antus to singa
pela wala wi lo wa sau nei ta le ma liu nei lua filua fa ai wa mata ona sau le tala anga o lona o langa o lai tono le iron lang le pon masini tu se lo tu la tale wa si le merta to tu no mana ya mari fa na si le mai o ta le leta te ta no atoi ya o Paul Alexander polio survive ya mani fa wo pa so ya na si le mai la to le mai mo mai no YouTube mal Facebook o tamal na o Alexander ia o nai tono le iron lang na masini na te vai atu ai na o le urum fa no ngai oi tu le fa ma na vai wai dem fa no ma na o ia e le fa ma ai o le polio na PPC le America i le mai tau le afeiva se lau lima sefulu le na fai tau se lau ta maiti na afia i le laia na afia i ma Alexander tu se lau i o tangata na sao mai o isi ta maiti na mali liu ai o ia o se tasi o ta maiti na sao mai na umilo na soifua sa toi titi lava ma liu i temi na ave fu i whare mai o na mātua ia ai pe o le option le na ave o le o lai tono le iron lang tele lu i tau mari e le whaingo fie ai sa mawhai lava o na onga ole me maha el na ana foi le sistemalia so le vele tu longo wo yeilona soifua a foi le tino ya ele malolo el mafo faula to ia maloloto ha on fai maloia ya au la to otto pauale o vai voi e lolo winga ili manatu ta male i lona si manga malo tino man me we ya wa listanga ta tu lo wa ya ano ya ta ilo ye te ma vo pan ta italia ya ta fa vai ya mo le ya fa mo ya o le ala sa ili fu le ta mala to i lu ngol me la ya afa fieta usanga le na so fo mai ye ta fa aula ya tu lo fa ma na va mai masini ne it's a long many years so I umbi fika tu ai le ono tau sang ai vai nei si tu su singo lon talanga o isi na o tele ona vasinga ele finally o ile o tu sale a o ngai tu te lo pela tu tanga te faila na o ngai on mele ta o toai o ia le fa ma wina ile tele o tu su singa ma records po fa ma monga langi o ia le tangata mo umi o na ola so i fo tonu iron lang o ia fo il tangata na pitosini o na mawalunga na ana maka i le vasenga leo le afe iwa se lawa no fitu i Samuel High School te leo na onga o le lua whelua whala ia Januari na matai ona ia whaiala na TikTok account wow on me maha ele na fa matala ilona o lona langa his day-to-day life wa na me le ia ai pe lu masina ta soi ma liulo stama ole pe ole au ta fa matalanga mari ole ele ifa vai o te loe ele isi tato vai nga ele nga tele peo ya ta le so if wait to no le masini le se me fengo fia ai peo mane fo ina tala e fa so to fo il tato to no ile nei mai ngo ta wo tele mane ele bala tole ole bele me ya what's holding you back ele se me ya or tu solta male o le tino la toi o le loto ye o le tino wale mafai wale mafai na tula i le mafai na wa ale au normal masini le male iron dome le ya ele mafai na manava tulo ai le fa pela na tau fie le a onga faila na degree fa yo lo ia tu se fai mai ana case tono vai ele se me fole o yelo ai o le ala va tula ngai o mai tulanga de tino wa circumstances o le olanga nga mai lu ye tanto ya tu se le fa ngai te male ya Paul Alexander lo na vano te mila to ya le malo simale se fo bal hola na mai le tu ya teofo mata le video andafi tala tu andafi ile ungor peni ile no fonga ele tusi very encouraging very encouraging ma le fe au mo tato lu i tato ya tato va ya Paul Alexander lanto ya o tu langole o pe o masini le na fa ola ya ta to le mo le va non malosi
ia ai ia o le lui na mo tatou fe au ma tuai ia le fe au na mo tatou te lui fa lau tu pulang te vo ia te le o la o ngale mo le mai te mai a pulang that you can do it polar fe mai le fai na fai se amal e ma fai ia vai ave malo ia ai lui tau mal o le tino ai o le fai se la tatou tu pulang te vo te mini e ti moro fe mai malulu tu pulang te vo ia manu ia foi o tau fai vale nei tau sanga ela afa tau sanga wa tau foi ona te le sau se vaenga un fai ona tu ilau ato nei il nei tau sanga wa le tau mafo te vave tau sanga vave la tau sanga la tau ia Malaysia tala fai ma fa malo si au mo tau li tai au ana ia se fou wa tau wa fena te wailau rola e to au New South Wales walevan te ia ola martuna ubalo batu ave foi li puri tau sanga te nei ia te ropo felmena tu tansi nei e te so mai po fela i se to langa ia o to ole pese malo laki o ia ole vai tu mota pena mai foi tu foi matasi o soli on matou vaenga le New South Wales ia io o to ale na e wa to e te fusto atasi o te fusto atasi mai ana e mo le fa tai wa to sanga te ni no o to al sunga fa o lu pole ya te so e to o lo fa le so oi ia moni o le ma e so le e lei ma se mana tu tu tala ula o le ai o to sunga fa o lu le fa la to ala me alo fai o ina wo malo ma tu au Queensland ia o telo ia va so fo ia la solution mo fitu ia o se fulu la le po lima te ali tu la se fulu po la so lulu la se fo ia wata ole usu me fa la solu ta ole usu me la solu ma nei fa tu so me lo la e o ole so lulu va so fo o fulan mo ana ngal winga le ai ia mumu ta fa lo au tatu au ye lo yo ai mai Sāmoa vai ata to tolu le wa to tolu le wa tu ngai ta si tu foi ana wa ya na wa le pesto ta si me si tu le ya ale lo na ya o li sita au o tatu au ana ya la to tia o la mtu au ya ma ne to tia o la mtu au ya wa me le ta u ya le fa lo wa to la solulu la fole ama te ta no mana ia mari ia le la tango e lawa tule le mato au malosi o le o New South Wales o le numero tasi o James Tedesco numero lua Brian Tolu Stephen Crichton fa ko Tony Staggs lima Tolu Koula ono Metro Moses fitu Nathan Cleary valu Aiden Fonua Blake Eva Reese Robson, Sefulu Mitch Barnett, Sfultasi Hudson Young, Sefulu Lua, Haumole Olakau Atu, Ole Sefulu Tolu, Ole Mato Kapiteni, o Isa Yeo. Sefulu Fa Cameron Murray, sort of a little to Alon Mato au. Sefulu Lima, Victor Radley, Sefulu Ono, Jacob Saifiti, o Blake Braitley, Ethan Strange, ma Casey McLean. Ma le manu malo, ma leo le manu malo le talonga momo. Le tato va ai. Ya, la va tu mato. Na Mari, mato o teine naina. O mato au tulanga momo sunga Kellen Ponka, o mato for Becky lea. Lua sunga Sawan Cobo, Tolu Robert Toya, fa tama Sāmoa hamiso tabu ai fido. Numero lima, Jojo Fifita. Numero 1, Cameron Munster, kapiteni foi le matu au. Numero 2, Sam Walker. Numero 4, Thomas Flickler. Numero 5, Harry Grant. Sfulu tino fa sumal awi, halo Sāmoa. Sumar tasi, Ruben Cotter. Sumar lua, Kurt Capewell. Sumar tolu, Max Plath. Sumar fa, Britton Nicora. Sumar lima, Lindsay Collins. Sumar lono, Patrick Carrigan. Sumar fitu, Trent Loriro. Sfumalvalu Ezra Mam, Sumaliva, ia o Keimat a Spassky, ia Los Fulu o Kulikefu a Finefu Yaki, ia matama na, ia tama, ia o Mari Vivan, ia wewa, ia langa lewa le i mori tau langi tau sanga ni ole, ia fa. Ia tu
Fioloro to. Mana ia o nei au ia ro fai lo fo tato tunu wai mana ia fo yo te mele tunu poito tolu lena ala wasu vai a pera tunu solo wena wata alora vai ngai e ale yo tato wa ia e vanga i lungo tato por kala me ia mana ia fo tau sanga te tasia ile mo tato tu pe ia mana ia foi ofu po vai lava le au te lango ina la solulu verso asa ele isi me mole le no me na ma sa lo ma le mo se me na o voi voto ia e mana tele foi ata comments Mario vai te la foi comments mai fa so mai lava le au tangata ia el verso fo ma to le fa ta alonga io e to le tel malo na so ta lo mo e tali malo no fo ia to ta longa ia te lo ta lo mo por ale na ga ilum ia te lo la ta to mate tu lava yaso sale fai meita io e Maria ili stala lena ia mai fo ia na pole ile ovala au ia fo mai fa pitoa ia pediatrician na le ovala au ia e toilo ilo ia sleeping pod po toinga moenga i tamai moenga i telen fa tau fa loa le fa mo e pepe o le wala au e tawona to fa isi ngaluenga ona o le pepe lima masina lena fa eso enga lena maliu ia o ke topa lua felua lua i Hawke's Bay lena pe ana mawatu wa fufiel ia afu ia le ropo wa mole o le mwhaiona manava a oi tutonu o le sleeping pod le tutonu o lana cot te lo fo i Mario se mta upu o leva ia o leva fo i ona au mai so o mta upu lea te le fo isu enga na whai e mafua ia cot death ia po o pepe ia man e te ia wamali liu tutonu o lato muenga o le whanau no i o tala le ana ma le uto e mai le fiso soani fo i le po le wala awale o le wa ave komiti ia o te loa la wa ngai me fo stula fo no sui stula fo vanga le ton to sila a ye va ngai wa mai fo i le o te loa tatu i loa tatu ia ma tu sa mo tu lo ma mo tatu tu tu nga mo ngai e fa mo e tu lo ia na ya lo fa na pepe fo i yo no va ngai pe ia le tatu ia tu pe e se fe fo ia le tatu va ai ia o tūlanga la i le loa tua ia o tele soi fua ma waina i anu whanau ia stala whanau noa na e fui le tūlanga kotsi ia o la vai ai e maa whanwhana e maa ne comfortable fui din ia o temina le ia o te le i lopo le ale o tūlanga whanau noa e maa ne o fau tuanga e te la tai tātu maa tua ia tua lalo ia tūlanga ia wa ai le tūlanga ia e moe nei whanau io e oliva peli si fo mai lea o potsia po pepe e fai pepe po moenga e fai mo pepe na fai fa pitoa e tu ilunga moenga o tina moenga o tama e vai lua ina ele me ele vai ngala te moe ai le fa pena fai fa pitoa e ave fa mo ese atu pe ese di sport pe ese di moenga au le tele e langa fo mana tu tangata ile mata upule o nai fa asa fo e isi midwives po isi fo mai ona mo fa atasile le tinama tam e te lo tato Sāmoa e masania lava tato e ile masani tato le ave pe fa mo ile sipoto e te lo no mo te le mata pu fa peta o le ta sudden unexpected death in infancy te lo ia e fo ia sina vai ga ia nga fo mo tato fa fonga Tato por kalame dias. Mo le leo tato por kalame leo tato per mai foi malo li tula sfulu. Subtasi por kalame bolio leva. Ya ole por kalame o mai on tu natu sunga le. Tos mtanga luenga reverend Joseph semi. E wo fa ilangi fo launga le foi ona e tamafu ina tautua ina le kale se metisa mo por rico kiri. Ya ala te fa fonga tato tu por kalame na bolio leva li tula subtasi down. Nei ia telefoni tu la suma lua ia tatu mafuta foi le fa fianga se filoi e nisio vai nga muli tatu tu le so ana wa foi tu la ngol tatu me o se workshop po la onga foi lo tatu ia fa ma ite tu la ngol tu le fa tu stala i tu no tatu finga lu ol man ia ol fa mo le tatu alo tu ia mana fionga ia la wano ti la ore ia lu va yasu
ia o se tūlanga fo e uwha fo me whale tātou tunu o se tūlanga ia o ngai te whamanatu ia ma wha lele e pēa tili ngā luenga ma tautua tātou litio ia o te ilo ia o se mea la walo e o tatu si mai talana ia te mea o te alo e fo ile o te alo lakapi po atu na fo ia leo wo ilo ai tapu e lima ma le e te tasi ia o le what, why, when, why, who tāua ia ia tau lisu e fo ni matou tala le lato o mai a matou tala malo atu tala fo ai moni le ia le wato se fulu iwa minuta tale o le tulai se fulu po kalame o fai malo ia pe on fala lo atu e mari tata no tom la fionga ia la wano tātou an whawhiwhianga le teimur tātou te liu mai te walunga le por kalame o le ator tāu ia le teimur tātou tu mori si whonga longmua i Wellington ia mana le por kalame o ator tāu pesen nei ia wolo whātua le peia malmalo le tātou tunu ia le teimur o le tāu Sāmoa i Yasola Sauni, sau. Sāmoa i Yasola, tele lau pola vai, pola sisitali ai le la le ai se pao le ai ni paipa, le ai ni alata, feoa i le kava, e sulu i tintanga. Isa le ai ni toi le paipa ai o mama nei ala, lau sulu i o lau fau, ma lau o fuafua, moli fangu, moli apa, moli bangu faonga, e tasi le fale o e fano fanau le lau tua. Malui tele le yaso le tātou turu ana ea fautuanga masani tautua nā saunga le muilunga le tele le yaso malui tele a ngā luenga foi alo fi tai tunga mo tātou turu ana moni le ia malui tele lava ia o tau fuanga for le yaso ne ngalo for into appointments asisinga i fo mai mana ia fa mo mari le fa ila so lua ve aso fo Maria mana ia fo ia wai e tangata ia ele o mau se ava no e si aso vai aso ana ele fa mo na fa ele PIPC Newtown no ki se house in Newtown ele aso lua vai aso asau matal a fole iva ngai la fole lua
Mawana vanoi fail tui pui fulu, tui koviti, tale vivini, pui misela mo tangata matutua, awane I misia lea vaenga taua, alo fatele lava mo o taule nei aso. Tonga povero yai Nero langa sa umusuway Wa o mai Ai po ole a ele mafuanga Wata le soe fuanga Le atunu lo changi Mayala Tai usio tamalo Chalingae Firfalo So si ufofonga Se mapuai Lo vai Alawa ete fateme Ba ai mamao Le lau chile Olo o tau Fatso alota La ele Sio tau Fia Sāmoa Au tau mawhane isoa O la So I lay down on la mia toe. Oh, I si fa il leveto ai le moa. Male miti le patro moa. Ma sina ia e teu le mea atoa. Tau mafainga pela ea e lava singanu le filinga male anufa ia Sāmoa ne I polonga va ailo fa vai o le suafa oh yeah Sāmoa, au tau mawhane isoa, ora walau iloa, so ai le langi ato. Ako si wha I leveto ai le moa, male miti I le patro moa. Masina ia e teu le mea atoa.
masina ia e teu teua le mea ato my
Ia, mai fifi fo i nei vai ngau le tai au, ma tau te toi whaatalo wha ma whaafeilo i atu i le pa ia maulunga o le tātu tunu ma le whaafonga e le nei fo i vai ngau le tautua le si ufonga le lau mua i le no pol kalame le nei o mea tau i upwhai o ma lo lava le langi mo ma le soi fua lau le lei e le mabalu o le au whaafonga i le nei tu la o lo matango fie le sulu le la ia matau i nei porirua ele mai tau atu i whafo, ia mai tātou tālusia, ia olo whapena fōi ona le leitu langa o le tau, i so se ai o maua mai ai le tātou Paul Kalame ma le whaasera launga i New Zealand nei, ia ai whape fōi o isi ta whaafia o le kelope, ia olo o atu iai, ia le malosi o le nei whaasera launga, tā lofa lava, ia le fōua whaatasi mai, ia le sunga ia Mari Whaivalu, ia wale whaawa wino le tātou Paul Kalame le nei, ia so lulu te tāsi, ia e tala noai fo ima whaasoa, e nisi o mata aupu e tula i mai le taimi ma le taimi, whapena o nā whiai le tātou soifuanga, e ona o whaai unga whai mai whainga malo, mai o lo o tui le foi le pulenga ma le taita inga, o le whainga malo le tunu o tātou o nofo ma wha mautu ai nei. Malo le soifua manuia e lau sunga, Mari, tā lofa lava. Ia, tā manuia lau fionga la wano, whatalo whantu e leitai au, malo no sai, tai le tū maula ni lau lau a tātou Paul Kalame, e opu whai o malo le sifu manuia leitai au. Malo hawhitai. O lo lunga e mea tupu fo i a tātou i New Zealand, e le nei taimi ia po le nei vai aso pe ona mātou tā ua nafi tātou Paul Kalame o telefou, ia leo whaafou mai fo i le sol tātou Paul Kalame a mata, ia maise o tātou telefou. Ia se whaaiunga ua whaai lo mai e le whainga malo so whaatasi e New Zealand. Ia e winga le i fuafuanga o lo o au fia i te tonu o le tala whaatau o tu o le tupe, leo wha moe e tuina mai i le vai asa fau le whainga malo mo tātou i New Zealand hei. O le whaasara launga lai pei on whaia i lau auli o le aswal nafi e le mean star o tupe e whaia i masui o le malo. Ia o le wha i loa mai lea mo le sila fia o le mamanu o le tātou tunu e o ni fuafuanga awa ia le wha moe e wha i titia le au whainga o tangata whainga ruenga ale malo i le tonu o le tonu tausanga o lumana i nei. Ea mai o lea wha silanga ia po le fo i fuafuanga e pei ona o lea ua wha ilo mai nei ia ma ua tātou wha fonga tutoa iai. Ea e matua tu tele e le o fia iai ona o le tulanga a fia ai. Ai maise lava, ia o nai ainga o lo o ngā rurue ai o la tau tangata i te tonu o ngā rue ngā whai a le whainga mā lo a New Zealand. Ia mai o le mai tau atu i lea fuafua ngai whapea. O le tonu tau sanga lea o lumana i nei,
o le a whaaso solo ai o na whaititia i la whainga e petusa maleiva afe, e valu afe, fitu se lau le a whaio ngā luenga ia, o le a hawha aina, ia pe o le a whaamuta, e ona o fuafuanga nei le malo, e whaasao i se vai ngā tupe o atu i le lua tesi ma le 4 biliona tā la, mai i tupe alu ia i te tongi, ia mo mea umalawa a fia i ngā luenga ma au nā ngā whaale malo, ia po le public service, ia e pei ona tātou iai le teimi nei. Ia, mai tele i o le mautus tu singa fōi o mai tanga watu i lunga o penga so te inga, whaaringa o manatu, ia mai se fōi o le tātou newspaper o le post i le nei fōi aso o Mari. Le o te mai tanga watu o le headline po o le tala au tu o lo o iai, o lo o whaamatala ina whaapea, o le nei whaasi silanga, o se tala le bad news. O le bad news on top of bad news. Ia po no winga o se tala le manuia o to e wha popo mai i lunga. Ia pe o whafa mai i lunga o le si tala le manuia. Le tātou te iai. Ona, e le pose lilo i le tūlanga pangatia o lo iai tātou uma. I le taunga tā o le sua uma le pensini le whea ngai nei ma tātou ma le mau lunga o le tau o le soifuanga. E a le foi la o fa au lioli mai el fai ngā malo. A mela o le talo le tupe le o le a tō lau ina mai le vai aso ma tātou wha fonga iai. O le fuafuanga le o le o iai. Ele o iai se vai ngā tupe ia e toi wha aua wai ngā luenga ia ona o le wha aua moe o le a sefe mai i le tonu o leisi tōlu tau sanga ia e lumana nei se furu 5% le a wha inga o le au whai ngā luenga le maa lo le ia le wha moe o le whai ngā maa lo le tū nei le foe e wha aititia ia le a wha inga lea e tusa ma le valu wafe fitu se lau le a wha i o ngā luenga ia po o te ngata o lo o ngā lue ai. Ia o le avaea, e pei o le tūlanga matautia lea o whiarai nei ma tātou, mai se a tātia ia isi pitonu o New Zealand Mari, ai o tātou ai e le lau mua, te le la whaina, le pei o na whailo mai le mai tau watu fo i tu singa le post, se whina ngalo o le lipure nuu ia Andrew Little, ia e te le panga tia o tātou i le lau mua, ona, o le 5.5% po le sili atu i le afa o ngā luenga uma ale malo New Zealand e wha amautu i te tonu o le lau mua i Wellington pe e base i nei le lau mua i le tele o ngā luenga ia ale malo le ta ua i wha peletania o le meo le public service ia po au nanga mō ta ngata uma i ai tātou. O leisi fast furu 5 ia e iai ofisa o le malo i isi ia ai te telepe o Killarney, Christchurch, Hamilton, ia ma ai uma i Dunedin, whapena ai o le autu wā le i nei. E le ngata la ina tō tele ia tangata whainga luenga o le malo e whaamautu i Wellington ai o la tau fo ia e whaalango i ai le tele o nai pisi nisi la iti fo i nei pe o whale ainga i se whaate i te inga. Ia awa a malolo ia o inae e a ngā iai mo se wha malo stino o le ouli ia mo se foi ia vai ainga foi nei o le morning tea ma le afternoon tea ia o le au ngā lue ngā le malo e a ngai e wha au ngā ia au unanga i tono le lo mua le la ia tunga lunga o le lipure nuu e le wha pēr na o le au ngā lue ngā le malo e a fia a wha aititia la wha i rono winga o le afa pena fo yo na faina ia au nanga anai business ia fa pe fo ma company de tele awa eto tele i la to sa fa ta wai ia pe o lo anga ia mo le fo ta mafa ia mo isi lava o lo e mo mi le so i fuanga nei ai o le besile no fa le tonu mari pe ia ona tatu silo fia uma o le taimi fa to atu la i mo ia le fa nga ma lo le tu nei le foe lea na matuma whaaiti hai fo i mawa e ala au whainga luenga le malo. O la lela o la talata ina umalo la tau tolu tau sanga, a le fo to e whaalioli mai,
e le molia lava ile fa iti tia o foi ngā luenga le malo ai te tau na sanga fa pa upe i lalo ina ia maura la tau foi no mela le fa tu lai mai o le mana ia o le fa upunga o le foi no mela ia fa pa u le a fa i tanga te whainga luenga le malo ia tala whengai pe relative mo le fo i whai taua fa i po le population o New Zealand le ala atu tu i lalo i le pasene tasi ia po le a whainga pe tu sa mo le ono se fulu lima hafe ia le a whai o le a whainga luenga le malo le sa iai po o loo iai nei ia le a mana o la ia le uli ia e uma le si tolu tau sanga ia o lumana i nei ua sanga whaai tia i lalo po se lima se fulu lima afe o na pau leo la whai o tangata o le a tau o tangata whainga luenga ale malo e pei o se tulanga wha le tonu na ua tātou mai tawina i le nei lava taimi a mai se le nei mai aso mari Moli lelo fionga la wano tau o te lele vanga le wo e fo ia sfa soa me se fo ia se taluanga le fo ia so lelo walunga mai o se tasio vaenga o fa sisi langa fa paketi al minister tupe ya le wo fol mai le vaenga le lua tesi man fa piliona ta lai ono sefi mai i le tolu tau sanga ya mai fufuanga le be mo le lau sa no ngalo fionga la wano e le fo le to nga yo inga o lo fa tulanga mai le whainga malo o le ulu ai teimia na tau mai le tonu whainga malo ia telo ngā luenga na la tu vai e fo ia o le lau tu amata fo i ona a fia ia telo ngā luenga o amata fo na iei le mau tonu telo tangata whainga luenga po la tau lea la ngā i mai iai paule mea le ua amata on whailo mai e le a whainga luenga whaia onga o leo fo mai manisho o nanga peona whailo mai ia e tatu tele i lola nā tūlanga ia wao ngā luenga malo ia e ta o tele e le mai tau atu pea ma le ono sifulu wafe man tupu tanga te whainga luenga malo le ue sau noa to telo i la toe a lala papa au nei lau mua ia e tele a fianga pisinisi ia e ile tatsi o pisinisi a nafina mata toe fo le TV tasi watu ia tanga te whainga luenga malo fa ma vai atu ma fa to fa atu ia la to ia la pasi atu fo i la sui la nga ia tu Australia ma pero o polenga nalo fionga la wano tele o to mai ma ava ya o leo la malanga atu fa fone o New Zealand man we ai se tu no pe Australia ya ai o lu tawale le temine ale mai tawale fionga la wano e le ya se tu langa o ese mai ai o le tu pe ale na fa nga yo foi malo o ma vai o le fa nga o ye temine pa o tu langa e to e fo ai tu langa o na vatau ai bis foi filosofia nei va nga fa o fai ma me tar tonu nei la tu party ia pei ole mea ma tau tia ale na e tau na tātou mai tau le lei ia whaai unga ma fuafuanga nei o le folfolanga e whai mai e lea pāti e whaati no i se leni ma tupe ai moni le sao nonga mari le tūlanga pei on tātou malama i ai e tūlai mai le malo lea ua uma ona iai vanga tupe fua e leisi whainga malo le no pau mo le tolu tau sanga wa fa penale le fa nga so longa o le budget cycle o tātou māsani ai ia ono mai lo leo lātou ia mantu o lawa ia lātou le power e whai ai wha ai unga ma tu langa uma e ma whai una lātou te sui ai ia fuafuanga ia wa uma ona pasi e sa ona na pasi e le pāle mene ma ua avea ma tu la fono i le talo le tupe ia ai ona o tu langa lava o whainga malo wha te demokrasi o le malo ai tu lai mai o la tau le ua iai le pule tu se o le tu la fono ua manu malo i le whainga filfiringa le tunu ia mai o la tau la ia e whaatino ina ia la tau por kalame i le mea e manao ai la tau po le mandate le ua au mai e la au palota e whaatino ai o lātou tiute wha whainga malo. E pei ole tūlanga lena, ia e tauana tātou manino iai, e tusalava pe o umona pāsia, e nā whainga malo, o whaia ina atu i le pālota, ia vai ngā tupe whaanganga mo lea. Ai, e sui lo le whainga malo, o na tūla i mai loa leo lātou i le pule, i le whainga o le whaasoa. Moni le sao noanga mari o tupe a ia la iai ma sa iai o loo iei pea.
a wha upu e tamo ia ona fōringa la le o se mea mo te utia mo se mea fōu ai le ai ole upu le au mai whai mai ole saving ole a wha sao le lua te si wha biliona tā la e mana ia le vai pe o no inga o wha sao mai fōringa sa aru le au ngā e pe e mana tu natu le lei lava iai ai a whai o le whaalangolango o iai le soifua ma le tausinga o le isi fia awhe o le tunu ia ona tātou langona lea ia pe ia ua le tāla whea ngai le whaaupunga o le ave ese ia lea vai ngā tupetele ia ona o lea o le a whaamuta ia ngā ruenga la tau ia fia ai ia pe ia la ona tātou tā ua so o fo i tā porkala me o le nei tausanga ia o le tausanga o le whainga pālota ia o se tausanga tā ua ia pei o le nganga tonu lea ia na o na mātou tāla talat foi ia tau mo foi foi ia tau whaamanino nisi o waenga e awhua ia i tu a inga o whaaiunga a wale sila fia ia ai pūle hale tangata ia ele me ave ia ilana pālota ai pei o le nganga lauolunga e le lei ale tātou whetu whai ia ima whe mala mai na i lo le uma ho i o le pālota ia ai whapea oi a mea la sa de tau au na whapea ia pe whapea ua whaata mala fo i le si whonga le lo mua o lewa le tau na wha i lo mai mea nei ia ai e leise me whaia peila o le nganga tonu le lai o na mafua ia ona tangu whai i le nei lava pol kalame e wha ilo atu mō lau tāpo inga ma le tātou sil fia ia le mea ma le mea e o iai ia whai ngā whaai unga ma whilwhili ngā aho tātou tai ua tūlai mai le foi le tonu o le pulea ia ma le wha foi ina o whai ngā mālo e le ngata o le whai ngā mālo tele ia ai o tātou a whai ngā mālo wha i tū mālo po o wha le nuu i o tātou pūlenga i na ai o tātou nofo ai ia pei o le mātou whautuanga lava e masani ia mai lauolunga fo i le neipol kalame ia o le whautua atu e tautua nā i tātou manino ma malama ia i whaaiunga ia ona o a fianga la o lo tātou soifuanga i le nei atunu ia ai pei o le o vainga tupe ia le mai tau atu i le whaaupunga le mean star le ua whaailo mai mo i lele i tu mai alo ia le budget mari ai whapea o le nganga o le malo ia ave le lua te si wha piliona tā la lea e wha le lei ai ia meo o a onga o le taurunga po achievements a tamaiti a onga e wholinga mai ia i lea whaapunga na paule na o le mele au mai ai pei o le a mai loa wha pēna tātou manatu le o no inga o le matua mala papala le se i tulo ma wha le tonu ma le anga ia outcomes ia iai o mea tawa o ngā New Zealand fua i le au mai whapea i le whainga malo. E le ngata o le nā, ai e whapea mai e whaalelei ai au nanga le sui fua maloloina. Ia, o le mea tonu a le tupu nei. O policies ma whaai unga le malo. Tau le sui fua maloloina. Le u mafua ai o na solo i Australia tangata iai nurses, ma tangata iai to mai. Ia ona o le whaale tonu na ua o le whesuia inga ua whaia i le mtanga luenga le soifua maloloina. Ia ma le tele lava o nanga ia pe o na tātou mōli mawina. A le whuoto au mai lea wha o punga ave ia se vaenga o le tupe lea lua te si wha piliona tāla. Ia ona tau mai lea ia tātou. O lātou lava le pongai. O na mafua ona whaale tonu nei ia le soifua maloloina po o le vaenga o le health. Ona o lātou policies ia ua uma ona whaatino. Mo swinga e mana na oai. A le la o whaiwhai, le la mana toe wha malo lo. Ia ma leisi vaenga tele o tangata whainga luenga le malo. Ai a mai la le se leni le ave e toe whauai le lātou, toe whaale lei ai le lātou mistake le sa whai le lātou polisi le health. Ia ua whenumia i me oma, ai,
e le te tau ona whenumi a ia ile tāpua inga ale au pālota. Ai te tau ona tātou mata i tū wina le lei, ia tū langa nei, ia e whaawai ai o tātou whaai unga whai, ia mole mea e ave i aile tātou i oe malele ai, ia pe a tātou au lia manuia, ia le aso fitu o novema, i le tātou pālota tele, Mari? Moni le lo fionga la wano tāua tele le vaenga leu whalo i lo mai. O le leu e waweha i lo mai. Ia e mate tuina e tātou tangata. Mai se tangata whainga luenga ma lo. Ia o ka luenga ma fianga e ono tūlai mai ei. Ia o le popole ia e meisi foi. Ma fau i tūlanga o mo kesi o a fianga ia le mate tūe nei tangata whainga luenga le team. Ia o le mautinoa. Ia o tūlanga o le wanga i mai. E pe mo le lau saunoanga ia o vaanga ia la tātou munumuta ia. Ia o no le mai tau atu le aga ia tual paketi ma avea sa fau le aso tofi. Ia o ni si leo vaanga o ni faa po ni faa sao tupe faa sao mai ia o no fai faa tupe lori iso vaanga. Ia e la tātou mate i tupe e laga iluma. Malo o le e pe ona e tā ua. Ia e iai e le o ngā luenga uma e a fia, i le mai tau atu ia i le saunoanga a le Minister tupe, e whapea le exempt, ia pe le o au fia i le vasenga o le leo, o le mtanga luenga o le leo, e whapea nā foi ia le mtanga luenga tele le o le puipuinga po o le defense force le iai le army, o le navy, ia whapea mo le air force. Ia o lato umana e lea o fia ai le fuafuanga nei le malo. E le ngata i lea ai e lea a fia ai foi le matanga luenga le whea ngai mo le vainga mo le tausinga o te maiti, le oranga tamariki, o le simtanga luenga o le soifua malo loina. Ia whapena ma le mtanga luenga o whaamasnonga po le justice. Ia ai maise foi o le mtanga luenga o aonga. Ia atonu o se vaenga tāua lea, pe ona o tāua nei, ia le whaamoe lena whai mai, e sefe le tūpele nei, ai ave toi whaale iai, ia outcomes o aonga, ia ai whapea au nanga ala sui fō mahaloina. Ia o se mele le tele, awa ana whapea la e toi la vea tuai ma le au whi ngā luenga al health i le fuafuanga le nei, ua te le lava la lea whaina. Ia mai pine la i le tūlanga a fo ile nei faale tonu Mari o le la o fai swinga ile health ia le o toi mana o toi ave se stupe o wa la o tu lai mai o la o te le la mal faale tonu pe ia ona tātou moli ma wina le nei taimi so se me lava e anga ia ile na o tātou ile lo mua ai o isi fo i tu malo uma i me lava taule so i fo maloina male au nanga sa iai o le o toi tusa o to titi ya o ina le po e fa to tali i le emergency i so se fa mai lava Wellington o le heart ia maisi ai o le mea lava tasi e pe ona tātou moli mawina le nei taimi le fa le tonu ia ai a faila ia o se tūlanga le lei pe a fai o lea o admit le vainga malo o fa le tonu le au nanga le se fo malo ina mo mi se si vai nga tu pe va tu to sanga fa le le ai le la o ma fu ai ona va ia le lata i le iwa fe o tangata vainga luenga ai fa sao le tu pe le lua te si ma le fa piliona ta la ia pe o le au te lenga na o le tulanga ai fo e moni ai i tu singa fo i ma langona ma manatu le li pulinu a mai se fo i o isi ta i o meta u business i te tonu le lo mua o le mele o ia ta to ai e Wellington o fafa mai le isi fa le tonu i lunga o le isi fa le tonu ia ona o fa ai unga ma fu fuanga fai ale tatou fai ngā malo e o le mele ia tatou talusia tātou whaafonga le lei, ia pe a o ina tu ina mai alo ia le talo le tupe i le astofi o le vai aso a sau. Ai pe o le ata lea u whailo mai le mista, ia na au se vaenga hoi le tau ina ia o wea ma sila fi aia le tātou tino, ia nisi o fuafuanga te tele ia o lo o iai. Ale malo ia o lo o fia i lana talo le tupe, o le sa maua fo i sesi whaalinga i le vai aso na te nei Mari. Ale amalo
E le aise wha moe moe, fo ile nei e tele, ia ni wha manu ia ngā fau. Pei ono masan iai, mea nei au talo le tupe, pei e iaini, ni mea lofa, ho ile nei ono mahua mo le au tongi la fonga, ia matatou o le au tāpuai. Ia ai lea sa whapea, e le aise mea whapea nā o au fia mai le tala le nei o le tupe, ia atonu po le mafu anga leo le wawe whailo mai o ia vaenga, ina ia sila fia ai, ia se tūlanga o iai le whaamoe moe i le nāwai aso pe au e taimi, ia tātou te whaafongfonga ai, tō lauwina mai o le tala au tū o le tupe a le whainga malo o lo tū nei le foe. O le tūlanga le nāno whionga la wano, tu se o le mā tei tū atu na nā o le o te mol mea fo i le ini vaenga fo i e matautia fo i le la tātou mātitu i le vāsa fo le stofi. Pe ole la tualea maule mole mo la to se fe nga malo ya la to te mati tu le tu la ko te ma ainga pu le tu la ka ole tu pel malo ya wa te le pa ke ti ma va foile ya au te rolo vi la won ya o te mo fa ya fa ma lie ni so va ka ono le ma wo foile tu la ka foile na mal na o ya ne ya fa ina le tula o tau tar sui fuaka la tau yo inflation ma pena ya o le mati tu o tu fo ya tele yo lu tau le fia ngai mal te mini me se la ver tau tar sui fuaka ya me so afia ngai tula me lu tu ma ya tu ma malo yo e pe o le tula nga le na o le si me ma tau tio ho i la o mai tau watu i le fa alinga le malo ma le sa no nga le minsta tu pe nafi o se va stasio va nga tele o le talo le tupe le wanga ia le malo o le fa'au fi mai le o le fa'au nga ina i le tonu o nanga ale malo o le to mai le fa'afolinga po o le artificial intelligence pe on the tatu tala no so yai o le o mai ta watu i le fina ngalo le malo e taua le se o nisi o ngā ruenga ia o loo whai nei e tangata, e whaatino e le to mai lea i le tonu o mata ngā ruenga, pe o lea nganga tonu lea, e whaata ua i le teknolosi, ia ma lea fo i tu a inga o whainga. Lea la ua maita watu, lea ua mana o le malo, e amata loa na whaatino, i le tausanga o mua, ia ma leisi lua tausanga o e so mai ai, ina ialo i ai, ma fo i matua i fuli e wha o ngā ina i a lea whainga i le whaatino ina o ngā ruenga. E atonu e pei o se mea fau i a mai e le tau mateina le matua to tele fo i o tangata e le fia iai. I a atonu pe a fo i o mai le taimi o tau ai ona tātou a matau o nā hoile nei wha masani i lea whainga, i le whaatino ina o ngā ruenga. O a tanu po se whaatita inga mō le mamanu o le au whaafonga. O le mele o le AI o i nei le to mai whaate konolosi. Ua mawhai o na whaisau ngā ruenga a whape tusi se whaatita inga, tusi sa ripoti, ia e mawhai ona o whai i le computer. Ia se i whaali liua nea i le wha Sāmoa. Ia, e le ai a se umi e ngalue ai le AI a sauru wha Sāmoa o le mele sa autusia le ngana Peritania. Pe o le alawa le ngana. Ia le o tātou loa nei, Mari. O le mele le o pasipol. Ua mawhai. Ini nai minute. O ia o lona winga pe o lea whaata i te inga, pe o se ata le nā ho e tau wha lautele ai, ia le manatu leo le malo. Wha malo lo isi te kata whainga ruenga o lea la wha o ngā le AI. I le whainga o i tu a inga o ngā ruenga ia. Hoi lele. Ia po lea lava, ia se isi ngā ruenga. Ia pe o lau lea mai tau atu i le tūlanga o iai. Ia pe o na uta ua tonu mō le taimi a mata, e matua whainga taha auna tātou te lia, le au mai o se mea whapea, pe whōringa le a whaata ua le sekonolosi, ia e whaatuatua nai, ia le tō mai masani,
ia o tangata sa whaatinoina po lo whaia ia tu a ingo ngā ruenga. Ia ato, e pe o se lui tau, ai, e a fo i pe ia o mea uma o le neiso i fuanga ua ma le tautolu fau o tātou i ai. Ia o le a ua ofi mai i le tonu, ia mea whapenei, ia e fiso swani, ia mō lo tātou so i fuanga i le aso mari. E tā o te lele vāanga le wō, tā wha soa lo whionga la wanu tūlanga o le teknolosi le po o le ata mai. Wha fōlinga. Ia o le mai tau atu e pe a whai o le tūlanga lea la ail mā loe. A matoan wha a solo mani wha ngai no nei teknolosi. Lo winga. Ia. Lumalai tātou te leo tue tanu loma tangata fo i le tali telefoni. O le mai tau atu iniso ngā luenga fo i le wha te tengan drive-thru ia whalainga ia le McDonald's mali. O leo tue tanu loma tangata ia te oela whiunga la wanu. O le ai leo tanu loma mai lau whaalongo mai lau ora leo watu. A wea tu ai cheeseburger combo. Ia, na ro watu atu tongi tupe tangata lau whaatani mi a leo o mana o lau o po el machine po le ai ia le tūlanga o lau oka. Ia, a lau moli o whai e kukala tūlanga le. Peo whapena e vile atu le wins po le asi tūlanga mo milfiso soani. Wan whate te inga nala wano le na mai nafi le TV tasi le news o le ono. Whate te orte nala mo mia fiso soani sio nalo i mo whaenga fo i o eyeglasses fo i wa e subsidies ala malo fain fiso soani le wins. E mo fain e wha ngale poto le e wha ngale AI. Direct sa o le whaenga le i wha matalanga o fiso soani fain fiso soani o tuli malo e au normal tu tau video telefoni. Pero tu langa na le la tatou mate tu no lowing o frontline workers ta te le ma sanin tatou ta noi. O no a fie tu langa le ya la tu e pito silio no mo mia. Ya wa pole ale tele o penga te fai langa ma lo lo fio lo wono. E finga tana navigate va nga i lungo o penga ne o te fai langa. Ya au nga ale tu langa o le o tanga te talia mai telefoni fa so i pe o tu langa fa pe o mo bil fiso so ni mel malo. Mali, mo i le lava, ia pe o le a foi, ia ona o sea o a fe le McDonald. Ia mana ia le, fa te inga le o sa no ia mari, pe a fai o le o mai le name, moni ai le fai tionga o ia le te o le tuanga ia Chris Hipkins. Ia fa pe o le fuafuanga nei fa i tia la o fai ngaruenga. Ia o nai tangata lewa ia frontline workers o le a fi ai ia pela mana ia lau whaatei inga lea i mea tau pisi nisi la tau ia ai o nanga whaale seifua malaloina mauti noa lava o le a matua awha ina i la tau ia ai pe o lai whaafonga mai le to tele o tātou tangata ngā rurue ai i tu ai ngā ruenga nei la lea o le a ngai ia le malo e wha malusia e le ngata o tutonu wa ngā luenga ia le malo po le public service. Ia le already o le ua amata ona introduce ma ua wha ngā le private sector i nisi lawa o nanga pe ona tātala noa ne ia i le McDonald la tau. Ia mai o se tūlanga e peia ona uta ua e a tonu e fōlinga mai Fōi nei la mo tia ai le security o tātou ngā ruenga ma inga tūlanga whapea. Ai a whai o le tūlanga le ua ngā i ai le lalolangi. I o no inga. E tau fo i an tātou i o na tau mo whai e wha māsani i ai. A moise nai alo mo whanau i e whapea o nā awa au i nai. O lona winga lai seisi tū. E a fo i le nei ta ua tele fo i mo alo mawhanau a onga mo tātou o loo iai i alo mawhanau i a onga i le nei taimi. Ia ona sila i le tūlanga o le teknolosi e hao au ai mau ai ni whaai longa mo le anga i luma. Ia o ai pei ona sila fia o le fuafuanga le nei a le malo o New Zealand. E tāle whenga ia ua lewa ona iai ia le whainga whaavai po o le policy a le malo New Zealand lawa ia i tūlanga tau i le tau mawhai e whaale leia ia le to mai o tangata i mea tau teknolosi o le tua inga ta mau a inga ho i le tau o le knowledge economy a mari ho i whalango lango la
I to mai ia ma training SSE I so se vaenga o tau teknolosi le anga I luma. E o le la o a whai o lea o a mata I fuafuanga nei I te tonu o public service. Ia no inga, ia o tau hui na tātou sisila I le vaenga I sui ia ma tā upu e anga ia I sa I li ngā alo ma whanau. Ina ia tāla whea ngai lei u mai ma whailonga. Ia ma le tūlanga o le a o iai. Ia la siu manga fo i o mea tau ngā luenga I le nei atu nuu I le anga I luma. O le mesili o na tāua, e le ngata I nā o ngā ia lea fōi I tu a inga whainga fōu I le soi fuanga I New Zealand nei. Ai a o le taimi e malanga I inisi atu nuu po Australia ma Amerika ma whafo. Ia o le mea lawa tasi o wa o le tūlanga le pei mai tau atu. Ua a ngā I aile tele o mā loma atu nuu o le lololangi e develop ia lea fōi tu a inga o tau mai whaapitoa ia mō lātou tangata. Ia ai mō tātou ia pei o le tūlanga le nāna pāwā leo le mea mō le nei taimi. Ia te lea whaina o le a tātou iai o nuinga le si tolu tau sanga pe a whai e toi tūla I mai le whai ngā mālo lea ia o le mea leo la tātou si sila iai o le whaititia o ngā ruenga ia ma tau whai e a ho ine ia ti na e ma wha le leia ia le tau mai wha teknolosi ia o wale wha tino I nai o ngā ruenga. O leisi ia masalo wha ua si ila fia ma tātou whaitau iai lunga o whisota inga tele wawe ia tunu I whafo. A maise ia pani ia o maise tunu hape na leo ua iai le tau mai vo ile nei o wha au ngā ai. Ia me o robots wha tino ina nisi ngā ruenga. E whaate te inga ia o le whainga o le iputi o isi ia tunu ia o sa wari mai ia le robot ma mai lau iputi ia ma whai mai tālofa Mari ia o le kofe po ia pei o le men o le atato wo ia ile laulang ia pei sa na o se miti I nai tau sanga e le I matua ma maho tu nei a tātou si sila ia I mō ata ti whanga hoi pe a tātou o le ti whanga. Ia safa pe ata tu ai o mea e sau ti whanga, e le ni mea moi. Ia lea wanga ina moi, ma wha atino, ia lea hoi tu a ingo whainga, ia ona o le teknolosi lawa ma le to mai wo o iai, ia le sila fia, I le taung whainga o ati na e mō le soi fuanga nei. O le tūlanga lau whioka lau anu le iai o le mai tau atu. Ia, e se wā tō whala inga fōi mā loi tūlanga, lato lau lau I whaongale ai. Ia, ai o la tu malanga le na atu I tuisi name molo pato tuai nei Singapore tarwai nei. Ia o atu wa ai fōi le whaongai na fōi lea mā lo le AI. Ia mai se atu nui e wā matan wha sila mai ua la a wa mawa e wa mao le la tu whaongai. Ia peo tātu I New Zealand le tātu tu loina. Whinga tāla tūlanga leo tūla whono le si vāenga o le pui ngā o le saunga le mū tanga te lunga o nei upenga ma se teknolosi fōia. Ma o e le saunga o le teknolosi a o tūla whono la tōi. Ia le pui ma le pui e tangata. Ia le la mai nei tātu telefon nei tai au nisi o vāenga o tūla whono le wā matan wha tūlanga whainga o ni neata le manuia tūla o wha tātu tinu. I tono New Zealand nei lunga le AI. Ia o vai ga fa te pena ia atatu o le lai malo ia de tele e pe is malo o Singapore mai sia tunu ia o lava ta pena la to ia fa mo ia mo tatu ai pe fa te tinga o kare na fai le Burger King ia e se la o ka fa e se al me la va tu e se foi men ia e fina o le fa longo le ai le lo vinga e tau ana to le ni ma to e se me la va tu o ia e pe o te inga na me fa pe ia te loe umia si te me taua ia po le afu ia le ai la tui po mierta te soi fu fa foi na fa fa pe ole me mo tu tia le na ole le la fonga le min star fa pe ole tele o tatou me fai ngā luenga fa tino I tonu o mta ngā luenga le malo o lai e fai le fai ngā tuai old fashioned system ia a fai o lea ia alo no inga o le walan tau na o mai se plan fo nei tātou te whape sui mali al mele le wa o mai nei wa whape
o whainga lea, wai tātou lai tā te alua le se lau, le 1980s, ia po o le teimi o le technology sa iai, ia mo system sa iai. Ia no inga la, o le lua afe, luas furu wono nei, o whai asi si mautua. Pe o le winga lea, ai, e le atonu, e le ai ase si e a fo e whai tio, i le au mai uni mea fōu tāla whea ngai. Ia pe o a whaina la, ia pe o mea na e whai asi whai ngatao na whaawasenga. Ia mai se, pe a whi ai, le soi fua le lei, ma le soi fua manuia, ia o tangata o lo whaapeo na ngāru nue, i le whaatino ina o ia i tu a inga o ngāruenga. Ia pe o na iai la le manatu o le tātou whai ngā malo, ia e le tau o na whaateitai, ia ma tātou so atu i lunga i isi i tai level ta tutusa mo isi atu no i o lo o whapeo na already wa wha ngā i nai te konolosi i a lātou fo i ngā luenga whai ma le tūlanga o le soi fuanga i a e le pose li lo peo tātou māsani o le tele ao mene i a pei e fua a ngā i isi atu no e mai se alfa la po tonga ho nei o atu no e le lei i a lo lātou ati nae ia male tamau ainga le ta o le OECD countries e iei tātou i New Zealand. O New Zealand stasi o tunu e la vea ai le li o lea. E o nuinga lai tau ala no whai ma update ia tūlanga uma ia e pei ona iai le ati nae ia male tamau ainga o le tunu. Ia ai se i wawai foi nei taimi mari ia ona toe whaawa waile o le tātou Paul Kalame. Longa la fio la inga felela malisi. A fio fakama fio le skenyor fasilianga. A fio lo mau wakau. La ka i pai la inga malisi o makafu e fia. Malisi sawia. Longo fa atutu ila le fa fofonga anga se i fa ila utala. Le a o malene ina ta uta uata nule a matanga. Taulanga o fele la mali simuliva ilea olona suafa leti otalae awane ie la maile se ine ie fa apea ua ufa yo setala sese a e fia talitonu a fio mai e mai mo Sila, 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 sila. E angile sabili e auma di fele la watoya ina. Nasi iti ala ua o ngai loto Ia, e le toe wha awawina la le tātou tala, mā no lava o loo wha afonga mai,
I le polo kalame o mea tau I upu whai o maa lo. Na I swinga te telefo I pe o na whailo mai nei e le min statu pe ia o le a o ia isi o tātu tunu ia o le a mauala ui linga ia pe a tōlau lawi na mai le talo le tupe le nā vai aso o mua. Stasi o vaenga tā ua mai ta wina I le vai aso na ma vai atu nei Māori. Ia o se swinga lea faa le tula fono o mea tau tupe e faa tupe ai ngā luenga a le Parlemene o New Zealand. O le pea o le stofi e la o mai tau atu I tono o le maota ia lea na pasi ai la so lulu na pasi ai ele Parlemene ia le tu ese ina o a foi nei o pulenga ai mai se ai a mea tau tupe ale Parlemene o New Zealand ia mai I le whainga malo ia po o le vaenga o le executive ia o le silio na tā ua o le mea mo le silo fia o le ua mawai vai ai ua mawhai nei alo ia o na tu ese ma tā whaioi a le Parlemene o New Zealand mai I le whainga malo o New Zealand po o le executive le malo le ia le Parlemia ma le kapeneta ia ma le pulenga mai le kou sili ma la tau uma ia to finga alo ia wha ale malo e le o to ia I lalo o le executive ia le Parlemene o New Zealand I le mai se a ia tulanga o se leni po tupe e wha tupe a ia la tau ngā luenga pe o le nganga le o le tula fono le na pasi le so lulu I le pole so lulu taluai ia ona o le nganga fo le pe ua leva ona iai le nganga I pe ona silofia mari ese ia vaenga ia o le malo pe tu ma oti tu ma oti ia le vaenga le tau o le executive ia po le whainga malo le pulenga ia tu ma oti ala tau ia o la tau tulanga alo ia wha le wha vai wha le tula fono ia e wha foi ai le malo ia me uma e tusa o le whainga malo e wha pe foi la ona tu ma oti ma le vaenga o le wha masnonga le judiciary pe ia on silo fia ia ona sawaila lea I le Parlemene o le wha upunga le nā e iai e te tau ona tu ma oti alo ia le Parlemene ia mai isi manga ia e lua a le judiciary po le whamsnonga ia ma le executive a le mele sa tupu nei tausanga I tele o le tala o le tupe a le Parlemene mo le whainga o ana ngā luenga uma e au mai I lalo le tala o le tupe a le malo ho ele al pe no inga I pule ai le whainga malo I le budget po le se leni le e au mai e whai aia ia ho ia ngā luenga whai a le Parlemene le mantua fo o le Parlemene ia le ofisa le whai tusi le clerk ia mai ngā lue ai ia le parliamentary service ia po o nanga uma ia e wha au whai ngā luenga ina ia ofisa o min star kabineta o tangata uma na e lalo o le tausinga ia ma le pulenga le parliamentary service ia ai o le ulua fo ima le wha ululunga ia o le fonga fitalai ia ma le whailau tusi pe o le department le po o le matanga luenga ato o le parliamene la ato e pe o na iai ia le la pe o na auta ua o se ua maita wina o se swinga le leitele o le mele sa iai sa pe fōlinga fo I le wha fefe ia le parlemene ia e whaini whai tionga o le malo ia ona o le malo la o mai le vai ngā tupe whaatino ai la tau ngā ruenga ia o le nganga le swinga le ma le mele upasia nei
ua pāleni le iai ia le vāwhea ngai o le pāremene ma le whai ngā mālo. E tu sei leo toi iai la se a ia fo le nei pei ona sa iai o le ua pūle a le pāremene ia le whai ngā o le na ia talo le tupe ia ma le whaasoa ina o na se leni e au noa ma le iai o se leo mai i le pāremia ma lana kāpeneta po o le mālo e pei o le i le tūlanga tāua le mai tau atu ia swinga mari. O le leila uwhionga la wano, o le si au nanga le lalo polo kalame lea po le vainga le palamene, o le au fiai le Auditor General, Controller, o le Parliamentary Commissioner for Environment, o le Ombudsman, te le yo agencies le palamene le, ya le la wha atu peina, rolo winga ilo wha atasi le palamene, ia tūlanga o le tupe, e malatu le palamene, e te tauna wha atu peia au nanga ni, e au noa ma le fautuanga le minista ia o tupe o ia le pe e il authority ia na te whaatino i nai tūlanga o le paketi mo le parliament ia o si tūlanga le te le lau whionga la wano o i leanga ilum o le umawai vai le ia le si poutu toa lea o tūlanga o le malo whai whaatumakorasi pena iei le parliament o le pule whaatonu ia o le whaamsinonga la tau ia pe vai anga ta ua ne leu mai tauina o se tula foi leu nai no ai se whainga a demokrasi e lai soi fo malo ina le haufi foi le se tula whapea e le aua ne i se tula foi le e a ia mai e le pulfa atonu ia inga luenga foi ua te le inga luenga le pale bene o lo fai ia e la tau te a kaya le pulfa atonu ma le whainga malo i le tau sa i le taimi ia mai le lei ima lava ta pena nei fai pule wala tu galwa fai mo i le lei lava pe o le rana o le me le tal to lunga le sa wa i tau sanga i tele e te tau ma e mawhai e le palemene o na whai tio i le whai ngā malo mali ai fo ile nei e au noa ma le whawhewhewhe fo ile le whape i te ua le au mai aile pe a whai na aile la te utalo le tupe ona lai pule aile le whainga malo le executive ia le la o manino nei ai o le rou la ia le parlemene o le whau o tu la fono ia ma whai ia whau tuanga e a wala i tu la fono ia ma ni whai unga whai i le whainga malo mo le leilo tele e au noa ma se whaapole pole fo ile nei i whai fo ile nā mea whai mai le malo le a tau fiel tau budget pe o le mele la whai titi ai la whai ngā malo o le pule nā lai le whai ngā malo ai le la o manino nei e leise pule le malo whapena e o i le palemene a toa ma ona ofisa SS o lo i lalo le tula fono e kawa i lalo o le mtanga luenga e po o le vaenga o le palemene o le tunu le la fato a manino nei e ui ina tele tau sanga o iai ia mai pei o le taltonunga le na e ho ile o le principal ale sa wai for mawhai le palemene on a scrutinize i le government without the government controlling parliament's purse strings i po o budget ia le la o manino nei o le mea tonu wana le utatu iai no o pasil tu la fono le atonu o se swinga ta ua maleo ngā i le anga i luma. Ia ai pe ona uta ua pe sa fa ale iano o ia le maota ho i le taimina tu la ia le minsta. Ia ho i le nei fa tu le lafo. Ia ma nga ia tua ia ina pasi ia le swinga ta ua o se swinga po se la sanga ta ua te le fa alfa vai. Il tato malo nei New Zealand mari o le tulanga tonu na wana o fa longo tu le New Zealand le fia fele stofi ya o ilunga tavale il tulanga le ya e va vea fu ya le fatino ya wa tilo ya o ile tuanga mai si va fa para bende la le yoi le fa mo poi ma si va ma le lo fionga la wan o le pule o la tutupe po le purse o le pale bende pe atu si tu wa tele se va na a mai le malo man la tu la forma e te tawana pasi o na la i foi no mera la tu pasi ya pe o i el pale bende e me fai o na mo la no ya so ala pule ya finau ya e tu la o lugo tu la o tutupe ma ta
ia mai e malo le asu le te mi le te e mo i le lava a hoi ona o le tātou system o me o le party system ia e ti ngā ona tā le fia i le talo le tupe a whai o le tā pāti le tū le malo ia na ia haru ia o lava le nā ia le mesa sa ia tātou i ona pō no mua i Sāmoa e le aini pāti ai a ono ina saule le a fo le palota tau wala au fo le se tu la fono ia nga ole yo i ko inga ho i na aso ia ai o nei uno po e pe ngale o moi ho ia swinga ia pe un tatu mo li mawina si tatu tunu le mai tau o ia tatu vainga fa o malo ia mai e tau mo faia pe o le hala fo na le vesi o le tele o le mau tu la fono ia ma tau mo fainga le patila tau e tau ave la tau mau ma la tau langona e atangia i whai unga whai i o ni polisi e whātula i mai pe a mau malo e pe ia on tātou mōli mawina e pe o le tūlanga monina pe o na e sāunoa e a hoi e pūle pāle mene a il pāsio tūla fono a pe e anwanua hoi wo ia ini sui o le pāti o le tū le malo ua te te i le pāti ai pālota against pe te te i ai e mwhai ona le pāsia o na tātou o le i le mea leo le whai o le lafo o le whaatua ina pe a le pāsia se talo le tūpe tonu o le maota ai moni le lei pe o le ngā na o le tū la fono ma le whaavai so o se maa lo whaatem korasi ia o le pule ao o le pāle mene lea i le pāsia o tū la fono ia ma tū la langa umalama pe o na silfia mo le leilo fionga la wano le tato taimi luto i no minuti a leo mai tau ato la to e wha solo pea nisu wha misinonga ia e le tūna fo le pa whai ngā whiriwhiringa whai monga lua lena mai atu nei leo te avel tangi po le petition ia a le sa tu mai foi la i le painga i le fole tu malo moni le lei pe o le mai tau atu le se tātou tunu i le nei teimi i li poti foi o tātou maua ia le ua iai le a hoi le meo le tālu sanga te e whaasanga i le filifilia o lau timu ia wele se ai e avea mawhaipule o vai maunga tolu pe o na tau hoi tātou porkalame lea mai aso ia o le tūlanga na o iai o stasi nei o i tū malo au pito tele o na tangata i tono o le tātou o tunu o le vaenga leo le vai maunga lea o tau nei o le vai maunga tolu ia ai o no winga la fo e pe ia o les for le fono ai le parlamento Sāmoa ma fa mo fa to ai le ia le fo ile foi pule fo o vai monga ia o le pe ona ma oi fa se longa ia o le o ye fo ia le talo sanga mai le sa tu lai il to foi pule le tu malo fa sanga la il filinga ia ona tu langa la vo le tu la fono mari I suppose o aia te tau umalawa ta atangata i o loo aia ia e mawhai ona e fo ia e tālu sanga te ia pe a whai ua e mautinoa sa ia ini wha ale tonu ia a o ia me uma ia o le tātu soi fuanga lava o loo pūle i tu la fono me a maise lava ia whai ngā pālota e iaile aia te tau a sui tau wā e pālota ai ia ai tātu tālu sia le tūlanga o iai, ia i lea hoi fuafuanga. Ai ona o le tātu teimi, ua manatu o la whaapau mai i lea hoi whaapoponga le tāpolo kalame. Ia se e ulia le teimi la vai tāsi le vai aso a sau, whaaftai mauri le fisoa ni mai, whaaftai fōi le tātu tunu umalau whaafonga, ai whaasoi fuia. Oh
whātaro whātu I na pa ia ma le mamalu o lo tātou atunu. Le afua mai lava I maunga titele se o lava I maunga iti. Whātalo whātu fo I paanga masani le nei por kalame. Whawhele I atu le nei tai au fōu ma le tai au manuia. Le anga le leima le lofa o le tua. Pe fo I le au whainga luenga. Whitao le tere le leima fo le tua. Ta ma tina malolo manu malo. O le moli o le ava le nei. O te whaalongo lava o le I porkalame I le teimi I aso lulu te itasi. O whaingo ina nei porkalame o le moli o le ava. E whisiri lo mafau fau. O le ele winga o le nei porkalame. E mo whaingo ina I o le moli o le ava. E o unofo ma o mafau fau taluai o na o. O a o te sau mai sa la whai. O te loa o moli e masaini o na tutu I ngā tai o wafu e taunu I ai waa ma whaafo lau ai waa. E emo no winga o moli e la tau te whaasino ina le aba fo lau ai waa. A leo sta ia la si kapiteni o lona winga. O le atu ia le waa ma la foia. O te tari tonu e māneia ma tā ua lea ingoa o whae ngoai fo nei por kalame. Wa e tasi lava le mōli o le awa e whai mawhasi no manga o tātou tangata. O le tuspa ia po le fionga lea lo tātou uri. Tātou te whai mata I ala mo lo soifua au auna mo lo tātou wola I le nei o langa. Ai, o le tau punei, ia. O le o mafau fau tātou te whaasoa ma tala noa le nei tai au I le tusi o e seta mai le whenga intuai. Ia o te whaitawina ni nai whai upu. Whai upu fo ia o lo iai le ki a toa po le aunga a toa o le nei tala. Whai ma whawai o le tusi nei o e seta. O whaitawina ia I nai upu. E mai le seta mtau po whawhai po suma lua. Ia o iei sau tuspa ia on tātou whaitau whatasile iai suma le lua o le suma le fitu. A whanga maia. Ona la tau ta watu lea ia moro tikai o upu e seta. Na whai mai lea o moro tikai ia tali atu ia e seta. Le e manatu I lo loto ina wa e iai le ainga o le tupu. Whaasau ina ai oe mai sau tā uma. Wa a whai e te mutua whaalolongo I nei ona pō. Tupu mai tu sau noa ina ma le lawe ina o sau tā mai sitasi mea. A o oe ma le ainga o lo tamā. E whano o tau. E lo fo I o ai. E ai po ua whai oe ma masiofo na o aso whapēnei. Na whai mai leo e seta ia. Tari atu ia maro tikai. Aruia oe ina e whapoto I sau tā uma. Oe o I susana ma anga pongi o tau o na wau. Awa foi ne I o tau ai awa foi le inu. I aso I tolu ma poe ma au. O au foi ma lo ngaluteni. Ma tau te anga pongi whapena foi o na ou. Aluatu I tupu. O le mea e le tusa ma le tula fono. Whai o te oti ai pe ia. O nā luai lea o molo skai. Mana whaia o mea uma e pe o na poloa I e tuai e seta I a te ia. Ia o manatu foi e tā ua foi nei tu singa I tātou te mawhau foi. E misfufto au matu nei le sao. Te ua le sao tina sa whatau I nai le sao na I tina I tonu o ainga I ala I whanau ma ainga. Ia me se foi o ma lo ma tunu.
Ia whapea foi e nofo ai kalesia e le ititi o latu sao. Ia nao nai manatu pupu. Ia ona tu watu lea o le awanoa i lo tātou atunu. Po inisi e fi whaasoa mole. Nei foi mata upu tāua. Ia na watu muli e leo so mātou manatu ai nao na whapea. O se tasine nei o tusi e lima. O lo whawasenga ina i whenga intuai a o fiai ruta. Pese Solomona a wenga ma le whailaunga. O nisi teimi e ta ua ia tusi o tusinga. O ste tununga e whapea o le whaalia o le atua le laulangi. Sa mawhai o nāla mai i o putuu ma tusinga. E se mai tu la fono ma leo perfeta o lona winga. O mea sa tutupu ma wha mauma wina i le tala wha solo pito o le nuu o le atua o Israelu. Sa mawhai o na moli ma wina i le nganga o lo whaalia i le tu la fono ma perfeta. O le tusi lao e seta. O se tasile o tusi o lo atangia ai le winga ona o se tala. O lo mori ma wina ai so tanga o le atua ma lona nuu filifilia. Pe o na mawha ia o ngā perfeta e maise o le tū la fono. O le mawhai nei lo tino po aine tu sia le tusi. A le mea mau tinoa. O se tangata e pelu po se tangata sai uta. Sa so i fua i tu tonu o me taim per sia i lia o na po. Pea whai e fua i renga ngana o lo whaonga ina e maise au tū maanga nuu wha per sia. E malama lama le le i eire tu stala. E ui fwoi na ese ni manatu e teimi tonu na tusi ai tusi nei. E o to tele o furisia e le vai teimi le vao le se lau lima sifuru i le se lau pisi tusi e le setam tau po e valu fai po su fitu. O loo alia i ai mani mea na tutupu i le teimi o le tula i mai o le malo e leni ma le malo loma na tu te pulea le lalangi. O le veo tangata unu ese e fai ma tangata e pelu. Ia o le anu tusi o le tusi e ui lava e leo ta ua le suafa o le atua le tusi atoa e fai tau e leo. Ia se vai o ta ua le suafa o le atua e ui aina leo ta ua. E o te tonu e tele mano noa ini fina ngalo famtau sili e winga i le atua. E lo ma fai ona fa alia i tono nei tu singa. Fa vai mai le nei tu si. A fai ma fai ona e sila i tu si ato. On tato mau ai lea. O ni tau sa minga te tele se tolu e pei se ai. O ni vaenga o vaina i eile le tu si nei. Pe o le tau sa minga ale tupu o asuelu na tu si e le setam tau mua ma le lua. E o le tau saminga lona lua, o le tau saminga le masiofo e seta, na e tu sia e mta upo e fitu, e ma le tau saminga lona tolu, o le tau saminga o le pulo, o lo ta ua e le seta, o lona mta upo iwa. E ta tia ia la nisi tangata, o lo ta ua le tusi. E foninga mai e toa whalawa tangata o lo fa au tu yei i le tala o lo tu sia ia e seta o le tupu asuelu lona lua o e seta le masiofu ma le lona tolu o molotikai o lona fa o hamanu o le fesili la e aon tatou fa soa e nei tae ao o ani sao o nei tangata o lo ta ua i tonu o le tala. O ani sao o nei tangata o lo ta ua i tonu o le tala. Ia pere lei pe fa le tonu a o sao ni o la tu sao i tonu o le tu singa o le nei foi tala. Si le lua o ani o onga ta ua e o ngā mo tātou ta iala inai lo soifua ma lo tātou wola. A o tātou iai nei vai tau, si le lua o ani a o onga tāua,
Ia o ngā mo tātou e te iala I nai lo soifua mo lo tātou o langa. I nei vai tau. Ia, oa tu ina tu foi le avanoa mo tātou o tunu e. O inisi e fifa asoa. E le ial tātou wanga I pe I fesili. E tu le isi lave le anga e te leem tā upu e le leititi e tātou wanga I le fesili. O ani sao nei tangata. Tua whāna u te utua. Ia o a fuini au onga mo oe ma. Ni tātou soifuanga lo tātou iai. Ia, whatalo whatu I le. Le loinga. Leina le tatou numela le o le tolu walu lima lua o whatasi. Ia, o le tatu numela e wala au mai e o le tolu walu lima lua o whatasi. Ia po le tolu walu lima lua o whalua.
tolu walu lima lua o fatasi po le tolu walu lima lua o falua pe a fai e sau fasoa le nei tai au. te loa e leno a matatuia e pe ona tātou talanoa nei tae ao e whataua le tusio e seta. O le ingo e seta. O le ingo wha persia lea. O lona winga o le whetu o sai. Awa e tari tonu le tauwhi. O le mele na tupu i mai lo i sai. O lona le winga fo i lea o lona ingoa. A tonu wa talwhea ngai le lea ma le winga o le tūlanga o le tusi. O na e atangia mai. O le tala nei. Ia o le mea lava na tupu i mai lo i sai pe o persia. Tusia mfa mawina e fai ma fama natu o le. Nei mea tele na tupu. E fo ile si ona ingoa e pe ona ta ua malawi loa i tonu tuspa ia o hatesa o na winga o le ingoa fa e peru na. Po le ingoa fa isaba elu. O le la au e fai ei vai e ola i nisi. E pe au tātou Sāmoa. E ei alta i tonunga e o la au i o sisio manga e whao ngā e tau la se Sāmoa. Ia e fo i mai ma maua i nistong tinga e whai mwhasini ngā malosi. E o te loa le winga leo le tamaitai. Le winga leo le ngā tesa o le tamaitai. O ia e whai ma fo ma vai la au. Ia e soani ma o lai nistangata ia tia. Ia ona o leo wai lungo leina ia le tātou wala au ia whatalo whatu folesi. Ma lo soifua, ma lo langi ma. O mai so sao nei tai au. Ia whatalo whatu lau sungan whawhea ngainga. Ia. Tātou tai po kalamil nei tai au, safa Yesu. Ma lo soifua lau lele. Ma lo. Lau sunga. Ia e fia matu fo isina. Whaasoa lai tute tu samale. Tātou tā upu o te fia tari atu lai i sili mua. Ia. Po o le a se sao o tangata ia to a whaa. Ia. Po le sao lea. Sao lei lava. Ia. O le la utale atu la i le tupu. Tupu a suelu. Ia mantua fo na tulia wa sati male no fuanga mpolo na o yo le masiofo. Ona wale usita. To e fili ai lola ia pe on tatu silafia. O le Sāmoa mua la ia ta wa ia ona o le i fai longa tangata o asuelu wa sa le pesili po o ai te ine lea a o fea sa wai a sa ia fili la na masiofo i lona ia la na va ai ma lona langona mai le ali e mo ia o tang e le o ia o se nu o le atua ai sanga lua ile atua ile tupu na lai ona mafu ona ia fili le te ine le nei o e seta. Le fili se la le
na fili i lana ia ai malona sona langona na ia langona ina mai le atua a mata mai ina ona ta e le nganga le atua ia le tupo asuelu le lama stanga a soa ma le teindo e seta tu sale i fa ilonga ina la asuelu ia po ai sanga la le lei i lana ia ma ai ai na langona na ngalue le nganga le atua o le mea la o le usi tai o le tupu i le nganga o le atua o le na lua o le sao o e seta ia tato wawa ai a e seta ia o se teine e pe ona maua le tala tu spa ia o le teine nu ese ai ona olona usi tai lona tama o moreke tai le tangata lona ankona avia mauntama olona usi tai ia i mea umana faatonu mai ia lona tamalia o le na manuia ai le langa o le teine ona ole loto nu o moreke tai ia fa pena ona follow ai lona fafine ile mea lo faatonu tolu mai lona tama na lei ona mafuai le ole manuia ma le faasauina le aingo saita sao nam o e seta o io se tangata e alofa i lona nuu faasauina i lona nuu ona mafua mai i lona usi tai i lona tama moreke tai ia pe on tatou silafia e sao moreke tai i tatou mta upu o le alofa tau muli moreke tai i lona fine tale i tu uana mai moreke tai ia le tau muli i lona fine na arua ia le teino e setai o na waave o matu ile no fanga le tupu ai na arua moreke tai no fono foi fai to ole mau sai susana fa mai ele no fono foi ana te fielo po le ase mea o le teini ta umai ya tato le lofa tau muli o le toia ina ilona fine o se awa onga tele foi le mo tato matua ina ia tatou whanau. Te ia o la wai le taimina whaalongo ina i se tala whaanoa loa o le a whaumatia sauta. Ia o inana na mawe se whautuanga tele maure ki tailo na fine mga lulue whaatasi loa la ua. I se awala ia whaasauina mai ai le nu o le atua lowinga. Wale manatu whaapito ia te ia malona fine wale manatu whaapito i urola ai. Wa lofa lau tele le nuu uma ina ia whaasauina le nuu. Ola mo le nuu, wa ia te ila ua le langona, ia la foa ia ola ua ola, ina ia ola le nuu o le atua, ai ngo sa utale i tono le. Ai o le saola, o le saola na o moreke tai. O le sao ia ha malu, ia mangtu o ha malu. O le fili o le atua e pongai mai ai, ia tangata ni o sa malu o nuu ne o Amaleka. Ha malu e tupunga mai a Amaleka, o le fili o le atua le nuu ne. Ia na fasiotia uma, fai atu le atu e a saulo e alu fasioti. Ai alu saulo fasioti, ai le fa sao le tupu mamanu, ia. O ina la, le ana mafua mai ai, ona fai me le anga le, ia le tangata nei o ha malu mamanga o e fa umatia, ia le nu o saita langa o tangata e tupunga mai tangata e te e le atua ia o se o faaso atu lea e faatoa e lausunga faamole lava tatou taupu ma lo lava ua o te lo wa afia uma fesili e lua i lau faasoa ma lo vaafetai mo le faasoa lenei taeao ia manuia foʻi le aso i fuafuaga vaafetai tele ia lagi lea ua maua lo amanoa e faasoa mai mo tatou mataupu talofa lava ia faatalofa atu lausuga le faafeagaiga lenei taeao talofa ia malo lava le soifua ma le lagi e mamā ia o sina faasoa atu foʻi e tusai foʻi ma tatou fesili mai o ani sa o nei tagata o loo saua i totonu o le tala o muamua o asueru o le faalogo asueru ile taimi foi matau le mangatua foi o vasatina nga faia le tausamiga na ole na wa faia tu le tupula i au na ia mai ia vasati se faali lona la le tonu o le maota ia o te tali tonu la o la o tali ai wa le fata wa ina vasati le se a le tupu tu sa wa le usustai vasati na ino ai ia tene uma la persiama
me tai wa tu sa wa le whaalongo i le whaatonunga le tupu a whaalongo i la tele o nisi teine ma nisi tina fo i o nisi fo i malo. Ia wa le whaatawa ina ia le tupu ia le whiawa le tupu nā lua tu le masiofo a. Tu sala o se mea tāwanga wa te tau i tina o na usi usta im whaalongo i lato tane a. E tu sai ma le tuspa ia o le ulu o le ainga o le tane. Ia. O lona lua o ai foi o moreketai a o moreketai o le mea tā ua lava i ia moreketai o lona whaasau ina mai leo le soifua le tupu i le taimi ina tau pule ai ia isi au na e whaao o le oti ia moreketai o ia asweru a ta sina vaenga tā ua o mai ia moreketai o amanu tu sa o amanu ia wa fia mana o ha manu ile fia mana o ha manu fo ngale ile mawalungo ole o fia tupu wa fia avea ia ma tupu i tono le malo ia ai nai una ole ngai unga ia nanta to fa longo ia wa fa tau ina ile mea sana fo ingai i sito ina o moreketai o eseta o te au mai ia eseta o se tene pe foi on ta wela o sunga fa fenga tu sa o se fa o la tanga o te fa ta waina ia seta o se tene o wa o moreketai o longa anko ia na o ti ona matua na tausila ia pe o sila fia ia o te au mai la seta wana fa sa o ina ia lona nu mai po nga sa tauna o ia o se o ngala o te au mai ai i te tonu. Ele i whaapea na avea se tamatupu to o masiofo ale tupu. Na whaapea na wa o tato umalava a o lo te tonu o se tūlanga mawalunga whaapea na. I o tato le toi wa ailo i o tato tangata. Mo tato a inga e na whaasiri lava se talona nu umalona tama. Na whai mai ina mai. A whai o te alu le tupu. A whai o te oti ai. Oti ai pea ia ola lo unu o sayuta o te awa onga tā uala na o au mai au nei tūla whamanuia tere lava lea tua lau susunga whawhianga inga o te whaasoa whatau wa ana nei tae au whamanuia tere lava lea tua ia whapena foi whamanuia lea tua i au mga luengo nei aso i whawhitai mo le whaasoa tā ua ia manuia le aso ia o te iloa lewa tā ua tele ia whaasoa na i tina e pe ona. E moni lava e le o si tusi o di tusi tātou te whaitau so ia i malama. E o le tele whai o teimi tātou te whaitau ma tātou iloa. E le wha ua pe tātou tau mwhai o naola ina le tele ma le ano noa i o sosia ma tāua. O lo mo moli mai tonu o le nei foi tusi e fai ma fe au ma ta iala mo lo tatu wola. Ia whaafutei tele ia fōlesi whape fō ilangi tu sama ma le whaasoa mai nei tai au. Ia lewa i lunga leina ia iulai ia whaatalo whatu iulai. Ia whaatalo whatu ila sunga whawhenga le nei tai au. Talofa. Ia o lewa o taunu mai tau whaongolongo mai tatou le tionu. Ele tāmane, ia ole awa tu pesa manatu ia sani fo ele Sāmoa ia ia o nei lava mata upo se mata upo fo i tāua tele ia la le nei fo i talaanga ia le nei tina o e seta lo mo mori mai le tata mata upo nei pe ona ufai tāua tu ia le amio le lei o le tini nei o e seta ia saita ia la awa o leo o umana faile o vai nei o leo o umana faile forfolanga ale tupu wa wana ale tangata la me falo lo ia le to o lo tupu e ola o le to sfur de va tu fa pe to sfur wa so ia le wa no vai esta ile tupu a pita ia o lo sta ia pe esta nei ya tu la fono wa a le wa ta wa tu ia esta upu po me tupu
ona lātou tauatu lea ia e seta, ia mo te kai o upu e seta, pe ona whaimei le tātou mata upu. Ona whapea lea nei e manatu i roto, wa e iai i le ainga o le tupu, whasao i nei leo, o e ai sa utau. Ia o se mea whingata a tele, ia e seta foi ona o leo wa tele na pongi ale. Ia sa utau na o le mea o le atupu ia te lato. Ai pite ane, o le tasina na vaenga tā wa tele, o le ana pongi lea o lo whaia e lato, nei pefe o na whaia e seta. O le mea tāua ia e seta o lo tupunga mai ni mea le lei. Mo le whaola ina o tangata o le nua ele na ngata ia te lato ia peona. Alava me o le atupu mai nei tina. O ia lava o le tupunga o mea le lei umai. E tu sa o le whamu e moe o ia le mata upu. Pea ona ia tāua. E whai pea wa whai a e oti ai. E oti ai lava. Ia leo se mea whai ngofi. E leo se mea whai ngofi. Fo ilo tātou. Fo i ola whatu atua ilo tātou atua. Tātou tau whai e usta. Ia pere fina ngalo ilo tātou atua. Na ia manuia me uma tātou te whaia. Ia whamanuia tele le atua. Lau sunga ni tāiau. Malo. Tai mo le. Whaso i ulai. Ia, manuia foi ngā luenga o le ias whawhtei tere lava mo le sao tāu e ni tai au. Wāle tātou mo tāu. Ia, pātalo whātu e penesa o leaua i lunga leina. Ia, malol soifua. Ia, malol langi mama soifua manuia. Ia, ole fuai upu, ole fasili mua. Ia. O ani sao tangata, ia, ta ua i tutono le tala. Ia, o te leto e whai atua, whamatalanga o naua. Wasila fia lava il whai tau ina tuspa ia peo na whaamalamalama e lau sunga tau simtanga luenga. Ia. A o lau tali ai, o eseta, o se tina whautua lelei, i mea lelei. Ia. O mone ki tai, ia, tusa, e tai tutusa lelei ia, talo sanga ia, ma whautua ina ia whaasaolo na nu, o asuelu, ia, na o mea lelei e talia ia, ai le ngata fo ilea, o le whaatalo sanga ina ia, ilo na nu. Ia, ona, taulo le ia na manu, ia, lo sila fia malava le au keusiano, mea na whaia tamo na manu, na o mea leanga malava e sau maia. Na lava na toe tau a ia le mea na ona whauwhauina. Ia a o le fesili longa lua. O se awa onga tā ua moa, awa ia. Ia whai mea sili mo le atua. Ai mai se lo nuu o lau e ka le sia. Ia o tina fo i whatoa umatu le astau tina. Ia maua le whauwhau tua le le ia tama. Awa lava ia e kalesia o lo ngā lulu e ai mai se tono a inga manu. Ia o lau whaasua vai atu le nai lau sunga tau simtanga luenga iose. Ia manuia lava lau sunga ma le whaletua ma le nofo alo. Ai mai se le kalesia ia manuia lava fuafuanga le nei aso. Ma le tauni atu le whaasinoti le nei vai aso. Alo lava whaafutai ma lo wavanoa. Ma lo whaasoa e penesa, pa te tere mo sao tā ua nei tai au. Ma lo lava, e whamanuia fo i le tua i whi au ngā luenga, pa te tere. Ia, o lewa tātou whalongolongo i tā ua fo i o sao nei tina mo le tātou whamoe pe o tātou, o le whitu wha inga wha le nganga e pe o na moni mawina fo i nei por kalame, e whai mata i ala o lo tātou soifua. Au auna ma lo tātou soifua ngā rue wa e moni a peono o whai atu. Tusi nei o tusi e tātou te whai tau so ma malama fo i ai. Ia e whai tātele on tātou tau whai tātou te ola ina ma pao ngā ina i te whai nisia o ngā tā ua lawa peono sao no fo i te nām whaaso mai fo i stasi o tamaa. Ia o ngā ma o mea o lo sa tutupu le nā vai tau. O lo tutupu pe lava o maia i le nei tai au. Ia lea na o pe na ngata lau whamatalanga i tau saminga e tolu o lo tā ua i tonu o tusi.
Pe o le tausaminga mua o le tausaminga na saunia ma ta pena ina e tupu o asuelu. Nei le whai upu ta upu mua ia ma le mata upu e lua. Ia o le tausaminga luna lua na le tausaminga o ta pena ina e le tamaitai po le masiofo e seta. Na tu sia e seta mta upu fitu. Ia ma le tausaminga e tolu lo ta ua e tala nei. Tausaminga e tau le tausaminga o le pulo. Na e ta ua e mta upu. I le mta upu iwa. Na winga o le te tonu o le tusi e pe o na o ta ua i tausaminga mua o le tausaminga lea o le loto whaafitei tele o le li o le tupu o molo o asuelu. O le whaafitai lona malo na o tupu tele le malosi o lona malo. Ia le ngate na tupu le malosi o le malo o tupu foi le mamalu ma le tamao ainga o lona malo. Ia ma o te tonu foi o I foi tau saminga lea na whaatea e se inai le masiofo o wasati e tusa ma lona leo sta ia o le pina ngalo le tupu. I le tau saminga lava lea e tasina ta pena le tupu le ngata o le whaafitai le malo I tusa ma le malosi o tula I mai o le malo o lava se laumon tupu I tu malo e se ese o le na pulea I lalo le puleanga asuelu. Ia le malosi ma le tamao ainga o fo le fita ma so se vaenga lava le malo o matua tu la I lava lo na mamalu ma lo na malosi. Ia le ala leo le whai o le whaafitai lea e ta ua le tausaminga leo le whaafitai. Ia e misi fo ia na whaatea ai fo I masi ta maitai o wasati o na lona leo stai e tusa ma le fina ngalo le tupu. Ia o le tausaminga lea lona lua le pe o na ta ua e le tusi nei. Ia o le tausaminga o le masiofo e seta. Ia o le tausaminga lea le whapea na whaia e seta e mo mala uri ai ia le tupu o asuelu a tofo I manu o le tausaminga lea le whapea na whatau wailoa ia manu I le la au lea no na whawhau ina oti ai ia sialii o molotikai le sa whai matamao e seta sa whai fo I mataitai o le malo I le nawa I tau. Ia e moni lava sa whau ia le ri o a manu ina ia o si o tia sa uta ai ngalo ia te ia o lea ua o atu iai le to sa ma le fina ngalo le tua e ala mai I le tupu ia ma le musunga ma le tua lalo whaatina e peo e seta. Ia na mafuai o na whaatautawina mwhasiotia I le aso lea I le tausaminga na tā pena ina e seta nai whamitala I mtau pui fitu o le seta. Ia o le tausaminga muli na ia I nā peo tausaminga o le pulo e whapea o le aso se fulu ma le tolu o atara. Ia na whai e tausaminga lea a o le aso se fulu ma le wha na wha moe ai a manu e whasio tia o mai tanga te sauta. O le ta ua I tala o le sutolu atara o no winga atu I masina wha tātou ia o le masina o mati. O le temi na nā le aso sutolu na whai e tausaminga. Umalo le tausaminga le sutolu su whalo o mati. O le aso le e fuafua e whasio tia o mai sauta. E peitai ua le avea o se aso whanoa noa. Ia o avea o se aso fia le aso mo tangata o saitao na o whaoleina. Alanta ua o le tausaminga o le pulo o le vili. E no whale li o a manu ia so uma mawhai le vili. Ia whaila na vili ia so uma e iloa ai le aso e pasiutia ai tangata saitao. E peita i o whaila na vili. E whaasino ia saitao. Ia ai mulmuli ane ia ua toe ua tu lava le vili ia
Wale o le aso o le whanau no tangata sauta. Ia ma le whasiutia ma lo I mata maninga o le aso o le whanau no ma le whasiutia I foi. O ia o le o vea maso e whaola I nai tangata sauta. Mai lima o nei tangata le alofa ma le whau o ha manu. Ia, o le isi vaenga o le tatou ta upu tatou te noa pe iei ma mawhau atiri ai ta ua o nei tusi. I olo o ta ua I fwoi I nai ta upu whao le seta ia whai upu suma tolu o suma fitu. O le mawaenga o le whaeina nei me taim persia o te whaingoa ina whapenal nei mawaenga. O le mawaenga o le whaeina nei me taim persia. Nai tu sia ni tau pe whawhai pe su tolu e su fitu. O nei tūle nei o te langona e aunga I aise manatu mo le nei aso. Talu ai se anganga I le tāua o le sao o le neiti nā o e seta po le masiofo le tupu I le whaeina o le nuu o sauta ia talu lo na lofa malona nau ina ia avea lo na ola e whai maala o le sosoani ina ia lawe ina lo na nuu ia pea o le mawaenga pe on tātou whaongolongo na o whaitau le vāo e seta ma malotikai e whatupu manatu wā o le mawaenga o le oti ma le ola o le mawaenga o le pea na o whaitau I nātu whai mai le tala malotikai ia nei e manatu I lo loto e seta ina ua e iai le ainga o le tupu whaasauina I oe nei sauta e wa a whai e te mpuafa lo longo I nei o na po tupu mai le tu sauno ina ma le lave ina o sauta mai stasi mea o oe ma le ainga o lo tama e whano o tou e loe ai po ua whai oe ma masiofo o no tae ao whapene tae ao le awa ma le tae ao o le pongi sā ma le whememe ai o lo tae ao le nei e tae ao e te tūlai ai e whai ma lawe ai e whai ma sosoani ina ia ola le nuu ia te oe o le mamaenga le fuina whapea I le upua a le tamaitai o e seta ina ua na maua o ia whapoto poto sa uta uma ia malatu anga pongi ia o foine I ai mainu ia so I tolu I le pō ma le ao e mai tala I seta wau malo ngalu teine mātou te anga poni fo I whapena pia fo ona o waluatu I luma le tupu o ne mere tusa ma le tulafono a whai o te oti ia oti ei pe ia le ala lea na o wha ingoa ina ina nei mawaenga o le mawaenga o le whaeina o le whaea ina nei me taim persia wa le mawaenga o le ola ma le oti ia wa iloa I ia ma meo o le tinae I le foi ma le fefe wa ua fusia I le alofa ia ma le anga le lei ina I ola lona nuu tatou tilo I nā mawaenga ia o se mea e o fofongia o tatou loto a tu mai foi pe o tatou te e o ia ni tofonga te tele whapene ia e tatou te langona ina lava lo tatou whememe ai mo lo tatou le mautonu pe a whai e tofo ina tatou I nei tofonga te tele ia mai te tonu o lo whapena hoi I nei vai tau I le ngata I ainga o tono lau ngā luenga e whapena foi e kalesia
E ia teimi e o i tātou i tofonga nei, ma tātou le i loa po le ale me a whai. Ia o te i loa. O le ala le fo i pea na o tā ua i le fola sanga i le amatanga. O loo ātangia i pea i tonu o le nei tusi. Ia le lofa tau muli o le atua i so se mea. Po ngā whea lava e yeilo nanu. E le anga o le nua uma o na fili e le atua. E whai mo nanu. Ma ona tangata. Ia e whai ma la veai. Ma mala malama o le langi. O le tua manino. Lea tātou te whalongolongo i ua tā pae molo te kai. Se whautuanga ma se whesoasoani e seta. Tā pae molo te kai se whesoasoani whatina. E ua o i teimi e mo mi ai se whesoasoani ma se lawe. E whape ai e taritonunga. E seta o lou teimi le nei. O lou tae ao le nei, o lou waso le nei, na whai ei oe le atua. E pea le winga o lou ingoa. O oe o le whetu e tua e pupula mai sae. O le whetu e taiala e malama ai, pongi sa, e tu mawalunga oe o le whetu, le winga leo lou ingoa. O oe foi o hatesa oe o le fofo e whai ma vaila au e tua i ei le pua ngā tia o le tangata e ola i ele tangata e la veai tangata nei mafutianga o se ua tau ngā ngaifo le wha moe e lava lo malosi na te toe wha ola ma toe wha tupu ai le malosi fau mo le tangata ua. Le ala lea o lou tae ao le nei, ma lou teimi le nei, o lou waso le nei na whai ei oe le tua, ma o le winga ho e na oe le tina, na vea ei oe ma masiofo. E tā ua tere le sao ma le tali, e seta ina ua, e le i fo i pe fefe, e manitua, e tōru se furu waso e le ma whai ei ona alu e seta i lumo le tupu, i tusa ma tu la fono fa tupu o me tai pe sia i naro po. Se vanga nau falo lol to auro tupu. Ni a le wa so sofa o le lofa. So sofa o le lofa e ma fai e ona so sofa pa o mea ma pa vai loto e va i se tua oio se tangata ma lesi tangata. E ma fai e le lofa ua moni. Una ta lepe pa vai loto ma so sofa pa pe o mea pe pasi mai ma fai le lofa le lana le fo i pe fefe le au walu fa longo i le au walu i lumo le tupu e le tusa ma le tu la fono e se longa e umaso e fa mai le tang tau tinonga a walu a fai o te oti ai pe ia. Ia no winga ia ola tangata. Ma ia lave ina molo te kai a toa ma le nuu uma o sauta. O e lo fa tafta fea i me taim persia. Ia ole ta ua le ole tatu wawa ai fo i le ano o fe au ni tai au. Ia e se i tu atu ia tu fue se i usu mai se tātou pese. Ia tātou te malo lola i titi e ia ona pe e so i se whasoa a lea ia o whamai a tue le mātou mtau. Oh
pe whatara what fwoi tātou mta upu ana ua leo tu e mawhoi su tātou teimi tā ua tele tātou whasoa nei tai au ia la wha mai atu ien nai mawhonga o le tai au i ona tātou maloloa i lea mo le wha au info i por kalame o le nei aso ei winga tā ua o le tina o e seta e pe ona whasoa mai fo inisi o tina ma ta mai tu se man nei tai au e pe o le fisili ntu ina tu oa ni sao nei tangata i tala. Ta ua le sao a suelu le tupu. Mantu foi a suelu le tupu me taimpe si e leo se. E leo se a tu nuu e tari tonu i le atua. O nuu wha pau pau. E pe tai, tatou i loa i nā le matau tio le atua le tatou te ifo i le atua o isa va elu. I le whao ngā ina e le atua. O nei tangata whapau e hala mai eilan whaotanga. Na o ia foi na ia toe whamatu le nuu o le atua. E foi e toe i lo latou nuu e whau le malu ma toe o stavlanga mau au nei lo latou atua. Ina ua tātou te iloa ai, ngā lue o le nganga o le atua. Ia mo nei tangata, pe a fo e seta. E seta e tele o na tāua o se tina finau, i nao lau siu stai. Ia o se tina loto mau lalo. E tau tere sao fo i le mea muni e le fefe. E osi a inga ma loto a lofa. E le mwhai o na foi pe solo muli. E se mea tasi a le tele foi ta ua mono tikai. O le usol te mau e seta sa whaima. Ta mau e seta au iei le tawhianga. Io se ta maa loto tele ma le whinau maa lo. Sa ili maa lo wale tua malona nuu malona pinangalo. Ia pe vo a manu. Ia uian tato iloa e le o se tanga. Tele i mea, ia e fui ta ua sa atinga lua i tutono le maa lo. Ia au ia lea na ala ma ia i se ala ina ia. Fau mo fasio tia ili. Le nuu le tua. E fui lea o onga mo tatou. E lea o ngale o la fau. O wai tatou te. E ala nata i tonunga i tono a inga nuu mai karesia. E wai dura lesi wale le lesi. E tau mwhai ai fau se au wala ina ia. Fasio tia im fau matia foi le tangata. E ai tari tonu. Ia tasi lea tau o le tala. E toi whamanatu ni taio. O tatou te o la fau. O wai o la awan tatou fau ina. E o tia i lesi. Ia le au a mere tala. Ne i te ua le o tia nātanga. Ia ai toi a whaina. Ia tātou ma toi tāu tau. Ai tātou. Ia tātou fau ngai whai. Ia e te le lava le tāua mo tātou. Fo tātou iei nei tāi au ma nei vai aso. Ia le whātāua ina o whau unga mo nai whanau. Ia ve fo nei polkalame. Ia nā tuai le whaafitai tele nai whanau. Ia mis fo ngā luenga mātua. Ti tātai e so uma. Ia wale tau fatuina o whanau. Ia se mitanga le so Sāmoa o na tula i mai peo whanau i tōne universite. Ia mau ai fo i le nisi o whapale ina i whailonga maurulunga. Ia talu le ngā luenga whātina. Ia o tātou lava o tina o le manuia lea o tātou ainga nuu e meise o e kālesia. E misi fo i atama. Foi o tātou tāu e whai tātou ta iala o ainga manu. Ia e meisi foi o e kālesia e mau popo ai e kālesia manu. Ia ma tātou uma e me lea ia ma foi whaafrei tele le tio nei ma le foi ala leo tusa ma le awa noa. Ia o whai en tātou mo foi se whaasoa le nei tai au. Ia mori atu whaafrei tele tusa ma le nei por kalame nei tau ia anga leile li i whi au mga luenga mfuafuanga o le so whamanuia le tua i whau unga o lo alo tia i mga luenga e misi foi fuafuanga o so nei aso i so se mea tātou te anga ia i whamanuia le tua mātu wola whaafitai tele lava.
le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Toi whaatalo whaatol whaapoponga o talafon mai le si ufonga le laumua mo le nei au auli. Na whaalia le Consumer New Zealand, i le ise whale tupe ua au siela lātou whailonga le People's Choice Award, i le whaamlieino o tangata ia lātou au nanga i le nei tau sanga. O le taimi mo le nei talo mai le se fulu tau sanga o tuanai, o le au sia i se whale tupe, tapula a le Consumer New Zealand, mo lea whailonga. Mai whaawai se saili linga na whisilingi e tangata New Zealand to a feiva se lau le mavalu. E pito maua lalo lava le Westpac i whale tupe uma, pe ona whaalia le polesili o le Consumer, John Duffy, pe a fua i tupe no atu, ao ngao tupe, o le tali atu i taimi tala whea ngai, o tau e tutongi e tangata, o te o ngā tupe whai e lunga o telefoni, o te o ngā tupe i tutono o la lao whale tupe, whaape ma leo whainga o tangata e whainua ua whaamaliaina i lātou, ia vaenga oma. E fitu se fulu pasene le tūlanga whaamaliaina o tangata le Kiwi Bank, peitai, o lo ilaloi fole fitu 5% o lo whaatulanga i le tapulaa o ia vaenga, o lo whaalia le saili linga le taatele, o le whaamaliaina o tangata i au nanga whale tupe uma. O le tōtele o tangata i eilo lātou talitonunga, lātou tele o maua le au nanga e fua ia lātou tupe, ai mai se lava i tau e tutongi, o pasene tului, whaata seima le awala o lo tali e tuai whale tupe, pe ai eise me se sepe whaale e tonu. Ena o le wha pasene tangata na whesilingia le saili linga le tau sangatalwai, whaapea na suia lātou whale tupe, ma ua whaalotu tele ina e tafi tangata uma, ina ia sa ili masu e solo isi whale tupe, ni vaenga i sili e tuai isi whale tupe, na ilo whale tupe o lo te winai, a lātou tupe. O whaasilsila le e New Zealand ni a lātou malanga whaabao malo fau tu usao e tolu mai kalai estete, ma o le atatala ina i se teime o muli mai o le nei tau sanga. O ia malanga mai kalai estete whaamoe mo Singapore, Tokyo, whaapeama Perth, ma o se vaenga o le malilienga male malai vaalele a kalai estete, ina ia whaapopo ina i pele sotanga o le motu i saute i atu no o i fafo. O le polesili o le Air New Zealand, Nikhil Ravishankar, na whaasilasila ina ia au nanga fau, whaatase ma le polesili o le malai vaalele a kalai estete, Justin Watson, male pale mia tu yo sinavi maulu mutotua Christopher Luxon, ili train si au kilani le so. Na whaititi ala kampania na whainga malanga, ona o le tonga talo suau umo vaalele, peita ai safa ailo lava le o toi mamawa e whaapopo mai a lātou vaalele, talo mai taimi safi a ngai mani whaafitauli i a fio vaalele. Ule soia mata whaatawi na aino foa o ia whainga malanga. E to olus fulu ono i tangata whaapopo ua masalomia ua maaliliu le Ebola, pe ona whaamawina i tutono i to lai luas fulfa i Democratic Republic of Congo, pe ona whailo le tai awana leila, mo whaaleo ai fo i male popole nga tele o le whaala putuputonga o le soifua malolo ina lalangi e winga ili pepesi o le whaamai. Wa atoane i aile to se lau tolu tasi o tangata ua maaliliu, ina ua pepesi le Ebola i le tu isasae o Congo, e lima se lau fast full tolu tangata o masalomia, wa afia e male to tolu sful tolu ua whaamaonia. E tu sai mali poti ala lātou soifua maloloina, mali to olua o whaamaonia Uganda, lea tunu o toa oi. O le asto na e lena whaalaulo aloa i ele whaatona silia o au o le WHO, le pepesi o le vaenga o le vairusi, le ta o le Pukayo strain, e whaapeo se popole nga tele mo le lalangi, ma o se taimi momo o whaia e se pule sili o le soifua maloloina lalangi, se fola sanga, au le italoina se fonotanga whaanatinati. Na popole le awata mamai whaamai pipisi, o nana mawhaiona pepesi le vairusi ini vaiaso, e au noa maleiloa, i se nofuanga i nonofo ini tangata sto tele, ai o lo tele ai fo i vivesia vaenga wha au upenga ina. Wata aweli po tele leite o New Zealand, e yeini sile o leo o lātou whaalia, le amata whaioni a lātou tite, e ui e le italia ina whaaleto la fono, o ngā yoinga ia leo, e au fiele whaatua iana whaasalo ni taavale solto la fono po tu watu, i ave taavale ni traffic tickets, taluai,
e yelo la tau tali tonu ngai le tai ona lava le siitanga e tesi maleono pasene o tutongi lea ua o fuatu peita ai o le whaamanatu a le asosia leo ia la tau sui so se itu ai ngati te e lava ele ialoa ia o se whainga whaasolto la fono e le manena o la matia sui o le asosi ini ngā yo inga e soli ele tu la fono ma ele italia ina fo ele whaala potopotonga nisi ngā yo inga i tua atu o whaatinonga po oni tite e ua whaatanga ina i lalo tu la fono na talo sanga leo mo se malilianga tu whaatase se fululua maasina e hawhi e sisi itanga mo le lautele e mawhai ona o whaatase ma le tau le soifuanga e tusa lea ma le 5% peita ai e tesi ma le 1% na ofo ina atu i leo whaatase ma le si itanga o totongi e whaavai lungo le anga waa ma le umi le au nanga e o atu i le 2% e te tau le au whaingan wenga na au sia anga waa whaatulanga ina ile tiute o lo ngalu e whaapitoa ai na ia au sia ia tuutuunga o lo ofefina wa ile asosi ma leo pe te tau na au fia ai le tuutuunga leo si itanga o tutongi e whaavai lungo le anga waa ma le umi o na ngalue o se vaenga o ofa o tutongi o lo tu inatu ele se si itanga mo pule po managers e lata ili to aiva se lau sa whaatal no e lau whaingan wenga le tio New Zealand nisi o leo ile o whailoina o lata o swafa ma ta umane ai se tasi o leo sienia o le ua amata te e anisi o lau whaingan wenga e ui ele i whaatangai nā aloa ia e isi o whaititi ele whainga o whaasalanga o ta avale o nisi foi wa lea vanoa pe a umatai mi whaingan wenga whaatulangaina e pei o le tape o a lātou telefoni. Na whaalia le unia forma i sinia wa whaopopo ina pele numero ngase e le mawhaio na whaai se forma i whaapitoa e ui whaasino atu e lātou forma i na maua se li poti le asosio forma i whaapitoa le ASMS e to atasi mai le to lima ngase e whaasino atu e lātou forma i po GP sa le italiaina le tau sanga talua i to malo e fitu peita ai e le o manino le leile au te lengol whaafita hauli ona ele o awina matu whaatsia le soifo maloloina ia whaamatalanga i tō malo e fitu na si itia mali se lau maltasi a feiva se lau ono lua ele tau sanga ilua fe lua tolu ele se lau se fulu a feiva se lau se fulu ono ele tau sanga lua fe lua wha leo whainga o ngase na te e nei fo mai whaapitoa nia lātou siaki ai se lau se fulu lua fe tolu se lau whāwalu lea ua yeli tolu tonunga o le ai le lua fe lua 5 na tā ufo ile li poti a whai atu maupea le atu langa i tū malo umai se fulu maleiwa o lona winga o le o atu ile lua se lau 5 se fulu 5 fe tangata e te e na ina la tau siaki mua i fōma i whaapitoa i tau sangata i tasi pe ona li poti le le New Zealand. Na whaasilsila le malo ni fuafuanga e toi whaititi e le to samale se fulu whapasene o ngā luenga a le malo i le isi tolu tau sanga o manai ina ia whaasau ina i le lua te simale wha biliona tā la o ia fola sanga na sauno i ele minista o tupe Nicola Willis i le asolua a o lumana i le tala whaatatau au tu o le tupe le malo mai to samale valua fe fitselau ngā luenga o le awa e pe whaamuta ina i le o ngā tatono le tau sanga i lua fe lua iwa ua fuafua ia o atu le masina o iu lailua fe lua iwa i awane isilia ma le 5 se fulu 5 fe tangata whai ngā luenga tu mau le malo pe ona whaalia le minista o le taimi nei e lunga la ititi atu le ono se fulu tolu afe tangata whai ngā luenga le malo ma ua pa ula ititi i lalo le whai ngā malo so whaatasi mai le ono se fulu 5 fe na iai i le lua afe lua wha lua afe lua 5 na whaawive Willis le tu e lauli liu ngā tele o tangata whai ngā luenga le malo e whaititi le numero matanga luenga le malo, whaapopoina le whaonganga le poto whaafolinga o masini, po le artificial intelligence, mai si me whainga luenga e whaua le tekonolosi, ai whaasawina i le tele o tupe, pe ona whaalia i li poti, ale le tio New Zealand. Walaulanga ina le lala New Zealand mo le saunga le mua tau mafa, le fuafuanga ale Hellas Limited, pe ona toi whaafo ia lātou olo le sweet chili pork tenders, taluai le ona mautino le mawai o nia tingi po ni pa o malo lano liuli o ia fasipua o lo mawai so supermarket le atunu pe ona whaalia le sui whaatonu sili o le lala New Zealand mo le saunga le mo o tau mafa o Jenny Bishop o fautoina le atunu ina ia tanga i pepa fifio sweet chili pork tenders e ta iono se lau kalama le mamafa ale Hellas Limited po ia le whaamaumaunga e umalelele o ia fasipua
po le best before date i le aso ono iuni lua whilua ono ina ia awane i tau mawhaina ia o loa e te tau na vave whaafeso o ta ia tangata whaatau. Le whale o loa na whaatau atua ia whasipua ina i toi whaafo i atu a lātou tupe a whaia le mawhaia na toi whaafo i la fua i loa i le la pisi. Na ta wele New Zealand Food Safety ele ia ini li poti ua wha o atu i la lātou la o nisi wa afia mai e tau mafa ma ele i whaatau i nātu foi i atunu i whafo pe o na whaalawa i tele mai i sa lātou pepa o whaamatalanga. Ua suia i New Zealand le tula fono ina ia aloa ia pe aveai masoli tula fono a mionga i e whaonga i le AI e whausia i ni ata o leo po o videos mātanga ina ia whaafolinga mai o se tangata moni e ui lava o ni whauwhaunga pepelo o le vaso nei le whaia whaitaunga momo le pili po o le tula fono tau whaaufi o le Deepfake Digital Harm and Exploitation Bill ma ua whailo le langolango ato ale pale mene. I lalo le teu ngal tu la fono a whai e whau whaasoa ma whaatau atu se tangata ni ata po o ni videos pepelo whainga mātanga na whaonga ile AI po le poto whaafolinga masini kompiuta. O le a avelia whainga masoli tu la fono. O le tu la fono o se tali i le vavetelo le sosolo le whainga e au whieli titalanga o le polkalame le li bilionea o Elon Musk e ta o le Croc AI chatbot i lunga o le X le whaonga e tangata e whaini ata mātanga e tamaita i matene. Ma whawai le whaitau miliona o ni ata pepelo mātanga whaapea pe ona ta uele Radio New Zealand elena o New Zealand le whiangai ma lea whaafitau li tele wa mātona whaalau tele ni tu la fono whaapea Britania tele au se talia Korea i saute ma le United States e moli ai le tu la fono ma whaasalai tangata e whaianinga yo inga whaapea ma li putia pele ma tautia o whainga whaapea o lo whaia e whaasanga le i tu pao tamaitai na ta oe se tasi so inga e to samale iwa valu pasene o ata videos pepelo whaapea po deepfake videos inunga upenga ta whailangi oni ata mātanga o lo whaalea ngai le tu pao tamaitai. Tala fawia malisi ufonga lau mua mole ne ia wauli. So i fōma ruia lo tātua tunu i leisi fo i le nei wha o popongo tala fōu mai Sāmoa o se mai elo whafonga. Wa te tala aloa ia i se sauninga wha apitoa le DVD o pespesenga po musika wha kerisiano a leo fai pese le ka le sia katoliko i susenga i Sāmoa. Ta ual tamai tai pese e a Shirley Mariele ngoi tuangalu e le iai se mafua anga po o se poloketi walai o na whaia le nei DVD se whaatau i nātu moni se le ni maua, ai ono o le tu whaatasia lavo musika o lo wao i na le au whai pese, lea sa tu whaatasia e ia pese nei e se funmalitasi. Ta o whoia Shirley e le o iei se pese o whaau tu i ele DVD, ai o musika uma o pespesenga ma whaatunga la vai whaatatau le taltonunga le ka le sia, mai e le vao le tolu se fulu le wha se fulu, le au whai o le au whai pese. Wa te ena umailele ia afualo tero mapu mōlianga e valua le tua leo leo e whaasanga ia tia, e lona sootanga tau i fuala au whaasaina, le ena toe loka mai e leo leo e sitasi o lato rosa whainga taruai nei. E whapena fo i tama i ta e to alua, le ena tau fia whaatasi i lato, e au fiai malona whalitua ia ana saini mapu, male tama i ta e a Marie Van Welly. O sitasi leo osa whainga mtanga lwengo leo leo na wha atino ele maasena ua mawai, o le tamaita ia ana saini mapu na tau fia mai leo leo se tasi o nos whainga na anga iatu li investea wau il papa i ngala sa ngadwe ai ma maua mai ei whala au whaasaina ma le paipai ulai na ai. O lo tatala ia tamaita e tua i lalo tu ungan tanga lwenga leo leo ai o lo tau fia pei lalo le vava ainga malo le malo le li o afualo tero mapu. Wa fonga ina le whaamsinonga, wa whaase atu le mata au pule nei e toe wala au i le aso lua le masino november le tau sangale nei i le mata au pule luma o le whaamsinonga maa lua. Wa whaaulu le whaamsinonga le tangia le li o tai o le seo fiti ai masu sa tau waa le whainga parota lai titi le tu malo vai mongo numero tolu
e whaasanga i le ua manu malo le whionga lautimu ia a fōwe le seva ai. O le tangi le sunga tai o Liseu, o lo ia masalo mia ni whainga whaatua sinam whaala tua, na whaatino le sui na manu malo le lato whainga apalo talai titi. Mai o le asunga fua le vaiaso le nei na whaaulu atuai le atangi, o tua inga e se furuma le whaa, e whaasanga le whionga lautimu ia a fōwe le seva ai. Wa mai a nei le whaavai o le fausi no le hola le ka le sia sofitu le toe whiu mai e pia le luvaya, talu mai le aso lua le amtanga le maasina le nei o me, na whaatau te iai le sauninga o le asuina le ele amtali ai le ngāluenga fōu. O se ngāluenga wasilia ele se furu tausanga talu o na mai a fausia mal fōu le ka le sia, ele tausanga e duafe ma le fitu. Mai o se moe metinga sa wha moe le lava o se seleni, e fausia wha mai ai se ho le tua maoto le malu, le whatu a whatu nuina le tausanga le nei luafe lua se fulma le ono. E na o le konkarante le Honey Wrecker Builders na tau wofo ni ngā ruenga, o se konkarante o le pulea e le whionga pe star Marvin so ona lole, ma le whaletua ia si ana tū le o talu. O se ngā ruenga o lo fofo ina i le vāo le whase lau le lima se la wafe tā lalo na tau au whai, ma ua talo le sunga le whaafia ngaingo le ngā ruenga, le sunga Pastor David of Masanga ma le whaletua ia matangi, a to ai ma le sunga le taitai ia maangele tusi ngai ngoa si maika, ma mata whale la tei le tolu se fulu le ka le sia, i ana tama whanau ia tano o i whafo, e na ia whesoaswani mai i le ngā ruenga wa amatalia le teminei, ona olo i eile wha mo i e wha mai a ina le masino yu lai o le tausanga le nei, a o lumana i eile sao ninga tele le ka le sia i Sāmoa atoa, o le Sāmoa mo ke riso. Na whaadia le nganga whaafitai o se tasi o toi ulu tai o le ka le sia, le sunga ya anu ya li i sisi suisala, o ia lea na tūsia le ato le maru o lo i aile te minei, e na wafausia le nei ngā ruenga a o soifua pe i la ua, e lo la au sia o le valu se fulma le wha, ma le valu se fulma le tōtau sanga, o le mātutu o lo la soifua. Wa te tala no ia nei whaituto o se tasi o pisi nisi e umia o tātou lava tangata Sāmoa, le whale tari malo le Sāmoa Beach Resort, lea sa whaingoa ina mua o le whaletani malo o le Sheraton i mule whanua. O se la sanga pe o na whae loa le sauninga whaapitoa, e le whionga i le sui paharamia, mule pola ana rosa ale mōrio, o le pine wha maule e mawhai lava o tātou lava tangata, o na whausia tātou lava pisinisi, ma maua e fo ia noe ngālulu e ai o tātou tangata. Mai o le aso mua le masino i Januari le amatango le tausanga le nei, na suia mai e loa le ingoa mai i le Sheraton i le Sāmoa Beach Resort. I le saunoanga au tua le whionga le tamai tai sui pāne mia, na ia wha ai loa e le whina ngā lolo i ai le malo i tu ai ngā poloketi wha penei. O le ati na e mo tangata ta whao mai whafo. O se tasi leo poutu o le tamau ainga o Sāmoa. O whale tali malo e pe il Sāmoa Beach Resort, e tāua tele i le tui nāto le au nanga au pito sili o na lelei. O le anganga tali malo moni o le Sāmoa. Ai mai se awa no e whailoa ai le loloto o le tātou wanganu. O le tausanga e rua whenua se fuma le whāna to e te tala alo i ai whai te to o le nei whale tali malo, ina wa maa e ona to e wha le leia a to e lona tau, e loa se fuma le ono te si ma le malu miliona tā la. O tala fawia le ni aso wha mdia le tua i ngā ruenga o le awhianga i eimalo tātou o tunu, wha soi foia. Talofa, si ufufonga o le lau mua. Fauli mai o maunga pea whafua o ni timunga. O loto le tutu sa wala e ona le mau se iunga. O ai ele koe wana upu e se ina dia oe. Mana o ai le loto ai vai no utino e. So we tao eva nei o pe ta tino nofo il
le malia si o loto awane e toema salo funga e ti tali tonu beata so sola i maunga le babe tai umoi longata be afa solo wa be oseata o polinga ilonge anga le ai semea o te mafaya na ole iunga olo fai ole nei tala emma ta utia o ole o tiu o te talia Sao tamio ilo ia o aonga Malau loto utumule lofa Fiava aia wefa ailoa Lofa amuli mai Sāmoa Lau pelewa e pole pole vale Wa e tui le utale vale Wa e leo na sai mai fa pale pale Solto vita mai le langi awe Via fai ue musu ia te au A o fea fo i au tala mana iau Ufa ama fana fana Ole nei ua osia Ole nei ua le betia Tala fai lo Sama fangau ia la pele ia la pele ia evana tua ole aua la evala a esa vali awane e troe te pai tua ia la pele Our team is made up of many Pacific cultures, with hundreds of others just like you, to support thousands of Pacific Islands, so future generations can thrive. Join a team you can count on. Search Navy, Army, or Air Force careers. O mawhai nei ona whaatau top up al Digi Saudi lunga o le website le ClickX Pacific. Mawhai fo ona la fo ilau se eleni le mai cash al Digi Saudi Sāmoa tonga whiti mawanu atu i le fi e na o le lima tala. E le leile rate i aso taitasi mai whai ngofie fo ona le sitala ai oe. Si asi le website www.clickx.com e lafo ai sau top up al Digi Saudi. E lafo ai fo i sau tupe le mai cash al Digi Saudi Sāmoa tonga whiti mawanu atu. O li si whamtalanga whafsota i le o lua tasi, 5 whawha. O lua tasi, 5 whawha. Sekia Digisel. Pe
Sāmoa la I vau ma le matua o whaamausili Seiuli whaapea fo I le foeali O te pese tu ma whaailoa o awi matangi walau I loa ma po e vitu o le maota o mali e toa for ile fueli o se pese tu ma fai lo we matangi wala we lo ma po e vitu o le mauta o mali e to Say matapa ole matani uani sisi fova ale para troa mapuatino nei ya ulupe o fa lele ile vani monimo de machina so ile tai su la folia ona tai panua ya ulupe o fa
isa sa e mauna fulu o to muli e umi umu pa auli. Ole pe alele ile po sawi. Ole pe alele ile po ole lulu mata o mo. Eta mo itere va pe enga oi mai moa i fafo. Ole lupe la lele ole mo eta ufele ole mo mo uolele ma ufa a pepe pepe le basta tele lita va e ua pa e pa e uolele atu isa sa e ma ona fulu o to muli e umi umu pa auli. Ole lupe la lele ole mo eta ufele ole mo mo uolele ma ufa a pepe pepe le basta tele lita va e ua pa e pa e uolele atu isa sa e ma ona fulu o to muli e umi umu pa auli. I got some lonely, 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 lonely blue. Lonely, 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 me and you. I got some lonely, 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 lonely blue. Lonely, lonely blue. Look what you done, my baby. Look what you done, my baby. Look what you done to my heart. I got some lonely, 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 lonely blue. Lonely, 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 me and you. I got some lonely, 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 lonely blue. Lonely, lonely blue. Ole lupe la lele, ole mo eta ufele, ole mo mo uolele, ma ufa a pepe pepe. Le basta tele lita va e ua pa e pa e uolele atu isa sa e ma ona fulu o to muli e umi umu pa auli. Ole lupe la lele, ole mo eta ufele, ole mo mo uolele, ma ufa a pepe pepe. Le basta tele lita va e ua pa e pa e uolele atu isa sa e ma ona fulu o to muli e. Ele tu loto le atu lau lau e sio mia o e a feai o le paradiso o oi Samoa te mita mita ai o le nu o toa e te tau le iloa o te te ufatu pea o lo ingoa o le tanga vai o umaui lonely mane te iwa lelea. Siva, siva, fia, fia, o lo uloto, isia o Samoa, e pele o e ile loto, e novo mamao, inu uese, e manatua, pea o ele pele. E te tau tau ai le whaalo alo o lo whaadai tu maui le te talo le a oa inga mātua ia maua le loto maulalo e tau sa a fia e fofonga fia fia o lau fua le aua ngia ngia si a usa moa ala
Muni lava mana whawhiwhianga le teimi o lea wuli ngalo yola whianga inga. Sāmoa lea tunu e pele loto malanganga. Ono le tātou, teibi lunga le tātou, tui lunga le tātou ala leo tasi ono tesi maritasi whamo. Manatu, o lea tau lunga le tātou tua. I lunga le tātou ala leo tasi ono tesi maritasi whamo mo le nei a so lulu. Whingana maria i lea soa tae au, tue mole mole atu le tolo tu se fua masimatu ni yola. So lea ia tu whifiso, ia la tu whilo i lea soa tae au. Ngati while ni so le tātou uso. Ai, malu lua tu tātou tunu aswa tu vai malu i puenga i lau whingalo. E se tau tua o le tau tamali. Se tau tua o papa i lau whawhaka mai se upu se talo se ngana. Ma tu talo atu lafo i nule aina. A wai poto lava tau tai. Ai se lava na atu yama manu tira ina fufuanga le ia wuli Sāmoa. Ia le atu nu e pele loto malanganga. Ia manuia foi na ia o onga nei whanau o lo te toi. Ia i nei a soluru la tau ia. La solua se fulu le ma sino me. Ira nei tu sanga lua fe lua se fulu malono. Whamunui e tele le tua Sāmoa. Ia toi le atu nu e pele loto. Fe loa i la soa taa mona nei teimi. Ha tau wha so i fua lau wha so saunga Sāmoa. Tau lunga atu ta whiwhianga. Mara tau tuare si ufonga lamua. I le wha whiwhianga. Mai le sunga ia soa o Felice Mikaele. Ia wuru fia loa ao. Whaafitai Sāmoa le atu nu. E le tātou mawtanga nei aso. So i fua, mai manuia.
Toi whaatalo whaatol whaapoponga o telefon mai le si ufonga le lau moa mo le nei au auli. Na whaalia le Consumer New Zealand, i le ise whale tupe ua au siela lātou whailonga le People's Choice Award, i le whaamliaina o tangata ia lātou au nanga i le nei tau sanga. O le taimi mo le nei talo mai le se fulu tau sanga o tua nai, o le au sia i se whale tupe, tapu la le Consumer New Zealand, mo lea whailonga, mai whaawai se saili linga na fesilingi e tangata New Zealand to a feiva se lau le mavalu. E pito maua lalo lava le Westpac i whale tupe uma, pe ona whaalia le polesile le Consumer, John Duffy, pe a fua i tupe no atu, ao ngao tupe, o le tali atu i taimi tala whea ngai, o tau e tutongi e tangata, o te o ngā tupe whai e lunga o telefoni, o te o ngā tupe i tutono la lao whale tupe, whaape ma leo whainga o tangata e whailua ua whaamaliaina i lātou, ia vaenga oma. E fitu se fulu pasene le tūlanga whaamaliaina o tangata le Kiwi Bank, peitai, o lo i lalo i fole fitu 5% o lo whaatulanga i le tapulaa o ia vaenga, o lo whaalia le saili linga le taatele, o le whaamaliaina o tangata i au nanga whale tupe uma. O le tōtele o tangata i eilo lātou talitonunga, lātou tele o mauale au nanga e fua ia lātou tupe, ai mai se lava i tau e tutongi, o pasene tului, whaata se male awala o lo tali e tuai whale tupe, pe ai eise me se sepe whaale e tonu. Ena o le wha pasene tangata na fesilingia le saili linga le tau sangata luai, e whaapea na suia lātou whale tupe, ma ua whaalotu tele ina e tafi tangata uma, na ia sa ili masu e solo isi whale tupe, ni vaenga i sili e tuai isi whale tupe, na ilo whale tupe o lo te wina ai, a lātou tupe. O whaasilsile le e New Zealand ni a lātou malanga whaabao malo fau tu usao e tolu mai kalai estete ma o le atatala ina i se teime o muli mai o le nei tau sanga. O ia malanga mai kalai estete whaamoe mo Singapore, Tokyo, whaapeama Perth, ma o se vaenga o le malilienga male malai vaalele a kalai estete ina ia whaapopo ina i pele sotanga o le motu i saute i atu no o i fafo. O le polesilio le e New Zealand, Nikhil Ravishankar na whaasilaselaina ia au nanga fau. Whaatase ma le polesilio le malai vaalele a kalai estete, Justin Watson, male pale mia tu yo sinavi maulumuto to Christopher Luxon, ili train si au kilani lia so. Na whaititia le kampania na whainga malanga, ona o le tonga talo swau umo vaalele. Peita ai safa ailo lava le o toi mamau ai whaapopo mai a lātou vaalele, talo mai taimi safi angai mani whaafitauli i a fio vaalele. O le soia mata whaatau ina ai no foa o ia whainga malanga. E to o luas fulu ono i stangata whaapopo ua masalomia ua maaliliu le Ebola, pe ona whaamawina i tutono i to lai luas fulfa le Democratic Republic of Congo, pe ona whailo le tae awana leila, mo whaaleo ai fo i male popole nga telo le whaala putuputonga o le soifua malo loina lanlangi e winga ili pepesi o le whaamai. O atoane i aile to o se lauto tasi o tangata ua maaliliu, ina ua pepesi le Ebola le to isasae o Congo, e lima se lau fast full tolu tangata o masalomia, wa afia e male to tolu sful tolu o whaamaonia. E tu sai mali poti ala lātou soifua maloloina, male to olua o whaamaonia Uganda, le atunu o toa oi. O le asto na i lena whaalauloa aloa i el whaatona silia o au o le WHO, le pepesi o le vaenga o le vairusi, le ta o le Pukayo strain, e whaapeo se popole nga tele mo le lalangi, ma o se taimi mo o whaia i se pule sili o le soifua maloloina lalangi, se fola sanga, au le italoina se fonotanga whaanatinati. Na popole le awata mamai whaama i pipisi, o nana mawhaiona pepesi le vairusi ini vaiaso, e au noa maleiloa, i se nofuanga ino nofo ini tangata sto tele, ai o lo tele ai fo i vivesi a vaenga wha au upenga ina. Wata aweli po tele leito New Zealand, e yeini sile o leo o lātou whaalia, le amata whaioni a lātou tite, e ui e le Italia ina whaaleto la fono, o ngā yo inga ia leo, e au fiele whaatua iana whaasala ni taavale solto la fono po le tu watu, i ave taavale ni traffic tickets, taluai, e yelo lātou tali tono ngai le teiteiona lava le siitanga e tesi maleono pasene o tutongi lea ua o fuatu. Peitai o le whaamanatu a le asosia leo ia lātou sui. So se itu ainga te e lava ele i aloa ia o se whainga whaasolto la fono. E le manena o e la matia sui o le asosi. Ini ngā yo inga e soli ele tu la fono. Ma ele italia ina fo i ele whaala potupotonga. Nisi ngā yo inga i tua atu o whaatinonga. Po oni tite e ua whaatanga ina i lalo tu la fono. Na talo sanga leo mo se malilianga tu whaatase sifululua maasina. E awhi e sisi itanga mo le lau tele.
e mawhai o nao whaatasi ma le tau o le soifuanga e tusa lea ma le 5%. Peitai, e tesi ma le 1% na o foina atu i leo leo, whaatasi e ma le si itanga o totongi e whaavai lungo le anga waa, ma le umio le au aunanga e o atu i le 2%. E te tau le au whaingaluenga na au sia anga waa whaatulanga ina, i le tiute o lo ngalu e whaapitoa ai na ia au sia ia tuutuunga. O lo ofefina wa ile asosi ma leo leo pe te tau na au fia ai le tuutuunga leo si itanga o tutongi e whaavailungo le anga waa ma le umio na ngalue o se vaenga o ofa o tutongi o lo tu inatu. E le isa si itanga mo pule po managers e lata ili to aiva se lau. Sa whaatal noa lau whaingaluenga le teo New Zealand nisi o leo leo ile o whailoina o lata o swafa ma ta umane ai se tasi o leo leo sienia o le ua a mata te te e anise lau whaingaluenga e ui ele i whaatangai nā loa ia e ia isi o whaititia le whainga o whaasalanga o ta avale o nisi foi wa lea vanoa pe a umataimi whaingaluenga whaatulangaina e pei o le tape o a lātou telefoni. Na whaalia le uniforma i sinia wa whaopopo ina pele numero ngase e le mawhaio na waaise forma i whaapitoa e ui whaasino atu e lātou formai. Na maua se li pote le asosio forma i whaapitoa le ASMS e to atasi mai le to alima ngase e whaasino atu e lātou formai po GP sa le italiaina le tau sangatalua i to malo e fitu peitai e le o manino le leile au te lingol whaafita hauli. Ona e le o awina matu whaatsia le soifua maloloina ia whaamatalanga. I tō malo e fitu na si itia mali se lau malitasi a feiva se lau ono lua i le tausanga i lua whelua tolu i le se lau se fulua feiva se lau se fulu ono i le tausanga lua whelua wha le au whainga o ngase na te ena i fōma i whaapitoa ni a lātou siaki. Ai se lau se fululua fe tolu se lau whāwalu lea ua yeli tolutonunga o le ai le lua whelua 5 na tā ufo i le lipoti a whai atu maupea le atu langa i tū malo umai se fulu maleiwa o lona winga o le o atu i le lua se lau 5 se fulu 5 fe tangata e te ena ina lātou siaki mua i fōma i whaapitoa i tau sangata i tasi pe ona lipoti e le leiteo New Zealand. Na whaasilsila le malo ni fuafuanga e toi whaititi e le to samale se fulu whapasene o ngā luenga a le malo i le isi tolu tau sanga o manai ina ia whaasau ina i le lua te simale wha biliona tā la o ia fola sanga na sauno i ele minista o tupe Nicola Willis i le asolua a o lumana i le tala whaatitau au tu o le tupe le malo mai to samale valua fe fitselau. Ngā luenga o le awa e pe whaamutaina i le o ngā tatono le tau sanga i lua whelua iwa. Ua fuafua ia o atu le masina o iu lailu a whelua iwa i awane isilia ma le 5 se fulu 5 afe tangata whai ngā luenga tō mau le malo pe ona whaalia le minista. O le taimi nei, e lunga la ititi atu le 1 se fulu tolu afe tangata whai ngā luenga le malo ma ua pa ula ititi i lalo le whai ngā malo so whaatasi mai le 1 se fulu 5 afe na iai i le lua afe lua wha lua afe lua 5 na whaawiwe Willis le to e lauli liunga tele o tangata whai ngā luenga le malo. E whaiti le numero matanga luenga le malo, whaapopoina le whaonganga le poto whaafolinga o masini, po le artificial intelligence, maisi me whainga luenga e whaua le tekonolosi, ai whaasawina i le tele o tupe, pe ona whaalia i li poti, ale le teo New Zealand. Walaulanga ina le lala New Zealand mo le saunga le mua tau mafa, le fuafuanga ale Hellas Limited, pe ona tui whaafo ia lato olo le sweet chili pork tenders, taluai le ono mautino le mawaioni tingi po ni pa malo lano liuli o ia fasipua o lo maua so supermarket le tunu pe ona faalia le sui faatonu sili o le lalani sila mo le saunga le mo o tau mafa o Jenny Bishop o fautoina le tunu ina ia tanga i pepa fifio sweet chili pork tenders e ta iono se lau kalama le mamafa ale Hellas Limited po ia le faamaumaunga e umalelele yo ia fasipua o le best before date ile aso ono yoni lua filua ono ina ia awane i tau mawhaina ia o loa e te tau na wawe whaafeso o ta ia tangata whaatau. Le fale o loa na whaatau atua ia whasipua ina ia toi whaafo i atua la tau tupe a whaia le mawhaia na toi whaafoi la fua i loa i le la pisi. Na ta wele New Zealand Food Safety ele ia ini li poti ua wha o atu ila la tau la o nisi wa afia mai tau mafa ma ele i whaatawi nā tu fōi i atunu o i whafo pe ona whaalawa i tele mai i sa lātou pepa o whaamatalanga.
Ua suia New Zealand le tula fono, ina ia aloa ia pe avea ai masoli tula fono, a mionga i e whaonga i le AI e fausia i ni ata o leo po o videos mātanga, ina ia whaafolinga mai o se tangata moni e ui lava o ni whauwhaunga pepelo, o le vaso nei le whaitaunga momo le pili, po o le tula fono tau whaofi. O le Deepfake Digital Harm and Exploitation Bill ma ua whailo le lango ato ale palemene. I lalo le teu ngal tula fono, a whai e whau, whaasoa, ma whaatau atu se tangata ni ata, po o ni videos pepelo whainga mātanga, na whaonga aile AI po le poto whaafolinga masini kompiuta. O le a avele whainga masoli tula fono. O le tula fono, o se tali i le vavetelo le sosolo le whainga e au vele titalanga o le polkalame le li bilionea o Elon Musk e ta o le Croc AI chatbot i lunga o le X le whaonga e tangata e whaini ata mātanga i tamaita i matene. Ma whawai le whaitau miliona o ni ata pepelo mātanga whaapea pe ona ta uele Radio New Zealand. Elena o New Zealand le whiangai ma lea whaafita o li tele. Wa mātona whaalau tele ni tula fono whaapea Britania tele au se talia Korea i saute. Ma le United States e moli ai le tula fono ma whaasala i tangata e whaianinga yo inga whaapea. Ma li putia pele ma tautia o whainga whaapea o lo whaia e whaasanga le itu pao tamaitai na ta oe se tasi su enga. E to samale iwa walu pasene o ata videos pepelo whaapea po deepfake videos ilunga upenga ta whailangi o ni ata mātanga o lo whaalea ngai leitu pao tamaitai. Tala fawia malisi ufonga lau mua mole ne ia wauli. Soi fo manuia lo tātua tunu i leisi fo ili nei wha o popongo tala fo mai Sāmoa o se mai elo wha fonga. Wa te tala aloa ia i se sauninga wha apitoa le DVD o pespesenga po musika wha kerisiano a leo fai pese le kalesia katoliko i susenga i Sāmoa. Ta ual tamai tei pese e a Shirley Mariele ngoi tuangalu ele i aise mafua anga po o se poloketi Walai o na whaia le nei DVD se whaatau ina tu moni se le ni maua, ai ono o le tu whaatasia lava o musika o lo wao ina le au whai pese, lea sa tu whaatasia e ia pese nei e se funmalitasi. Ta o whoia Shirley e le o iei se pese o wha au tu i ele DVD, ai o musika uma o pespesenga ma whaatunga lava i whaatatau le taltonunga le ka le sia, mai e le vao le tolu se fulu le wha se fulu, le au whai o le au whai pese. Wa te ena umaileli ia afualo tero mapu mōlianga e valua le tua leo e whaasanga ia hatia, e lona sootanga tau i fuala au whaasaina, le ena toi loka mai e leo e sitasi o lato rosa whainga taruai nei. E whape nā fui i tama i ta e to o lua, le ena tau fia whaatasi i lato, e au fiai malona whalitua ia ana saini mapu, ma le tama i ta ia Marie Van Welly. O sitasi leo sa whainga mtanga wengo leo na whaatino e le masena ua mawai, o le tamaita ia ana saini mapu na tau fia mai leo se tasio anos whainga na anga iatu li investea wau il papa i ngala sa anga dwe ai, ma maua mai ei whala au whaasaina ma le paipai ulai na ai. O lo te tala ia tamaita e tua i lalo tu unga mtanga lwenga leo, ai o lo tau fia pei lalo le vava ainga malo le malo, le li o a fualo tero mapu. Wa fonga ina le whaamsinonga, wa whaase atu le mata aupule nei e toe wala au i le aso lua le masino November le tau sanga le nei, i le mata aupule luma o le whaamsinonga maa lua. Wa whaaulu le whaamsinonga le tangia le li o tai o li seo fiti ai masu, sa tau waa le whainga parota lai titi le tu malo vai mongo numere tolu, e whaasanga i le ua manu malo, le whionga lautimu ia a fōwe le seva ai. O le tangi le sunga tai o li seo, o lo ia masalo mia ni whainga whaatua sina mwhaala tua na whaatino le sui na manu malo le lato whainga apalo talai titi. Mai o la sunga fua le vaiaso le nei na whaaulu atuai le atangi o tua inga e se furuma le whaa e whaasanga le whionga lautimu ia a fōwe le seva ai. Wa mai a nei le whaavai o le fausi no le hola le ka le sia sofitu le toe whio mai e pia le vaia
talu mai le aso lua le amtanga le masina le nei o me, na whatau te iai le sauninga o le asuina le ele amtali ai le ngā luenga fōu. O se ngā luenga wa siria ele se fulu tausanga talu o na mai a fausia mal fōu le ka le sia ele tausanga rua afe ma le fitu. Mai o se moe metinga sa wha moe le lava o se seleni, e fausia wha mai ai se ho le tua maoto le malu, le whatu a whatu nuina le tausanga le nei lua afe rua se fulma le ono. E na o le konkarata le Honey Wrecker Builders na ta wofo le ngā ruenga, o se konkarata o le pulea e le fionga pe star Marvin so ona lole, ma le whaletua ia siana tū leo talu. O se ngā ruenga lo fofo ina i le vāo le whase lau le lima se la wafe tā lalo na tawa o whai, ma wa talo le sunga le whawhia ngaingo le ngā ruenga, le sunga Pastor David of Masanga ma le whaletua ia matangi, a to ai ma le sunga le taitai i a maangele tusi ngai ngoa si maika, ma mata whale lata i le tolu se fulo le ka le sia, i ana tama whanau ia tunu o i whafo, e na ia whesoswani mai i le ngā ruenga wa amatalia le te minei. Ona lo i eile wha mo i wha mai e na le masino yu lai o le tausanga le nei, a o lumana i eile sao ninga tele le ka le sia i Sāmoa atoa, o le Sāmoa mo ke riso. Na wha adia le nganga wha awhitai o se tasi o toi ulu tai o le ka le sia, le sunga ya nuia li i sisi suisala, o ia lea na tūsia le ato le malu o lo i eile te minei, e na wafausia le nei ngā ruenga a o soifo pe i la ua, e lo la au sia o le valu se fuma le wha, ma le valu se fuma le tōtau sanga, o le mātutu o lo la soifua. Wa tatala no ia nei whai tuto o se tasi o pisi nisi e umia o tātou lava tangata Sāmoa, le whale tari malo le Sāmoa Beach Resort, lea sa whaingoa ina mua o le whale tari malo le Sheraton i mule whanua. O se la sanga pe na whai loa le sauninga whaapitoa, e le fionga i le sui paharimia, muli pola ana rosa ale mōrio, o le pine wha maule e mawhai lave o tātou lava tangata, o na fausia tātou lava pisinisi, ma maua e fwoi awa noe ngālulu e ai o tātou tangata. Mai o le aso mua le masino Januari le amatango le tau sanga le nei, na suia mai e loa le ingoa mai i le Sheraton, i le Sāmoa Beach Resort. E le saunoanga au tua le fionga le tamai tai sui pāne mia, na ia whae loa ele fina ngā lolo i eile malo i tu ai ngā poloketi wha penei. O le ati na e mo tangata ta whao mai whafo. O se tasi leo poutu o le tamau ainga o Sāmoa. O whale tali malo e pe il Sāmoa Beach Resort, e tāua tele i le tui nātu o le au nanga au pito sili o na lelei. O le anganga tali malo moni o le Sāmoa. Ai mai se awa no e whailoa ai le loloto o le tātou wanganu. O le tausanga rua whedua se fuma le whāna to e te tala alo i ai whai to o le nei whale tali malo, ina wa maa eo na to e wha le leia a to e lona tau, e loa se fuma le ono tesi ma le valu miliona tā la. O tala whawi o le ni aso wha mdia le tua i ngā ruenga o le awhianga i ei malo tātou o tunu, wha soi foia. Sāmoa, e pele oi le loko, o mai asi ka pomopoli na au I funga. Ua e tai fufo I huta, malo a fua ua maua, le atua o whawheta I tele, ua sapai a whātua ele, le lau sa saa o le whaiva, le soifua leo ua matsaina, ua tini pa o le uto, malo tau sala. Ua e tai fufo I uta, malo a fua ua maua, le atua o whawheta I tele, ua sapai a whātua ele, le lau sa saa o le whaiva, le soifua leo ua matsaina, ua tini pa o le uto, malo tau sala. Awe lava me ia te I matou yo vae, ai atu ina tsuya
uma o papa tiso ai le meto tisi ifa amanuianga malo o le masui sui le fa'atoto e le nganuenga o lea ua toe nei useanga taunu utamo o moonga i le faitaunga o le luafe tausanga o le alofa Sāmoa se isisia e ia le fu'a o le sa'olotonga malo o le masuisui le fa'atoto e le nganuenga o lea ua toe nei useanga taunu utamo o mo'onga i le faitaunga o le luafe sausanga o le alofa Sāmoa se isisia e ia le fu'a o le sa'olotonga So yo vae ai tu inatsuya o elevinga malu awa o e o le tupu le matai sa o mea uma wa papa tiso ai le metotisi ifa amanuianga ile malua fiafi angi mali mele matangi fa solo no uma fofau a o se fungala au fa mali na lo tuina nau mo nga wale mautinoa a o ai e sonai ngoa tinge sei fa ali mai wala lele o ile va ai via toi te patasi tu ya oe me te tali mai oe tinge sei fa tali mai wala lele o ile va ai But to see it to your own way, tali mai.
se fungala au va amaliena lo utuina nau mo nga wale mautinoa a oi e sona ingoa tengea se ifa alimai wala lele o ileva ai via toi te patasia tu ya oe be te tali mai I oe tengea se ifa tali mai wala lele o ileva ai
bring that cutie smile. Pop it up for everyone. What I meant, smile and smile. Smile will ease up all the hardest. And you know right where to start it. I believe you can do it. Smile and smile, don't refuse it. Smile will ease the pain. Like a thirst before money comes in rain. You know what you gotta do. When you're down, smile, lower, it's a fire. Oh, smile will cheer up somebody. Like a bird in the sky flying free. Try to give everyone the one you have. Haters, enemies, especially your fans. When you're sad, try to smile. Just stick in there for a while. Shake and jump, just be cool. When you're mad, you're a fool. When you're broke, hey, just smile. Happy is so hard to find. If you don't feel like it, just try. Turn around and say hi. Smile will ease the pain. Like a thirsty farm when it comes in rain. You know what you gotta do. When you're down, smile, lower, it's a fire. Oh, smile will cheer up somebody. Like a bird in the sky flying free. Try to give everyone the one you have. Haters, enemies, especially your fans. When you're sad, try to smile. Just stick in there for a while. Shake and jump, just be cool. When you're mad, you're a fool. When you're broke, hey, just smile. Happy is so hard to find. If you don't feel like it, just try. Turn around and say hi. Smile will ease the pain. Like a thirsty farm when it comes in rain. You know what you gotta do. When you're down, smile, lower, it's a fire. Oh, smile will cheer up somebody. Like a bird in the sky flying free. Try to give everyone the one you have. Haters, enemies, especially your fans. Smile will ease the pain. Like a thirsty farm when it comes in rain. You know what you gotta do. When you're down, smile, lower, it's a fire. Oh, smile will cheer up somebody. Like a bird in the sky flying free. Try to give everyone the one you have. Haters, enemies, especially your fans.
ile ainga ole alofa e mafutanga e fusi ai o e mau le neo langa ole la ole fuanga le fausia e le faula e mau belle fe alo fani li saolo tunga ole alufa e onu sai be au mai o vainga cha mapua bunga ole alufa fa vale tua ele ole tu pe ole o au fia ole la ole fuanga le fausia ele faula e mau belle fe alo fani li saolo tunga ole alufa e fa mangalo le chasi awa olo tawi e mai le langi ole alufa e fa bale ole ne ulanga e le tuma pe le tafi vai tafi ole la ole fuanga le fausia e le faula e mau belle fe alo fani li saolo tunga ole alufa
Ia fia faia ilo uloto ilo uatua O mangoto ai le ina fo ai ala le mafua Lo ufa a moe moe ngawana u oe lava Te wha a tau taia ina me ilia ina ilia la Te tale ni le me ua foa ina Ua o se pepe tui lo ulima U te sapasa pai male wha a mauni Le musika lava o lo ule tuafi Te fia whaafutai La o tau lango lango iso utau mawhai Le wha moe moe le nei ua tangia mai O sa utau tua po ilea o te au au ngai Le tale ni le nei ua foa ina Ua o se pepe tui lo ulima U te sapasa pai male wha a mauni Le musika lava o lo ule tuafi Tell me about them good old days. Sometimes it feels like this world's gone crazy. Grandpa, take me back to yesterday, when the line between right and wrong didn't seem so hazy. Did lovers really fall in love to stay and stand beside each other come what may? Was a promise really something people kept and not just something they would say? Did families really bow their heads to pray? Did daddies really never go away? Whoa, whoa, Grandpa, tell me about them good old days. Grandpa, everything is changing fast. We call it progress, but I just don't know. Let's wander back into the past and paint me the picture of long ago. Did lovers really fall in love to stay and stand beside each other come what may? Was a promise really something people kept? Not just something they would say. Did families really bow their heads to pray? Did daddies really never go away? Whoa, whoa, Grandpa, tell me about them good old days. Whoa, whoa, Grandpa, tell me about them good old days.
stand beside each other, come what may. Was a promise really something people kept, not just something they would say? Did families really bow their heads to pray? Did daddies really never go away? Whoa, oh, Grandpa, tell me about them good old days. Did lovers really fall in love to stay and stand beside each other, come what may? Was a promise really something people kept, not just something they would say and then forget? Did families really bow their heads to pray? Did daddies really never go away? Whoa, oh, Grandpa, tell me about them good old days. Whoa, oh, Grandpa, tell me about them good old days. Whoa, oh, Grandpa, tell me about them good old days. Yes, sir. Can you just walk for the most island to Emmanuel? Listen up now. Give the piece of fire them said, you know. No. Malolo magitata suwa maoe. Faisin na malolo ngai wa e fia moe. Na e alu ai lea ma se oso. E fa a fia ai lau loto. Ma maole malanga masalo ai wa e ngā lala. Oi ai baila awilunga ole lau lau. Afai wa masoe oe a o e sau. Oh, to feel fat tai tai. If I pay you some teen for money, you need to have to tinga pe a o e tinga ina. Yeah, Tony man. Fa allo allo. Tani Maria isi o mana o. Elle ai stili. Ile fa be o tau fa bili. Tau futau malangalea ilisiva. Laki o se tasine te whaia o e mona ainga. Te whonga fia fia ai ronga fo I e te whaamisa. Tusi mai ai alo lima. Ona longo leo ta ainga. Ta uni ua fia wha ai oi poina. Here we go now. I miss it. Allo allo.
la